जय हे जय हे जय 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 हे Hambai Saklai Jafiro Sini second day plenary session of Pai Tongai Sini Jota Kakaham Takok Te Bukuk Song Sini warrior Sona Ang Koizao Norok Dati Dati Kai Pai Sini all hollow assemble ngani bagai Paidi Karo Tongai Sini Takuk Sajra Devarma TISF ni coordinator TISF fighting for indigenous students rights Abani logi Tongai Sini Borom Ganang Takuk Ronjan Singha Tipra TCF a new beginning for progressive politicals in Tripura Third Sir Hollywood Chakma My journey and evolution with Tipra Abani Yagulo Tongai Sini Sir Plemlal Molsom Bini topic tongnai once a warrior always a warrior abon yagulo tongnai sini ex MLA sini borom Sir Rajeshwar Debarma history of the Prasa operation then and now abon yagulo tongnai sini honorable MLA sini Sir Paul Dangshu bini topic tongnai importance of media and social media for strengthening the movement abon login tongnai Sini Madam Pavitra Bhakti Jamatia Bini topic tongnai series of communal violence and situation of Tipra Abon logi tongnai Tipra hastini joto MLA Boromgana Madam Dolly MDC the resurgence of Tipra's indigenous Tiprasa through Hansa Abon logi tongnai Sini YTMD President Honorable EM Sir Runiel Devarma Youth YTF and its role in greater Tipraland movement. Abang logi tongnai Plenary session sini Honorable Chairman sini Sir Jogadis Tipra and its fight for the indigenous people. Abang logi tongnai sini Tipra Motha Honorable President Sir BK Rangkho. Ani ব্যক্তিগত ningai greater Tipraland ani movement. khapang ne hamjakma ya faru. Tini ang norong ni biskango Sini on a mess je ano of topic opposition. rizakmani sanani bagai. Tipra Motha Abona ang je mansak yesterday, today, and tomorrow. Abon logi wo tongai official website launch of Tipra Motha Party. North District hai lama And last keynote address by Maharaja Prajit Bikram Kishore Manika Bahadur. Lastly, word of thanks by Honorable MDC Sagones. Faidi, moving towards our first program. Now I would like to call upon on stage Mr. Sajra Debarma, Coordinator TISF, to deliver his speech. Ro phai manjak phai nai chini joto respected leaders, EM, opposition leader, MDC, te agi ni chini Tipra san bage fight klai thangjang chini okra sakra ro tai je hasal ni phai nai chini joto okra tai chin sak chala no phung kaham जों TISF Tripura Motha Party ni jotoni kusu wings जों students rong ni problem rong noti school rogo visit rok khlayo te je problem tongmani amor noti जों samung khlai tongo engai man khana जों jotoni slai kusu te jotoni slai chicken wings Tripura Motha ni haipano samung jotoni slai gobang chini no tamni bage hinba responsibility ano bubagran torof hoite ya farjaka je chini phainai future generation je phainai chini Tipra sani jeni bage जों tak fight khai tomoni amor no bujrinani bage te borno saimannan bage जों tamoni bage greater Tripura land sani tong जों गोबां मा स्कुल रगो थाङै visit खायनो थांब्रनो गो chini schools rogo
tui nungjang nai gurui school kijing mijik master gurui sanani kamga ব্যবস্থা gurui जों जतटुकु मानो जों TISF न हयते बुबाक रान्दागि मुंबाय जों जत हेल्प खायनानि बागै जों खाय दिबो ते जों जेसे अनेक बो खायख्लायगा तासो जरतै चिनि अमो सुदु only 1 year से को चिनि wings खुल जागमानि आमनि बिसिङन जों अनेक किछु सामुं खायगा चिनि TISF रक तासो जरतै ते जों चिनि जत wings नि सपोर्ट मानै जत wings नि अकरंनि दागि मुंबाय जों सामुं खलाय दङ नंनि कामियाम जायगा जुदि कोनो स्कुल रंनि स्टुडेन्ट्स रंनि प्रब्लेम तो खायनो आम साइमान नसनो जों आमन बागै अलवेज रेडी जों थांनान बागै सामुं खायनान बागै जिनि त्रिपुरा हास्तेओ जों साइमानो सुदु स्कुल्स नि सिबि प्रब्लेम या साख्रि खायना थांगाय सैलारि मानया जेफोरु जों मानथाय मानन बागै लामा गरै दै गरै हस्पिटाल गरै गोबां मा प्रब्लेम चिनि त्रिपुरा हास्तेओ दङ जों साइमानो आमन बागैनो आं जत नमन गासे सानमो जोङो अम जत किसुनि सल्युशन सुदु ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड न जों जेसे जरतै अम मानजासा चिनियो प्रब्लेम दिनि बुथार जागनाय खोना रेप खायजागनाय आमा हाय दंगिन थांनाय ब्लेक डेफ्रु Khumulwng जेफोर मादो बारिंखा आफोर बां सायखना दिका जे जों जेफोर चिनि बरक थैयो चिन बरक बुथार जाग आफोर सिमिनो ब्लेक डे नि पालन खायो आंखाय सावो जेसे ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड माय आसाक आसक जनन चिनि ब्लेक डे तंनाय नि जों चिनि त्रिपुरा सारनि आनसलाय जतन अक्र रंमांनो नक जतन साइमान नुगै फायगोन आगि चिनि त्रिपुरानि ताम अवस्था तंमानि ते ताबुक तामुंखा जों जुदि तिनि अम हायगाय बुबाग्रानि कक खानावै ताकफानो थानजा तने जुदि फाइट खायांगाय फाइनाय सालो चिनि फ्यूचर जनरेशन दं जे चिनि ताबुक स्कुल कलेज पर दं बरक तेबो हामिया साल नुगनाय तिनि आङो अम साबोसिनि आं साइमिया आङो गामसानो आं यूज खाय दंमानि अमनो नंनो तिनि हिस्टरी सायखनाय मानो अम कायसा कोच राजबंशी हिन्नी तंगमानी बंगनी गामसामो ताबुक ओ गामसानो आं नायतुंना पाइना फानसे अनेक नायतुगै मा पाइखे तामनि बागै हिनबा ठीक जराबा बरक फाइट खायनि बागै ठीक जराबा बरक स्टेप नाहायनि बागै ताबुक बरक गोमावै गोमाना नायतंखा किचासा संका सुदु आसाम बाय कलकाताव सिमिस तंसु तामनि बागै बरकनि आफुरु लीडर गाहाम गरै बरक ठीक जरो बुजिलिया फाइट खालियानि बागै बक बक कोच राजबंशी हिन्दी नरक नेट रग नायनाय दि बरक दिनि कमाते गै अनेक कमं थांगा बक ताउ बंनि सान मान थाइनो साननानि फान जे बं थानि आसो बरक सिकरि के बरक प्रोटेस्ट खायनानि बा कुनु खायनानि बागै आं दिनि फुङो जतन फुंका फंयाफोरै आसुनो सानाय नरक जतन बुबाग्रानो बिसास तन्दि आसखाय नंगो आं तो आनि TISF रनो फाना सावो जे आनो फाना बिसास ताखायदि बुबाग्रा जेरा सावो बनले बिसास तन्दि एटलिस्ट नि बन बिसास तन्दि बजिन बागासक सामुखाय दंगो सुनासक लगरि दंगो बिनि आसक बिनि निजिनि रांखिबै बिनि फानखिबै बिनि जतो किजो खिबै बासखाय सुनो चिन्ति प्रसान बागासक फाइट खाय दंगो आं नं नासो न कयनाय नरक बुबाग्रानो लगरि दि बजिन बागै सामु गाहाम न खाय दंगो तेचिनि मानथाय रक सकताय रक दतिनो माननाय हिनि जों खाखायो हामबाय जतनो आजों सासे Thank you, Mr. Sajra Motha, Coordinator TISF, for your wonderful speech. Moving to next program. Tabu ang koinay, sangam tikino tirik sini tini second day session, first plenary session ni. Tini sangamono sanay, kabang ma khanamani yagolo, kabang ma hano plenary session tang kong simis halay nay. Actually, abono plenary session na sengkuno resamong mosamong kuray, sini party ni guidelines, function, role, abo seng bahagi khainay abo ni se plenary session nay tini bobagra o jagawo songsamana haisi. Abon bagay meani hai
ayang uyang thangyawi sing tini jotono sini program approximately tini 4 tani bisingono payana aban bagai sini lunch khaiban yagolo sing dakti kabangma yang ayang thangyawi sini o holono assemble ngai tongkha chaw tang hindi sing yang piring poreng hangka belai na thogya hambai faidi hangkai. Now I would like to call upon on stage Mr. Ranjan Singha, if you are here. I hope he has not yet arrived. Now I would like to again call upon on stage Mr. Hollywood Chakma. Even he is also not here. Great. Okay. Moving to next speaker. Now I would like to call upon on stage Mr. Premlal Molsom on topic once a warrior, always a warrior. Sarno koi nai dang sao fai nini nangkung mani kok sapai nani babe. Puilano jotono phung kaham regang jing hoi regang ngan jing hoi tam khorang chikin sila jotono no phung kaham belai ke no hambai tini second day session of first plenary section tini ni oro phai manjak phaijak Sini most senior leader rock, ex-CM, ex-MDC, ex-MLA, Teoro, sini LOP, Sar Onemes, Sar, Teoro, EM, CEM, MDCs, Tei, YTF ni, Central Committee ni President, TWF ni President, Tipra Motha ni Block hoite phainai, tei sini sara Tripura ni oro participant khaina ni hinei phainai rono, ani kha kopur bai chibai, tei ani hamjang ma ya phareino, ang tini ni, ani topik tino ang kisisa kok sanani chesta khainai, tini ni ani topik ongkha once a warrior, always a warrior. Abunuti ang kisisa ang norong thani sanani chesta khainai kok ongkha puila no ano ani biography no kisa norong no ang sai khnari nai je regional party ba je tabuni ancholik abo puila 16 June 2009 ani parawo Saitol hoi molsom hinai aro sini borom genang tabuk bekathang tini ni present president Sar Bijoy Kumar Rangkhol ni yak bai ang 16 June 2000 ang regional puila ni movement khaimani abno tiang sanani musungo takhuk tai bukhuk song nung once a warriors always a warriors ang naning kangkai sung tama khainani nang abo chung puila mabujinai tini gabang machung rajnitik dolo nugo takhuk dai bukhuk song sini je ideology je chini imang je chung manani bagai fight khaimani abo no pokrinani bagai dirgo 75 bosor joratoi wak basabai un basabai nini rabar charabai femlok jakte tini o condition chung kalai tong karon chung once a warriors all a warriors ni khati chung samung khlaiani bagai tini divide and rule policy ni kulugai chung tong ta khuk tai bukuk song ang tini sanani muchungo judi nong once a warriors always a warriors ang naning kangkai nini activities tai nini o wansuk mung abo stir khai maton nai ta khuk tai bukuk song ang tini nugo gabang maoro chung bai chung
bulairinani toklairinani bagai cokranto kebang mata buk kelai tongo. Tini ang sanani mucungo miani je speech kenawai sini borom genang IMJ baburanjan ni kok kenawai belai kena dukhu nangai tongo takuk tai bukuk song. Kok borok bai koburu prai 90% mili tongo pia chung jara molsom halam tong nai rok 0% phano kok borok bai molsom kok bahalam kok milia hai phano chung kok borok langus di bagai chung fight khayai sini molsom bujagai tongo takuk tai bukuk song. Amdo kai jeng sabdan ma tong nai chung sini naharmung Greater Tripura land mayasak chung coba choli sing thanan nang nai takuk tai bukuk song. Kebang ma oro chung nugo বিশেষভাবে আং দলাই নিব কিসা কক সানানি মুচুং তাকুক তাই বুকুক সং বুইলা আনি রাজনৈতিক জীবন 2003 হইতে 2008 অবধি চুং আঞ্চলিক চুং বিকে রাংখল ন 5 বছর চুং এমএলএস নামখা আমনি পরে 2008 হইতে 2013 পর্যন্ত বন এমএলএস নামখা শুধু আমবাসাইয়া চিনি দলাইও প্রায় এসটি 4টা সিট তঙ্গ তাকুক তাই বুকুক সং 4টা সিট হবো তাকলাই 2023 3 জন এমএলএ নখনি চুং ফুনুগিরি খা তাকুক তাই বুকুক সং abono once a warrior always a warrior aboni ortho na takuk tai bukuk song an bagai ang tini sanai je chungno kebang basawo pahari chung yes chung pahari no chung o paharo no tongo chung o paharo no tongo o paharo o hatai o hapung kuchung tongoi no chung olani bolong di chamung chawoi bolong di tuisa tuimani a chawoi chini chuchu song chini bora song tuimani o paharano thui thangbai ka takuk tai bukuk song am bagai chini chuchu song ni o phola tabu buchung no kitingai tongo o pahar no keu chung no segai magala judi segai nanani gangkai borok kathang tongai mangalak takuk tai bukuk song o pahar chini o pahar o ADC elaka chini no nai abono Greater Tripura land no nai takuk tai bukuk song am bagai chung abok chung awin bagai once a warrior always a warrior nang nai tai kaisa paitha ko ang sanai takuk tai bukuk song sungno Maharaj ni tuidul mumbai tini kebangwa thansa ongai neta kaham chehra nogoi belai kheno ani khak chang kha takuk tai bukuk song mane chung 2000 son ni simi je rajniti khlaiman ni bising tai chini original patno 3-4 tukra khlaiman ni pore tini 2023 hai no hai ang borom ganang gauri sankor no nukha borom ganang buddu no nukha borom ganang onimesar no nukha borom ganang kebangma chini mebar kumar jumatya song no nukha abono thansa takuk tai bukuk song age chungno vibranto khlaimani diwat and rules policy khlaimani piring poroi khlaimani no tini bubagani bising tai thansa ongai leader rok ni mokhang chehal ngoi bagai ani kha belai tongthoka am bagai brown bagai pal khaya phakhok lon nai takuk tai bukuk song an bai ang koklok bisi salia karon ora chini senior most leader kebang ma sanai tongko brok ni khukti chung kaham kok khanalai nai abono ang nayo once a warriors always a warriors nang kangkai chung thansa kai ma tongnai tai chini na harmung ek matra ongnai Maharaj bubagra tai Greater Tripura land chung 100% tupnai hinai sawaino ai okok kisi sawaran samani mathak sinai jotono khulum ka hambai Maharaj ayu loktong Tiprasa ayu loktong Greater Tripura land dakti manthong ambai. Thank you, sir, for your encouraging speech. Tayo siya paripal ka binibagay yafa korlo na sir. Hi, sini next speaker, ang koinay. Kaisa saklay mong sini bubagrani writing pad om hai judin kya ba manai tong khang kai sabni yago pan kemni yago pan manai tong ke kisar phagera di yang dang so phai kya ba judin sini bubagrani writing pad man khang kai kisar phagera di hambai. Okay, moving towards the next speaker. Now I would like to call upon on stage Mr. Ranjan Singha to deliver his speech.
সবাইকে নমস্কার। তো আজকে তিপ্রা মথা পার্টির যে ফার্স্ট প্লেনারি সেশনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন, তো রেসপেক্টেড আমাদের বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়, উপস্থিত তিপ্রা মথা পার্টির পদাধিকারীগণ, এমএলএ, এমডিসি এবং এই সম্মেলনে উপস্থিত ওয়ারিয়র মানে কার্যকর্তা, সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমাকে আজকের এই সেশনে কিছু কথা বলার জন্য যে বলা হয়েছে, তার জন্য আমি পার্টিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বন্ধুগণ, ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম একটা পার্টি, তিপ্রা মথা পার্টি, যে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগেও ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের জনজাতি ভিত্তিক অনেক পার্টি হয়েছে, কিন্তু এই প্রথম আমরা দেখলাম যে একটা পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যের সব অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা চিন্তা করছে, যেটা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ আমলে দেখেছি। ত্রিপুরার রাজ আমলে যে আজকে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, আমরা কোথা থেকে এসছি? আমরা মণিপুর থেকে এসছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুর থেকে ওই সময়ে পালিয়ে এসছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ আমাদেরকে সম্মানের সাথে এই ত্রিপুরাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রাজ আমলে আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল, কিন্তু আমরা আজকে আগের যে অবস্থার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি, কিন্তু সেই অবস্থায় আমরা নেই। এবং আমার সম্পর্কেও আমি একটা কিছু বলি। আমি সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছি 22 বছর। কার্গিল যুদ্ধ আমি অ্যাটেন্ড করেছি। হাই অ্যালটিটিউড সিয়াচিন গ্লেশিয়ার আমি চাকরি করেছি। আপনারা সবাই জানেন যে সেনাবাহিনীর লোকেরা আমরা রাজনীতি বুঝি না, আমরা কাজ করতে জানি। যদি কেউ আমাদেরকে দায়িত্ব দেয়, আমরা সেই দায়িত্ব 100% পালন করার চেষ্টা করি। ত্রিপুরাতে আসার পর আমি 2000 সালে পেনশন এসেছিলাম। আমার মিসেস বিজেপি করত, যার কারণে আমিও বিজেপিতেই যোগ দিয়েছিলাম। দীর্ঘ 23 বছর আমি বিজেপিতে কাজ করেছি। কোনো কিছুর আশায় আমি কাজ করি নাই, কিন্তু সম্মান চাইছিলাম। কিন্তু সেই সম্মানটাও দীর্ঘ 23 বছর। আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এখানে অনিমেষ দা আছেন, উনার সঙ্গে আমি 2009-এ কাজ করেছি। এই পার্টিতে আমি
দীর্ঘ 23 বছর কাজ করার পরও সেই সম্মান আমি পাই নাই। কিন্তু মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন সেটা আমি জীবনে কোনোদিনও ভুলব না। তো বন্ধুগণ, উনার যে স্টাইল, সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া আমার খুব পছন্দ হয়েছিল প্রথম থেকেই। লিডার যদি সামনে থেকে কাজ করে তাহলে সেই কাজ করার একটা আনন্দ আছে, সেই জিনিসটা আমি ওনার কাছে দেখেছি। যার কারণে আমাকে বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা প্রশ্নও করিনি, আমি তিপ্রা মথা দলে 29 জানুয়ারি আমি যোগদান করেছি। যোগদান করার পর আমার স্বভাব, আমি 24 ঘন্টা কাজ করতে চাই। তো তিপ্রা মথা পার্টিতে আসার পর আমি কিন্তু বসে নেই, আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি। একটা বিরূপ মনোভাব তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। আজকে টিসিএফ তিপ্রা মথার একটা শাখা সংগঠন, আমাদের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে কেন? একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা হয়েছে। তিপ্রা মথা পার্টি সবাইকে নিয়ে, গত বিধানসভাতে আমরা দেখেছি মণিপুরি চান্স পেয়েছে, মুসলমান চান্স পেয়েছে, আমাদের বাঙালি ভাইরাও চান্স পেয়েছে, কিন্তু বাকি দলগুলাতে আমরা মণিপুরি, আমরা ত্রিপুরার আদি বাসিন্দা, আমরা ভূমিপুত্র, এই 7টা বিধানসভার মধ্যে একজন মণিপুরি ক্যান্ডিডেট দেওয়া হয় না। কিন্তু আমাদের মহারাজ কথা দিয়েছেন এবং 2 জন প্রার্থী দেবেন বলেছেন, 2 জন প্রার্থীও দিয়েছেন। যার জন্যে রাজনীতি কোনোদিনও নিজের জন্য হয় না, রাজনীতি মানুষের জন্য করতে হয়। আজকে যারা রাজনীতি করছেন সবাই দালালি করছেন। কেউ ত্রিপুরা রাজ্যকে ভালোবেসে রাজনীতি করছে এমন কোনো ব্যক্তি নেই আমি দেখলাম। যার জন্ম ত্রিপুরাতে হয়নি সে কিভাবে ত্রিপুরাকে ভালোবাসবে? যাদের জন্ম ত্রিপুরাতে হয়েছে তারা ত্রিপুরাকে ভালোবাসে। ভারতবর্ষের সংবিধান কি বলা হয়েছিল? সংবিধানে 10 বছরের জন্য এসটি এসসি রিজার্ভেশন মাত্র। আজকে 75 বছর, কেন এসসি এসটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? ভারতবর্ষের সংবিধান যখন রচনা করা হয়েছিল তখন এসসি এসটি রিজার্ভেশন মাত্র 10 বছরের জন্য ছিল। আজকে 75 বছরেও কেন এসটি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? কেন এসসি ডেভেলপমেন্ট হয়নি? আজকে তিপ্রা মথা যে দাবিগুলা, সেটা ওদের অধিকার, তাদের পাওয়ার অধিকার। আমি যেদিন প্রথম রাজনীতিতে প্রথম বক্তব্য রেখেছিলাম আমাদের জনজাতি এলাকাতে, তখনও আমি বলেছিলাম ত্রিপুরার জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। এডিসি 6 শিডিউল মানে কি? এডিসি 6 শিডিউল মানে কেন্দ্র সরকার ডাইরেক্ট এডিসিকে টাকা দেবে। আমি প্রথম ভাষণেও এই কথাটা বলেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। আজকে জনজাতিরা তাদের অধিকার দাবি করছে, সেটা নিয়ে টিটকারি করা হয়, হাসি ঠাট্টা করা হয়। সেটা শুনতে খুব খারাপ লাগে। আমি আমার অধিকার চাইছি একটা গণতান্ত্রিক দেশে, সে অধিকারকে নিয়ে অনেকে ঠাট্টা করে, সেটা নিয়ে টিটকারি করে, আমাদেরকে প্রশ্ন করে আপনি কি ত্রিপুরাল্যান্ডকে সমর্থন করেন? আমি বলি সমর্থন করি, কেন করব না? সেটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করতে পারি। সারা ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় হয়েছে, আপনারা দেখেছেন। বড়োল্যান্ড দাবি করেছিল তারা, কার্বি আংলং, নর্থ কাছাড়। আমি তখন চাকুরিতে ছিলাম, যে যে ঘটনা আমরা দেখেছি, আমি বড়োল্যান্ডে ডিউটি করেছি। কি লেখা ছিল সেখানে? আমরা ভয় পেতাম সেখানে, ব্যাক টু আর্মি, উই আর নট ইন্ডিয়ান, কালো কালি দিয়ে লেখা থাকতো এখানে। সেইখানে আমরা ডিউটি করেছি।
সেই বড়োল্যান্ড তারা পাওয়ার পরে আমি 1997-এ 20 দিনের জন্য আমি বড়োল্যান্ডে বেড়াতে গেছিলাম। চাকরিতে থাকাকালীন আপনাদের মতো কিছু সিভিলিয়ানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল, তাদের ডাকে আমি 1997 সালে বড়োল্যান্ডে বেড়াতে গেছিলাম। আজকে আপনারা কখনো শুনেন বড়োল্যান্ডে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে? সব থেকে বেশি যেখানে গণ্ডগোল হতো আপনারা শুনতেই পারবেন না। আজকে বড়োল্যান্ডের পত্র পত্রিকায় আমরা একটা শব্দ পাই না, এত শান্তিতে আছে সেই জায়গাটা। কার্বি আংলং কত গণ্ডগোল হয়েছে, কোনো গণ্ডগোল নেই এখন, তারা শান্তিতে আছে। কেননা তাদেরকে কেন্দ্র থেকে ডাইরেক্ট টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন এই বিড়ম্বনা, এই বঞ্চনা আমিও বুঝতে পারি না এখনো। তো আজকে মহারাজ সবাইকে নিয়ে আমরা 42 জন প্রার্থী আমাদের দিয়েছেন। সেখানে আমাদের 2 জন মণিপুরীও ছিল, 2 জন মুসলমানও ছিল এবং বাকিরা বাঙালি ছিল। আমাকে যখন অনেকে প্রশ্ন করে, আমি বললাম যদি উনি শুধু ত্রিপ্রাসাদের জন্য ফাইট করতেন তাহলে কেন আমাদেরকে প্রার্থী করলেন নিয়ে গিয়ে? উনি ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট চাইছেন। আজকে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে এসছে বা আছে, বেশিরভাগ লোক বাইরে থেকেই এসছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মহারাজ কাউকে ফিরার নাই, তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। আজকে যে জিনিসগুলো বলতে খারাপ লাগে, অনেকে খারাপ মনে করবে, ত্রিপুরা রাজ্যে কেন আমাদের ত্রিপ্রাসার কোনো মুখ্যমন্ত্রী হয় না? একজন হয়েছিল, দশরথ দেব হয়েছিলেন, তখন বিমল সিনহাও মন্ত্রী হয়েছিল। দশরথ দেব হওয়ার আগে বিমল সিনহা মন্ত্রী হইতে পারেননি, ওনাকে স্পিকার ডেপুটি স্পিকার বানিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেদিন দশরথ দেব যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হলেন, বিমল সিনহাকেও মন্ত্রী করলেন। তো ত্রিপুরা রাজ্যে যে সবাইকে নিয়ে যে আমাদের মহারাজের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাতে আমরা যারা টিসিএফ করতে একটু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কেননা প্রশ্নগুলা বলতে ভালো লাগে না, এমন এমন প্রশ্ন করে। তো আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি, তারা বুঝতে পারছে না। এটা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং গত বিধানসভা নির্বাচনের একটা আমার যেটা মত, আমরা সমস্ত কিছু বার্তা সব দিকে পৌঁছানো দরকার। তাই আমি বলি, ইলেকশনের আগে কত শক্তিশালী আমরা ছিলাম। আমার অবজারভেশনে আমি দেখতেছি বিধানসভার পরে মনে হয় অনেকটা অধিকাংশ এলাকাগুলি কিন্তু ঠান্ডা হয়ে রয়েছে। সেই রকম একটা ধারণা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির লোকেরা মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তো সেই ধারণাটা আর এখন মানুষের মনে নেই। তো সেইটাকে সামনে রেখে আমরা আগামী দিনে আমাদের যে টিসিএফ, যেটা আমাদের একটা শাখা সংগঠন তৈরি করা হয়েছে, সেই টিসিএফের মাধ্যমেও আমরা যেখানে জনজাতি ছাড়াও যারা অনেক ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠী আছে, তারা ভয় পাচ্ছে, সমর্থন কিন্তু তাদের আছে, ভয় পাচ্ছে। কেননা আজকে যে রাজনীতি চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে, আপনারাও জানেন, আমিও জানি, রাজনীতি যে কোনো দল যে ব্যক্তি ইচ্ছা মতো করতে পারে। কিন্তু আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই আপনারা জানেন এমন একটা রাজনীতি শুরু হয়েছে, একে অপরকে দেখতেই পারে না, দেখতেই চায় না। অন্য দল করলে সেই মানুষটাকে তারা দেখতেই চায় না। মানুষের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে বিনা কারণে মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়। আমার বাড়িতেও ঢিল ছুঁড়েছে একদিন। আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম আমাদের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের বিরুদ্ধে, এবং আমি যে সাংবাদিক সম্মেলন করার পরে আজকে পর্যন্ত না ভারতীয় জনতা পার্টি না ত্রিপুরা সরকার তার বিরুদ্ধে একটা শব্দও বলতে পারেনি। কেননা
আমি যে কথাগুলো বলেছি সব কথার তথ্য আমার কাছে আছে। আজকে পর্যন্ত সরকার সেই সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলেনি, এখন পর্যন্ত বলেনি। গত কয়েকদিন আগে আবার দেখলাম আরেকজন সাংবাদিক সম্মেলন করে সাধু সাজতে চাইছে। বিধানসভাতে প্রশ্ন করা হয়েছে, বিধানসভাতে উত্তর না দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছে উনি নির্দোষ। কিভাবে উনি নির্দোষ তার তথ্য সব আমার কাছে আছে। সেখানের এডিএম সাসপেনশন হয়েছে, যে ব্যক্তির মাধ্যমে তারা টাকা নিয়েছিল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ত্রিপুরা সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট তাদের বিরুদ্ধে কেস করেছে। নন বেইলেবল ওয়ারেন্ট জারি হয়েছিল, তারা হাইকোর্ট থেকে বেইল নিয়েছে। আপনারা শুনে থাকবেন সৌমিত্র চাকমা ঊনকোটি জেলার এডিএম, আমার কারণেই সাসপেনশন হয়েছেন উনি। 8.5 কোটি টাকা হাফিজ করার চেষ্টা করেছিল, সেখানে সরকারেরও কিছু লোকের হাত ছিল, সেই জিনিসটা আমি ধরতে পেরেছিলাম। এবং আমি আমাদের এনসি দেববর্মা মহোদয় চলে গেছেন, ওনার কাছে আমি নিজে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম। তনুশ্রী দেববর্মা আমাদের রেভিনিউ সেক্রেটারি, সেই তনুশ্রী দেববর্মা কারণে সেই এডিএম সাসপেনশন হয়েছে। তো রাজনীতি, যে রাজনীতি চলছে, আমরা তো রাজনীতির লোক না, আমরা কাজ করতে এসেছি, আমাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে আমরা কাজ করব, কিন্তু অন্যায়কে কোনোদিনও মানব না। আপনারা হয়তো শুনেছেন আমাকে কেনার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আমি টসে মশ হয় না আমি, কেননা আমার লাইফ আমি সেনাবাহিনীতে কাটিয়ে এসেছি। আমরা অন্যায়কে সহ্য করতে পারি না, আমরা অন্যায়কে কোনোদিনও প্রশ্রয় দেব না। আজকে আমার আনন্দ হচ্ছে এমন একটা পার্টিতে যারা দালালের টাকায় রাজনীতি করে, তারা দালালের টাকা নিয়ে তারা রাজনীতি করে। আমার পার্টি নিজস্ব টাকায় রাজনীতি করে। আমরা কি পারি না? আমরাও পারি, কিন্তু আমরা সেই রকম রাজনীতি করব না। আমরা ধীরে ধীরে এগোবো, ঠিক আছে। সেই রাজনীতি বেশি দিন চলে না, যেটার প্রমাণ আপনারা দেখেছেন ভারতবর্ষে কংগ্রেসের অবস্থা। তারা সেই রকম রাজনীতি করেছিল, যার কারণে আজকে তারা মুছে যাচ্ছে। এখন যারা তারাও শুরু করেছে সেই রাজনীতি, এরাও আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই বন্ধুগণ, আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করছি না। আমি বক্তা নয়, আমি একজন কর্মী। আজকে আপনারা হয়তো জানেন না, যখন আমি বিজেপিতে যোগদান করি 2001 সালে, 2002, 3, 4 এই ট্রাইবেল বেল্ট নর্থ ত্রিপুরার এমন কোনো ট্রাইবেল ভিলেজ নেই আমি জানি না, আমি চিনি না। কাঞ্চনপুরের আনন্দবাজার পর্যন্ত সব আমি ঘুরেছি। আমার সেই জায়গাগুলোতেই কাজ করতে ভালো লাগতো, যার কারণে আমি সেই দিকেই কাজ করতাম। তো আজকে আমাকে এই পার্টিতে স্থান দেওয়া হয়েছে। পার্টি আমাকে যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্ব আমি 101% আমি পালন করার চেষ্টা করব। সেটা আমি আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে কথা দিয়ে যাচ্ছি। এবং টিসিএফ, যেটা এখনও খুব দুর্বল সংগঠন, ভারতীয় জনতা পার্টিও খুব দুর্বল সংগঠন ছিল, সেটাকে আমরা তৈরি করেছি। এই যে টিসিএফ যে সংগঠন বর্তমানে দুর্বল সংগঠন, কিন্তু এই সংগঠনটাকে শক্তিশালী করার জন্যে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, সেটা আমি এবং আমার সঙ্গে যারা তাদের সবাইকে নিয়ে আমি এগোবার চেষ্টা করব। এবং আমার সবথেকে যেটা আনন্দ, আমি যেটা আনন্দ পেয়েছি আমার মনের মধ্যে, একটা রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা হওয়ার 2 বছরের মধ্যে বিধানসভাতে বিরোধী দল 13 জন বিধায়ক জয়ী হওয়া, সেটা সাধারণ ব্যাপার না। আমি রাজনীতি করেছি, যার জন্য বলছি যে প্রথম নির্বাচনে একজন জিতাও আনন্দের হয়, সেখানে আমাদের 13 জন বিধায়ক জয়ী হয়েছেন। এবং আগামী নির্বাচন আস্তে আস্তে আমরা আগামী যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনের মধ্যে হয়তো আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা সরকার প্রতিষ্ঠিত করব ত্রিপুরা মথার নেতৃত্বে।
সেই আশা আমার আছে কেননা আমি সেদিনও বলেছি যে একটা পার্টি এত অল্প দিনের মধ্যে রিকগনাইজ পার্টি হয়ে গেছে, বিধানসভাতে ঢুকে গেছে, এডিসি দখলে নিয়ে এসছে। তার জন্যে এখন আমাদের যে আন্দোলন, সংগঠনকে যদি বিস্তার করতে হয় তাহলে আন্দোলন কর্মসূচি হাতে থাকতে হবে। আন্দোলন কর্মসূচি যদি হাতে না থাকে সংগঠন শক্তিশালী হবে না। যার জন্যে আমার পার্টি নেতৃত্বের কাছেও আমার অনুরোধ থাকবে যে কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ঘন ঘন কর্মসূচি, সেই কর্মসূচি ছোট ছোট কর্মসূচি আছে। আপনারা জানেন হাসপাতালগুলোতে দেখছেন কি অবস্থা, জিবি হাসপাতাল ছাড়া যতগুলা ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতাল আছে কোনো ফ্যাসিলিটি নেই। বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হয়েছে, জেনেরিক মেডিসিন পাওয়া যায় না। সেগুলা নিয়ে ছোট ছোট আন্দোলন, ডেপুটেশন, কর্মসূচি কন্টিনিউ থাকতে হবে। তখনই গিয়ে আমাদের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে এবং এই সংগঠনকে শক্তিশালী করলেই আগামী দিনের আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থাকবে। একটা কথা বারবার কালকেও এখানে শুনেছি, আমি কালকে সারাদিন ছিলাম এখানে। আমি ধন্যবাদ জানাই ত্রিপুরা মথা পার্টিকে। কালকে এই মঞ্চের থেকে যারা বক্তব্য রেখেছেন প্রত্যেকটা একটা হিরোর মতো বক্তব্য রেখেছেন, প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাই। এত সুন্দর বক্তব্য আমি সারা প্রোগ্রাম আমি বসে শুনেছি এখানে। হয়তো ভাষা বুঝতে না পারে, কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু কালকে যে ত্রিপুরা মথার যে টিম, একটা টিম যেটা লাগে সেই টিম ত্রিপুরা মথাতে তৈরি হয়ে গেছে। তো বেশি দিন আর নেই, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার আমরাই প্রতিষ্ঠিত করব। এই কথা আপনাদেরকে বলে এবং সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আমাদের যে প্লেনারি সেশনের সফলতা কামনা করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। ত্রিপুরা মথা পার্টি জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ আমাদের রঞ্জন সিংহা মহোদয়কে আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। ফাইডিং আঙ্কে সিং তাবুক সিং নেক্সট স্পিকার ফাইনালি সে সিকাং সিনানো ত্রিপুরা মথরনি অনারেবল প্রেসিডেন্ট সিনি সার বিকে রাংখল ববো তিনি ও পান্দানি খরকসা ববো প্রেসিডিয়াম নো সারনো কয়নাই বিনি বাचा मंगरोई जे सिनेबो किसा अंगना बागै जतना पाल के या भकर हम हायना हायते कैसे सकलाय मु हायना हायते किसा सकलाय पुलाव सकलाय के सिनी ताकुक खाचुक देबरमा निनी पान्जाब नेशनल बैंक नि एटीएम आनि यागो नों जुदिनो अरो तो हांका नों फायना फायदि ताबो खायना हाय कयफि नै सिनी बिसकांगा कंगनार फायनानि बागै सिनी मैडम पवित्र भक्ति जमातिया TWF नि एडवाइजरी चेयरमैन मैडम न कयनै दांसाव फायै निनि नांकुं मानि कक कचार फायनानि बागै Ang tubukan rapor kok sako. Ini kes kiri ko kebo. Bob kali apa tadi? Jotun hambai. Sini hanok phang bobagrani tifangbai. 15 Julai salini ani bektung te bona khulom hamjam ya paru bo ayu kolok ke teibe kaham khlai gei juno tui dului buba grano logira ui tonglang thani ang khulom ya phar jau teibe ang ya paru bisino chini buba grane tui dului tongbai 13 jon বিধান সভা তিনি বিরোধী দলতা khlai chini buba grat Asok Romani Borok Ani
Khachuksa Biru Didel Nata Onimes Devar Pai Pele Mungkere Onimes no Banya Hamjum Yafaru Te Ang Yafaru CM member tong nero no bani khaksa ma hamjam ya faru te chini TWF buri motha hani bangai tabo bo thiro ke thiro nai boba gran logroi tong nai hani je phaiman jak finance central executive body ang mangkhulia or jotona asok jak nohori tongo ani bukhok sono hatai thai sini teibo bok sini musang roi bofang wafang toksa tokmloi gedal roi musang roi hatai thai sini bofang wafang bubaroi musang roi toksa tokmlei khorang bai kukila khorang bai khlai musang roi tong tini jini Tipra hawa tabo bono nijene kamung jung mono tei musang roi je bokhok so ani buma bodol song phainer no jotto sayang ani khak ksangma hamjang mo pai phleng ya pharu te ya faror je phaina ni manjak phaina Tipra Motha ni oite ni tiese ni jotto phaine rok ani takhuk songno hana hamjagei do phan hamjagei satung hiya wate hiya tini nok ni samung na yakri phayoro omom kaisa sba to mano ho silai tuyoi da tuyoi thang basai bulai tong lai bonu sba hiya Ore je tini Sini bubagra phai sabaika sengjotan kisah batalena bubagra long lip bubagra long lip bubagra lam sogo bubagra long lip bubagra long lip bubagra long lip Tipra Motha long lip Sini bubagra tini second sini bubagra lam sogo bubagra long lip 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 Tipra Motha long lip bubagra long lip bubagra ke jotona na hambai tini sinaro chini hani nokphang bubagra jungno tui dul tongnai phai sok phaikha hai nung bubagra nang jote nang ang khulmu ya phar jawo tini ke hai bufang wofang toksa tomlei pengri mi changrok tini chini buri rok sauni kamung sumung tui je mo changrei ora sok phaikha hani bangi hanei bu mo changroni borok phaya kamung sumung tuyoi borok phayo Tipra hani ngoi Tipra sani ngoi samung tang thangnai mo changroi hi borok phaimani si samai tangoi takhu bukhurok anonrok tini Jini bubagra ano TWF ni advisor chairperson khlai romani sia bonsi asibat tini niro ano bubagra jini joro phaina rok Tipra saro ano joro kok thaisa thaini sani sujug rojama bai ang mone khlayo ang asawo ang oronyo hawa Tipra hawa khoroksa asaiman ang sathong ka hanoi takhu bukhurok ang ainjibia Buddhijibia, Gyaniya, ang Rasanti Vidya, ang Hindi mamaya, English mamaya, kono kisumaya, ang kok borok ani amani kok no sasang poriskar suddo ka sainor no kunaro zamaya. Hai pano tiniang, kisisa kok sai thangon nang senai, ang je oronyo tone ei boyso, tao pano, nirong ne thani pasagi kok sani suduk manoi. Belai ang kaksang mamanu bubagra na khulombo
ang ubaysa ani प्रतिज्ञा dong kaisa ang serai pro 10 bosor nuka rayoti hnoi tirpra hawo wan chata boy burung burung rupiji aron je musulman tongnai rono nok takragoi okharei ro horu gari gari sugdai ro military to bui nuka borni muso pun takhono je ripuji phainai ro borok telang thangu aborno okhari ripuji da phai nuka aprang cerai haipana wan soka tamno moklai joro musulman ro boi cerai phora sing ching tongmani boro blen rklai hor jau ar phatani boro phai ha phai omta moklai ang apun chinan wan sok phai beni takhorok ang ko kubang log roi sani naya jini bubagra tongu jini babu soro jotono tongo borok kok kaham borong thike khnanai asuni kok ang sani musu ani takho buksong amoni sesini sibaya amoni sesini andoloniya jino oraniwo e house e holo e prothom tini Tipra Motha ngoi asolai mani pandawaron tini sumai tang thangbai jadi hang kobok jawo toma hamale kebu pot ni bangi no asaita phayana hang khakawo kebu share ni bang phayana hang khakawo toma ge bubagra na haroi je chini পরবর্তী শ্রাইরং ni bangi bobishot ni bangoi bahike por jormone barne bobishot ni khlai khlai thangmnai bona asha win rok phaine ang khaka jawo ani buma borok nira oron sumai tang thangbai jade chungno chini no khongwo aichuk basawoi thap lakhiboi maite kasla hogoi tei gola sepangoi maite boksawoi jati satrai sogoi busaino bufano busano maichu soi maime sungro horu hake khai phai tini ani buma bodlok thik tak bhaino ani buma song aso ke beta tongsin jorao chini jora bubagra basajak bubagra phaijak chini jora no bo naruk tong naruk buthanai bono ching log mar nai tini bono phamar nai ani buma song ge bajuk ta tongai jadi tini ching nukha chini burini shakti komia nukhana jotono angkok kisa tisai mati sasenai 1980 জন জুনের ডাঙ্গাই যারা ওর বয়স্ক তংনাই রক আনি আমা তাকু বহু সর কেবো পগনেয়া কেবো বলি তা থাংথং 80 জনের জুনের ডাঙ্গাও তাবর পর্যন্ত আফর আসাইয়ারক তংজানা হনে খাকাও বনে কিসে কিসে কক সাউই থাং আং চেষ্টা খাইনাই আফর তামুংখা যতনে সিও আচক জাক চিনি কথাং বিজয় রাংখল প্রেসিডেন্ট তংজাও চিনি কথাং তংজাও তাবক XM চন্দ্রোদয় রূপিনী 1967 সন থেকে বরক যখন TSF জন্ম নাও আপরে থেকে বতং তাবো আচক জাক কথাং দঙ্গো বসিও আশিসঞ্জে জুনের দাঙ্গাই সাব তামুং থাঙ্কা জর যারা বয়স্ক সিনিয়র তনেরাও বরং যতনি সু আশিসঞ্জে জুনের দাঙ্গা তামুংখা সুকল্পিতভাবে কংগ্রেস 30 বছর শাসনের পরে কংগ্রেস সংতাব খাইয়া 30 বছর রাইমা শর্মা তাঁখলাইতে হরে শেষ বন বিকল্প তংজাংনাই কरै 30 বছর খালাইখা বনি পরে তামখা কংগ্রেস তো খালাইখা ত্রিপুরা সানো কমল রনি হनै কমল রমালিয়া এরপরে পাহাড়ি বাঙালি বাই বিয়া করলে ক্ষতি নাই আরো চিনি বড় বুঝিয়া
kebijaksana Kongres Thalia kesak paikele kisah de sini Tipra sar apa ni sijak Tipra sar kisah bode sini tong thai jaga de unang ma thai deng jano honai asalai kong CPM no butroi roi rohoka ekonis ni babe borok ekok babe telang thangka sini 1960 jono sini Tripura Jati Jubo Somiti Asaimani sini Tripura Saran Motha onang nai ani সংগঠন বাসামানি বিষ্ণু আফরনো টিউজেস নি খড়গপুরি এমএলএ থাঙ্গই এই ককনাই সিংখা দেহক আঙাসে কক লগরলিয়া আসিনো বুখক স বাসাদি রাগদি 1980 সন চিনি বুরির আসক তংলিয়া সলারক হাজার হাজার শান্তি কমিটি হনই মিয়া খরকসা বরক সাকা শান্তি কমিটি হনই রিং তিলাঙ্গই লাইন রই গুলিবু রইবু থারু চাগলিয়া সারা ত্রিপুরানি জেল ও জরাও চিনি বুড়িক তাম খাইখা ইয়গলিয়া বাইক দংই চিনি বুড়ি রক কক চাবলাই চলারক বলং খারজাক জেলচজাক জাগা করিখা চলারক মা খারলিয়া নিনি সিআরপি বিএসএফ শান্তি কমিটি তবুতই রংই যতনে জেল আপানি বুমারাও দংলিয়া जों जेखाने चलारक चिकरिखा लाइन कौ बुथार जाखा जेल चागलिया बरक बफर यग द फाइनो फाइलिया जों जेखाबानि गथै फाइदे हालक सरक बिउ सरक बुमा सरक जों आजक दंलिया जों बुरिहि थिया रिया आनि बुसा चिकन सानो आनि बुमा बिरचिनो बुफा बिरजो बुरा न बसाव पुसिनाय जेखबा जों खतै फाइदे जों दंलिया थाङि दन मुगत आसक लाइसिनाय थैके अरं थैलांसिदोन हिनै किला सार्टिफिकेट थांसिं माका सालेखा बुखसा आराय सुजनाति आपर साबनिया त्रितर ताबो गथां तंख किसि हरिनाथ बनि बोहि कृपारानि देव बर्मा जों आराय सुजनाति सार्टिफिकेट मका साइमानि आपर कासै तां महका बरक निरो हाथायता कासा फाइदे निरो केमता फाइदे और सलामावनि केम कपलंग निरक ताथनि निरनो याक कर जुबखे शांताराम कमनदें याक कर जुब खानु साउ मैडम और ता फाइदे और सलामावनि जों निरनो नारिक मैया एक कथाय जों साखा के चुन्दर खाल निरो गुलिरो के गुलिरै बुथादि जों खाखले गुलिया साकनाय जों और हा साकावा त्रिपुरावा चिन अधिकार तुनो मंगसासिकरै जिनो सिक्स सिडिउल दाबिनि बांसि मानसिनि बाय कक बरक सानि बांसि चिन अधिकार ना बांसि जदि अम हायके दांगा खलाय पुलिस ड्रेस नारय कग्रै जदि नों लक्ष लक्ष सम्पत्ति आसनि दंस खलाय थां बर बुसुक थैखा थाक ताबो पर्यन्त चिनि बुमा बुफानि मकले मुक्ति राया आसि सनि जने दांग्रे जे बुथार जानि बुमा फासराव ताक बराया के बुता बक्ति बना हगा जोर कथां तंग तां बुंनाय जिनि बुसाय बुसाकरै आर चिकन रनो साव पुसिनाय बुथारके जोंना गुलिरै बुथार दि साहेब जों थाङा आराय सुजन बासै जों सिया ताबो हाय सातुं दंगो बहक माइकरै सातुं सालो दंगो हरवातिवाव सातुं दंगो सालो हरवातिवाय बुसागनि जिनि जतरि सि थां बुसावनो रानो खलायै जों थां हाजार हाजार बोरि थां आसक लायखा बुखसं जों बुरिरक आसि सन्धे जुनेर दांगाय जरि जों अरहायका बुरिरक सबाय दांगै थाङै एक मास 5 दिन जनि तंया हखलाय अरहायका आसगै बुबाग्रा बासा फायै बुबाग्रा तै दुलर हायका कक सालेनि जों जरा मैयां खामों आं तिनि सारि मुसुओ केबुने कायसा हिंसा दलाल तांलै बाय जादि हनै सुदुसुनु मानसौनाय बुबाग्रानि तिप्रासानि बाङि जर भाइ बासा फाइमानि गेटार त्रिपुरानि बन कायसा तिन वान संदिया न तिनि तको सानि मुसुओ के बर ग्रो बिजन खेलायनि ताफारि के बर तंगै बिजेपि थां मुसुनाय हाय खायना आं पटबाय हाका अर तंगिया आं अर हाका माय हाका तय के बता जन मुजुल हाका ताबा फान अखरि थांबनि जेकुनो दल थांबानि हि आं होनो
Kiriya sung sikri mana kiriya, bubagra kiriya, bubagra, Maharaja bo sara Tripura, Kendra Sarkane rang puisa don october apane bota bubagra sungno, Tripura hano kaham khlai prosasan khlai chalok thangmanu bona asuk sampoti tong pai makroi. Tama sung busi, tak BJP song, bubagra hunya, salsa borok, cathang wase pun kita bawa sognai, bubagra, raja. Hani bang bukuk song, asison buka bela khai phika, je hare eker por ek sangbadan prashno khai ka phorno, ang kisa kok masa sinai. Soyot Muzaffar Hossain Barni, Rajyopal, Phaika, Paraitawa anu tilang thangka, RGB da Sosi Prakash DM, anu nau ni tilang thang lekha. Tamusung, Soyot Muzaffar Hossain Barni, ang siu Hindi maya, ang bucia, ang samaya, haifan anu kaisa bisas. Jodi ang hanyangoy, borau nyangoy, dofan yang jadi samung tang matong klai, ang kok borok boy sainai, kok borok bon nanglek bo onubat klai ni tersen kan borok tilang lanteng, asek kerak ang kok borok ni bang pasajak, ang kok saika kok borok boy, sait macam bos tersen klai ni borok mana haf khana boleh, sawub, tang mana seng, orang Tripura hawa, korok busu officer kotor tong, korok busu doktor tong. Khorok busu police officer tong, khorok busu education officer tong, eker por ek bano sungthangka angka, sahab, kebu kuri oro ang hisab nono romaya, haini bangoy ne tini, jung Tripura hani borok rong, sasto taposil jeng dabi makayo, haini sawi bokok thai sabon apne uttor lang malia, jeng kechunaya. Boni bangoy no officer koroi hai kori mongchapa sikri kha sab bilupto chunok sujok sirolia haini bangni sidul david makhayo hai roke phaika ingreji hindi maya aba ani kok boros kotot hai ke phai bukuk so tawan nalai tak do burat joton sito nong buri english medium bhoj pore nai tabo kono osubidha nia Jini phorok kintu osubidha nka haifane jeng jini sudu bkharak ma bai bkhator ma bai jeng khlai phai andolon ang aproba andolon huyang hani niti jati niti dofan niti ni aproba ang khai phai tik tak bahai ni ang 14 bosor asoi ma tongkha 14 bosor asok tongmani bising hain ang bubagra phai su phai bika hani nokphang ang okhari phai fiu dongmaya Bekha tongmaya, o boyos pane tongmaya, angora pai nirong tani je nirong na antakho bukuk sono, nirong je makhang nuk pai kha, ani busuk bekha, basawo kha tangi basawo, ang boyos maya, nirong ni makhang numa bai, ang asa khlai bubagra je wanchong nek data Tripura chen jini dofane phiogani pai mane, phiog jagnai kobai phiog jagnai, ke buta khatai de. Japan boy sai tolong thang biridul sanai number jiri khogoi hapan ke khonjo ta ka bai jare bukhaw raga nangnai bukhatora nangnai asi jono poriskar nuk phaika sing biro basawoi Indira Gandhi mari horkha siwu borok sifane bo Indira Gandhi rahar ka direct bukuk malai salai nei kok noi thangka jing media song Tabus kawan tunggu, khop khatungani, borok kaham prosar khai tunggu. Kiun afron media rok, jon an Dilio thang nai tai ni dino, media song Buddhadev Burma President Tuesdays ni, obai nagoro, ang saijung asok press meet khai borok 10 jon tong sangbadirok, khorok sa chini pahari sa tunggu, srutaron khisa ni chakma masa tongjak, tawu tongjak ho, bo masa ni chini borok ni. Media ke bukurui bosungo doni songbat nini boys busuk nini busai tuma khai nung boro asai nung busuk pore kha mane 10 jona 10 takok khanai tongka ang kok thaise pun utoroka media bai sangbadi song ang kaisa onurut nirok 10 jona 10 ta 1 second bai sunar prashno khlai
ang unrok dojonani question प्रश्न nang kok thaise 1 second mai jawab barnai nirok je singmani bono nirok o wahai kan reply rokhna uttor rokhne wan chokna di hani tabok jara tong agi je banglan media tong derok tak to thui thongbai khabaksa bor kok samalia বিভিন্ন দাবিতে বাইকে থাকলে হেকে আং কাইছামান আপনি সাকলাই লইয়া আং যখন দিল্লি ইন্দিরা গান্ধীর থাকলাই বপরেন্দ্র কালেকশন খাইতে ইন্দিরা মানে আং কোনো ডিমান্ড বাই তাম থাংজন সাইয়া হাইকে খলাইयै তাখুক সং থাংখা মলাইখা ফাইলাইখা অনেক দুঃখ প্রকাশ খালাইখা গবই নেব তিনি সামুং খাইয়া গাহাম খালাইখা জীবনী মতেও যারা थैनायनि परिबाराव चाकरि कायसारो दिहनि बर'खा যারা শরণার্থী রিলিফ কানমায় বনো বর'खा माने जे 11टा दाबितलां थांमोन मोटामुटी बगसि ब सामुं खलायखानि आं खाया हमालिया इंदिरा गांधी बख्लायलांखासिनि बांगै सिख सिडिल बाहिनाफ्रा बर'नाय गसिरखा सप्तम पंचम तहसिल आफर सिख सिडिलया 3 বছর अरनो एडिसिओ अंबागै 3 বছর পরে আফরা আনি বুসাই দঙ্গো এডিসি মেম্বার 3 বছর পরে সবাইই খিবেগই হাইনে 6 শিডিউল ঘোষণা খালাই 6 শিডিউল নির্বাচনী বই আনি বুসাই বড় 5 বছর 6 শিডিউল নি মেম্বার নং থাংখা দুঃখ নাঙো হানি বাঙ্গই দফানি বাঙ্গই আনি বুসারক বরক দাম সাবা আমা बाबा निराव हानि बांगै दफानि बांगै जातिनि बांगै निराव सामुं खायथांगौ एडिसिओ नो चाकरि मांगलाय चाकरि खायनाय सेन्ट्रेल जेनेरेल आं त्रिपुरा हानि जेनेरेल खाया हनै आनि सला अकरा ताबो अरा इन्जिनियार निराव आशीर्वाद बाय लगे अफार सफैजाक राज्य सरकारनि बयाकारि खिबरि आं राज्य सरकार थांया मा आं एडिसिओ खायनाय हबो एडिसिओ ताबो खायदों ताखुरक आनी बुसासला कुसो जमाते हदानि गठनतंत्र सुयै रेजुलेशन सुयै परिचालना खायथांगो बहना आमा आं हदानि जमाते हदानि आं कागमाया आं जमाते हदाबाय नां गोनां थांनाय बाबानि बुंमोन आं नारगोन नांनाय आं तंनाय हनै बताबो बहदाव बहि दंगो ताखुसं दुख नाङो आं लास्ट कक सानि नायो केबो ता खाथैदि तेबो दुख तानंदि चेर जाया हनै के बता वान छक जादि साबले चेर नाय सबले चेर जाग नाय सबले अर फायदि मीटिंग फायदि मिसिल फायदि साबले रिंजाग नाय साक सि रिंजाव नांनाय साक सि रिंजाग दे साक सि रिंजाग दे आंके अर फायने दि रिंजाग हायफनो आनी दरकार दङो आनी प्रयोजन दङो बाहाय तिरपार सानिंगै हान निंगै भबिष्यत चिराय बुसु बुचाय निंगै आं तंगा नांनाय आं खरकसा थंख्लाय मने खलायो हाजार लाख बरक दङ अर हनै हागि जदन वानसक थंबाय जादि आं लास्ट अमन आं आनि बुबाग्रां आं खुलुमै अनुरोध खायो जे आनब अरनव कक सानि सुजुग रजमाबाय आनि ताखौ बखरकबाय मालायनि सुजुग रजमाबाय आं बेलाय आनो आनि आसैमा सातटा आं बुबाग्रानो खुलुमो आं कायसानो बुबाग्रानो सानि मोजो बुबाग्रा अमन आं अर मन्च कासाय कक सामन अमन लासनै आं खागौ आं अमन इसेस आं आसक नाय तंसिनाय जो तो खा थामसाके तंबाय जादि ता खाथि लायदि बुबाग्रा चेयारपार्सन खलाय रखा 2 বছর बनि ककबाय आं तंजाखा बुबाग्रा आं पद नाया आनो पद तारदि आं दिनि वायस खरकसा सेंक्रा जक सुबानाय हनि आं दिनि लगने तंनाय आं अमहाय माथे बयदानाव आनो ता तुइसिदि केबो हा चाजांनाय दङ केबो चाजाया दङ आं केने बुखानो कष्ट रनाया बिरचिक बरक बमानो आं केबोनो हरगै सारगै बुखा कष्ट रनि नाया आं जे जागाबो दंना थों ताखौ बुखुराव आं नेरावनो लगेरै दंनाय आनो नुया हनै
फायावनि ताखंबाय जादि फायो अर मा बन मांनि हिम ताखंबाय जादि आं आसुनि कक निराव समायतां थांदेर हावसो दिनै बुबाग्रा चिनि थानि कक गोबां मा गोजारनाय ताबो गोजारै दङ बनि बोखानि जे चुबायमाया बनि बोखानि बुबाग्रानि बोखानि चुबायमाया बनि बोखानि कक साजनै बरक माया बनि याग्रा देब्रातै बोखाबाय सामों थांनाय बराव लगे माया बनि बोखा होलैमा बनि रोग्रै एकमात्र रोग बनि बरक नै बोखानि बरक माया ख नांगो बनि बरक खरकसा जे बरक बनि थानि खिख्लाय जतंमनाय बुबाग्रा निनि जा इच्छा नोंचारे बिचारे दि कारे बेकारे जाफा नों खायते नै बोखा बेराय रमनाय माया ख बहायनि बोखा होलि जा बोखा दुख नांजा ताव बानो मिया सावो फना नों माय आं ककमन सालाय जांनाय दं सालायनाय आं का बुबाग्रा तंगनि ने गानावो आं सालायनाय आं किछुया जे नों सामानि जे न खोनारो माने जे सामों दागे माने बनो नां बोखाबाय यासाक नांनाय आं सावो ताव सावो बुबाग्रा न जे बानो बेर मन आरो नां तंनाय बा आरो बेराय रो दिंका आरो नां तंनाय नि बुखुक सक ताखाथि बेरि ग्रुप बिजन ताखलायलाय जदि जेरनो तासैलाय जदि सुनो थांगै भबिष्यत नि बाङै जे बुबाग्रा खायतै बुबाग्रा जे खायतै जासरैते बनो काइसनि जों नाहरलाय तंनाय जेफोर ब आरो हैदि आरो फायदि जबा खलायनै हाय खलायनिका आरनो जतनो कुथुइनि थां नों जालांथों हिं कबगैनो हाय हाय आं जतनो न आनि बोखानि हामजों मुं पाइफ्लाय याफारै जतनो जे जागा तंगो निरक जतनो काम खलाय अरनि पाइमानि परे तलुक तलुक थांनि नव नुखंनि बाङै वानछौदि नुखं खायततैनो सिनि और दपाबो काइसा तिरपरा हाबो सिनि नुखं हने वानछौ नाबाय जदे हें कबक जाऊ तमाके अमनि से सिनि आंदोलन गवागमानि चिनि तंगो समय चिनि बसकां 24 लोकसभा तंगो चिनि विलेज काउंसिल तिनि निर्वाचन तंगो शेषिया जाते विलेज कमिटी जे निर्वाचन फरो काइसेबानि सिनि माया खलाय जतन तिप्रा मथा सिनेना आजगै दखल खायमलांथनि समायतां थांबाय जादि आ 24 लोकसभा निर्वाचन ब जतिने बरगो अर खरकसा कनै एमपी तमना जों केंद्र सरकार दिल्ली पार्लियामेन्ट फाइट खलायनै जों रहवानि अंनाय हनि जत समायतां थांबाय जानि कबो ते आनि बुबाग्रा जर फाइने आनि जत तंबायनाय जिनि तिप्रा मथानि जिनि ति दाबलन जे ब्रि अर बखार वे अर फाय हामजायै खुलुमै तंफायने र खनाम थै तंनाय र बन हाय हाय आं खुलुम फिजावो हाय न समायतां थांबाय जे कबगैनि आं खुलुम आन ककिसि सावनो पारे जाया तंखलाय जत नाकर बाय जे हामबाय जतन खुलुमबाय जाव तिप्रा मथा आय क्लक थौ जिनि तिप्रा सा दायतिनि जिनि अधिकार मै बासलांथों बुबाग्रा जुनो तुई दुलुई सा गाहाम खलायै आयुब कलगै तंजालांथि होनते जिन माता महारानी बिबु देवी बब सा गाहाम खलायै तंजालांथों हनै आं बनो बर जे जागा तंनो थां बनो खुलुम जाऊ जतन हामबाय खुलुमबाय जाखा बिबा मथाय लुकथों बुबाग्रा आय लुकथों हेलो बेलेके हामबाय जिनि TWF नि एडवाइजर चेयरपर्सन बरम गनांजे पवित्र बक्ति जमातियानो ब बिनि लांमा कुसुं सावो गोबां मा वायलेंस गोबां मा फाइट्स गोबां मा मुभमेंट्स खालामा रखनो दिनि साय खाना रखा ताबुक आं दांसावो रिंनाय जिनि बरम गनां एक्स MLA मोजां राजेश्वर देबरमानो कक नारुकनानि बागै बिनि कक नारुक जगनाय कक बथमांके History of Tiprasa operation then and now. Jotonono Fungkaham Tinimo Sini Bubograni Saito Mumbai
kaisa lai buma sijak nani aba sui tongmani panda town by hinkamo Tipra Motha semani yagulo aba songsamani yagulo puilani plenary session o plenary session no ruginai oro sini buskango asukjak sini jottoni khani imang sini khani sati sini khani mokol sini manija kotorkuk bromgrang sini maharaja produt bikram kishore maniko da Burma ora asukjak sini regional fight khlaiteni wo Kroksa pot finder sini oro sing saimano sini party ni bo president bromganang Bijoy Kumar Rangkol bono kobi oro sini buri rokni netri chairperson juk pavitra bhakti jamatia ora chukjak ex minister rok ex MLA tabukni Vidhan Sabha ni opposition party sini Norok Saimano largest opposition party sini mo Tipra hasteni sini patini no LOP Brahmanang Onimas da Burma chief executive members oro achukjak MDC MLA oro achukjak joto Tipra sano hamjak nai sini dofano mutangnani baginai lama himjak lamau himi tongnai joto khajini ma phokra tahuktai bukhuksong belai khana hambai norokno miyawa ang first session ang attend khaimanya bahut ani personal obstacle ani personal tasks ni baginai ang attend khaimalia boni bagi miya bukha bisingo norokbai tongphano ang phaimalia tini kaitor eba sini bobogra tini kaham kanoro privilege remani bagini especially I thank to Maharaja for giving this privilege tini ni mo program ano emon ekta topics reka really their topics are very beautiful the history of operation of Tiprasa the history of Tiprasa operation then and now indeed it's a very beautiful topic but on the other hand very sad operation very sad all kogno sanane bagi ano tinini non busango bagi sanane bagi nai topir ka khajine takuro bukurok sini mohawa sing tini greater Tipra land hok mo shabdo mo word sing tini sak belai khano mokol mukti kalayo belai khano lachi masing sakok nijini oro je history no sing repeat khaike je history no sing revisit khaike oro sini monarchy o Maharajan is the regime mo ekdom non-stop 184 kings in rule Khaimanuka then 185 now 186 after merger with Indian Union what do we have experienced sing tamo experience kana di khajine takurok oro sing tini onek sini population dik theke onek larger tomani sing rule Khaimani thousands of years কিন্তু after merger with Indian একবারে drastically sing tabo reducing only 31% hobe kya this is the only reason today we are demanding we are struggling we are fighting for our survival we are demanding for greater Tipra land belai khano wana masjid khajine takrok এই যে 70 years tamong kasini experience operation bibino kaida tei nai
বিভিন্ন ডিজাইন সিঙ্গেল ডিজাইন ইয়া দেয়ার মাল্টিপল ডিজাইন যারা ওরা ফাটানি বরক ফাইনাই tabuk je rule khai tomani successive government 30 years Congress led government, then 10 years CPM, 5 year Congress TUGS, 25 years lagator 5 consecutive term led by CPM government, and now 6 year for 10 years baginai BJP IPF led government. এই যে প্রিয় তো ফাই নাই সিনি হাওয়া সিং শিখ শিথিল মাসানকা ষষ্ঠ তপশিল দিতে হবে শিখ শিথিল দিতে হবে নো অতরমাস নো রেস নো শিখ শিথিল নো রেস ইট ওয়াজ আওয়ার স্লোগান ইট ওয়াজ আওয়ার ডিমান্ড ইট ওয়াজ আওয়ার স্লোগান আর স্লোগান দুই সিং তিনি और एडीसी सिंह তিনি মানো और एडीसी ও সিং তিনি খবরা তংনানি মানো সিনি বরকনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট বাগিনাই নগনি বিসঙ্গ নগ পুষানি শিখ শিথিল সালাইকা সেই 60 দশক 70 দশক 80 দশক কিন্তু তিনি সেই এডিসি শিখ শিথিল মানে অলমোস্ট 40 ইয়ার্স অলমোস্ট 40 ইয়ার্স সেই 40 ইয়ার্স সিং তিনি ডাউন টু ডেন পিপল ইন অল রেসপেক্ট we are lag behind in comparison to the plains area people in terms of economic, in terms of education, in terms of socio-cultural, all sphere sing tini onek lag behind tamni bagai onek sini thena operation cholika depression cholika exploitation deprivation, oppression. This is the only reason. Abani khazani mafokra tahutai bukhukson. Siri boro musung mani. O rasbarni borok. Bufuru siri pavitro sunikok. Oro sini daunontor sunikok. Oro sini ketal sini executive member Robindra Burma, honorable executive member education. Onek sikang boro sinchai. At least 10 years before, 8 years, 5 years before. Daipije songdo tebo 25, 30 years before. Sinislai o Tipra san bagi khorang ti samani. Thachung saitanga 18 years babo kaise operation no. Kentu nukhatamo. Oro sini boro struggle ma armed struggle. Sini boro ni bagi nai. ओहानी बगी नहीं फ्रीडम त्रिपुरा सानी फ्रीडम बगी मा फाइट मा खलाई क्या किन्तु संसाधरण बड़ो रखता मा अपराध खलाई क्या कूदना बारे संगता मा अपराध खलाई क्या कूदना बारे वो एटीटीएफ नामक दल मिलिटेंट फोर्स 1996 ओ एम्बुशो टीएसआर बुथार कलंका सारा कूदना बारी साकमा पारा आरो थापरा चाउई थाका तीनजन तरु ताजासिनी ताशा कलेज पढ़े ना हीरामणि देव बर्मा क्लास 12 पढ़े स्वपन देव बर्मा निरंजन देव बर्मा मास्टर गुल्ली खलाई जेंतो कथांग प्राके बुबांग साका खावई नाई गुल्ली थाम थाम खाई नाई सगई बुथार का এই হাওয়া সিনি হাওয়া পগই থাঙ্গা সিং খাজেনি তাকুরক বুশিক ভায়োলেন্স বুশিক অ্যাট্রোসিটি এই ত্রিপুরা রাজ্য সংনুখা Sing witnessed tabani young blood young generation onake sia jara 20 years 25 years boro rok boyos rok sikla tok bok sikla rok sia ogotona rokno boro holdi সেই সাতনালা কাঞ্চনপুরি আর একই অবস্থা সিনি রিয়াং জিগপুরি খক জানো নখ হক সগি নাই সেই নখ বিসঙ্গ খাওই নাই সগি খিবিকা সাবসো টিএসআর যারা টিএসআর নিরাপত্তা রক্ষী নিরানি নিরাপত্তা নেবাগি নাই সরকারি বেতন তুই নাই দেশ রক্ষানি বাগি তং নাই ওয়ান সাবাই আর কমিউনিয়াল সৃষ্টি খাই নাই সেইভাবে কমিউনিয়াল টান তালঙ্গের সেইভাবে বুথারকা দ্য পিস লাভিং পিপল ফ্রম ত্রিপুরা সাই অ্যান্ড ওয়ানসা বড় কোন দিনও ভায়োলেন্স নাই
কিন্তু এক শ্রেণী বড় তঙ্গ ভায়োলেন্স খাইকা এইভাবে নিনি সেই আরো অববাই বেশি চাইয়া নিন সাইমা খানা যে এই যে রাজচন্তায় আরো একই অবস্থা বুথারি খিবিকা পুলিশ টিয়াসান টর্চার আবহাকে বহু ঘটনা নুখাছিনি ত্রিপুরা রাজ্য নিনি সেই কর্মক নীতি কি থাও দি তাকম পারিব আর একই অবস্থা সিনি বুকু খরকসানো নেকেট এতরে 3rd ডিগ্রি অ্যাট্রসিটি খাইকা পুলিশ টিয়াসারক নিনি সে বড় বাড়ি চিনি উঁচুই পাড়া আ পাড়া তিনি প্যারেড খেলকে হিমরিকা নক সকা আবনি পরে সিং সাইমন টিএসএম ni রুল অনেক ইম্পর্টেন্ট তিনি আং টিএসএম ni কক মাসাও সিং নি রমণী বাবু তঙ্গ মেবার কুমার জমদে সিনি ফর্মার মিনিস্টার সিং যতনে একই বেস্ট টিএসএফ খেলাयो আজ আগো সিনি মানবেন্দ্র দেব বর্মা ও মহারানী নি তা তং সাইমেয়া সিনি মানবেন্দ্র বাবু তো তং ইকুই ক বা এই কাছে দিব He's a Manamendra Dapono former TSF from Maharani Kamalpur. Binogos Borsuna Saltaro. Binogos in Tuyo. Tanbagi Matukaro. TSR combing operation Tanka. Borothang. Sini Pahari Borog Nithaniwo. Huksanerung Thaniwo. A Paranbung Tamo. Simon Avla Paranbung Tamo. আশা পূর্ণরওয়াজা পারা সালামে পিএস আফরো তাবো সালামে পিএস অনেক হাসাল মুতাইরি লাইসিনি বড় রুকসুংকে হামেচা ইয়াংখাংকে মুতাইরি তমনো নুগিনাই থাঙै থাম থাম গুলি খাই বুথারি নাই ওয়াক বুথারি বাজারও ফালাই সগি তাংনা বাগি সংনা বাগি বালি তাংনা হাগে তুই হইগা সিন বরং কথুই অমকে এক্সপেরিয়েন্স Besok sing operation khai jaka sadar morok phai kaw jaka bisi din ni koja jirenia chomoni jora phai nai dui political rival Congress and CPM ni political class ni bisingo phai nai Robi Liton thui thanga Robi Liton puro putharka Robi Liton ke ugromantri ei Robi Liton CPM ne party office busango CPM নেতারক কগু পবিতা থাঙ্গে সেই দিন রবি লিতন নরক সেই জায়গা বুথার মানি সুং পগা পরিষ্কার আবশ্যে তামসাকা সেই দিন টিডি এডিসিনি মহামান্য চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার নাই এক্সিকিউটিভ মেম্বার আর সময় 2012 সাল সাকা ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পুইলা ফুল অথচ বিনি জাতি বিনি বংশ বিনি তাকুক এই রবি লিতন কিন্তু মেলার মানি নির্দেশে Nini boro takuk panangteng boro bukuk pangteng neng party ni line su kokma sanai kubi gotana sana mucung dong bukha bisingo kenu bukuk ti peraglia traffic accident ni masagarata choran babu song justice mamangkha sandria da porma kathang dabu dosram para kathang I was close tasked with this family victims family ei sandria da porma bai Oro dabuk sini ketal yem sini young leader Runel Daporma very close to me on that point of time still ang remember tongu mutu tongu boba yang thangke jibi hospitalo thangai nai affair tefer klainai all possible means help like Sandria Daporma tai Robi Liton family no কিন্তু তিল দূরে যারা ক্রিমিনাল যারা বড় ইনভলভ তো নাই খোকসাব এরেসে খোকসাব শাস্তি মানজা এই হলো ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস দিস ইজ কল অপারেশন আমার খাজনি তাকুরক শুধু অবসীমিয়া পুলিশ টিয়াসার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীমিয়া দের সো মেনি সন্ত্রাস হাতে মারে না বাতে মারে বনবাগী সিং এই যে গ্রেটার ত্রিপুরা সেপারেট স্টেট সিনি লাস্ট ভিজন এই যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এবং ত্রিপুরাল্যান্ড সঙ্গে ফাইট খেয়ে লাভ করে ডোন্ট ফাইট ইনসাইড অফ অ্যাসেম্বলি আউটসাইড অফ অ্যাসেম্বলি
This is my holistic approach to you all of. Though today IPFP party allied with BJP party, but IPFP also fighting for our cause. If today we are fighting each other, then tomorrow we have no word for unification. Maharaja ni vision sing success ma khainai. Maharaja dabu bo sulli bo muchungoja IPFP please come out and tie up with us for the greater interest, for the sake of indigenous people of Tripura. Bini bukha bisuni kok. Ega sing sudu bukha bubugrane bukha bisuni kok simi sing hanai. Sung bo ma bilap ma khainai. We must also create ourselves. Surely, sing tancha nayo. Ning biang kari yok nai ning IPFP. Nono sing has hamdago first fighting ka. Tini ye kena IPFP no way. Bo realize ma khainai, bo ma fainai. Kini lama onek hasal. Bonwe khazani takurok. Sudu issue to sing tini differences sing ilap kore. Tini oro INPD, tini oro NCT, tini oro Tipra, tini oro TSP jodi thansang Motha faimanu ke tamri bagai IPFP faimai angai, tamri bagai ono party khai toner faimai angai. In the question of time ngi mano, bonwe sing sini bukhabai sing love and affection. Only word, full word LUBE. We have to maintain it. All love no sing ma khainai. All love bubu gran thani mutongo nini thani mutongo. Head khlage sing share sing nai. Bon khazin takuro bukhorok. Tini ang nong thani kok sana mutum go abono. Greater Tripura lenin chomani bishingo sing thangi nai. Onek kisu sini problem tongo tabuk. Ei je present government. Onek suni deprivation khlayo. Alike nini 25 years CPIM. Sini borok sikla nu chakri manja. There are thousands backlog vacancy and current vacancy for ST and HC. Especially ST, not filling up by the present government. Tani bagai because of apathy. Borok kuni din na sini borok. Amon bai khazani takorok. Kormachari অনুবাহিনী promotion manja. Sini shikito chrairok bahut. Next slide. Engineer, doctor, MA pass, बहुत qualified degree dari sini borok tongu tagbo. Kentu borok tini chakri manja. Abo bo kaisa operation. Abo ni khazini takura bukrok. Abo no tibe sing kubi special attention ma tu manai. Jara TISF usongo kubi burning. Whole day ang thui malia. Only small issue to inai. That incident occurred in the heart of ADC headquarters, Khumulwng Degree College. Tamni bagi TSF and TSF fighting nai. Aboda bubugrani imang, aboda sini Tiprasani imang. Abon bagi ang tini or sanamuso joto guardian, joto Tiprasani hamprai nai sini joto warriors sono, leaders all rank and file. Please, sin TSF tai TSF no thansaga tonan bagi nai masai tuk nai. Borok sini future. TSF was in the future, TSF was in the future. Amoni bagai somusto tuinai je fighting, clashed. Abo belai kono hamya sini bishingo, abo sini bishingo, differences bishitubu. On bagai, ang tini mo historic ekta momento, time to 10 minutes light hangana. Ang type bishi kabang folongan elia. Orona ang mani speech conclude kainai. Karon 10 minutes kaisa. বড় রংনি থানি কে অনেক সুপারস্টার নায়ক রংনি থানি বা নিনি তামনাই ও তামনাই ডিসপ্লে খাইনাই গরং হিকে 10 মিনিট নাঙ্গো যেটা স্টেজ জগ থাঙ্গে নাই ও তামনাই সেলিব্রিটি রং হিঙ্গাকে ফ্যাশন শো 10 minutes by tam kok sanai অথচ Maharaja given me such a beautiful topic today. It is quite impossible to conclude within 10 minutes. However, thank you all, my dear brothers. Thank you. Keep unity. Thank you, Hambai Khumulwng, Bubugra Khumulwng Hambai.
बेलेखे हामबाय चिनी बरम गनां एक्स एमएलए मोचां राजेश्वर देबरमानो नांकुक मानि कौरक साइखनारे मा बागै ताबो कक साना बागै जराया फारजाकनाय बरम गनां जे EM मोचां जे डॉली रियांगनो बो साइखनारे नाय the resurgence of indigenous Tipra through Thansa Abunati. जो तो नो फुआई कहम ट्रेक बाकी 12टा बासा जाला सो इनफिमाया को पहिला वो 16 तारिख 7 मार्च 2023 तिप्रा मोथा चाइमोनी 26 मार्च ताव चलेहा बन इमसियो रिजनल पार्टी नि प्रथम बार त्रिपुरा राज्यनि हिस्ट्रियो प्लेनारी सेशन हो आवमा पांदावो बो तिप्रासा थांगानमानि कौ चालाइमो बो पांदानी दाय स्वाचु तंनाय सिनी सभापति ब्रह्मनां सिनी बिकेसार आबिनखे आयु मनिन्द्र रियांग सिनी ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर सिनी बुबाग्रा LOP all executive members CM ex ministers and MLAs आबिनखे सिनी आइनी colleague MDCs जो तो चिन TWF नि warriors YTF नि warriors TISF जो तो नो चिनी सेकंड सेशन बो पांडावो लाम सोये आइने खापां खाक जमाया फाये आनो बाई शर्मिला सावो 10 मिनिट से कौ मा सानाय के 10 मिनिट इनसियो आं 5 मिनिट सासिनाय आइने टपिक एक मा प्लेनारी अर्थ जे पहिला प्लेनारी मानेक मा जों फुटबल बा क्रिकेट जे कुनो कम्पिटिशन थानाय के पहिला चिनी विदिन द टीम चिनी प्लेन नाउ स्पोले गोलकीपर उनाय स्पोके डिफेंस होतौनाय स्पोके बाले मांगले टीम आसु सिदे स्पोके बाले याथे ताकनाय स्पोके बाले विकेट दहि माक माय आबदि मा तोय नामले प्लानिंग सिस्टम दैट इज कॉल्ड प्लानिंग बा प्लेनरी आमबे जुं तो 11 जोना या वी आर लेग्स ऑफ लेग्स तिप्रासा बोनो तो या जोनाय के जिनि सेशन नांगो आबनि मा पानामो तिनि आइनि टपिक एक मा रिसर्जेंस ऑफ इंडिजिनियस पीपल थ्रू थानसा बा थांहा बो यूनिटियो तिप्रा मोथानि एक्टिविटीज बाय शॉर्टकट सानथां के तिप्रा मोथा नि थांहा बो आइडियोलॉजीओ त्रिपुरा जनि तिप्रा साराव बो तिप्रा मोथा प्लेटफॉर्म मसा जना एनजीओ फु जनि पार्टिसिपेंट दं एडीसी इलेक्शन फुम सा पार्टिसिपेंट दं ता विधानसभा पाइए बा विधानसभा जियो जनि परफॉर्मेंस नि मुताबिक वो जनि तिप्रा मोथानि सपोर्ट आरम सा बां आबनो सान मासे आमो पांदवा आंपो कंप्यूटर याबा कंप्यूटर या पांदो पा रेकॉर्ड एग्जैक्ट फिगर लांग सिया आर फो आइनि बो 26 मास ने एक्सपीरियंस हो जी आं मानु आबन सांग सामचु आखे महाराज तो बिदि टकिं आंके तिनियो जिनि उत्तर साइड बे तंनाय ब्रो आं तो दामसरानि उत्तर साइड बे तंनाय ब्रो के जिनि बाय मेडिकल फैसिलिटी उं तो एजुकेशन फैसिलिटी उं तो जिन बाय क्लोज सारिं के बुक्ति चु माथां जों सिलचार माथां होय करीमगंज माथां चिनी त्रिपुरा जनि फसे ब्रो जागा थां जुं मागुंदा माथां फन मेडिकल ट्रीटमेंट आके बुक टिके चिन बाय डिस्टेंस क्लोज आरो जागा न जुं माथां आन बाय आं तो गरीब सा आं तो बेनि मुंबई कोलकाता बाउ फरेनाव थां परे जामाय आंके आइनि एजुकेशन बैकग्राउंड सिलचार जरनो पाइजाखा आबो पांदाव आं सिलचार तंगे परे हा 96 चियो 2000 जरा आं आसाम तंगे तोये परे वो आबो बाय आं TSF इखना हा आपं TSF बो या प्रिपेयर हा आइनि लाइफ वो आइनि स्टूडेंट जीवन आं मातां बिया टिउजेस इखना हा आपं आबो आसु बिनि काहिनी बा ब्रेके परफॉर्मेंस के आबं सिबिया कॉलेज ऑफ परे आं एनजीओ सामुताव बेनिम साबायपा नागारावनो सपोर्ट खेयो दिमासा स्टूडेंट सपोर्ट खेया आबिन केता सामो खासी स्टूडेंट आनो सपोर्ट खेये सिलचारो 100 मुयो 2009 जखन मिजोरामो 1997 चिनि ब्रुरावनो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साइमे चिनि ब्रुरो मिजोरा हाबो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मासाइमो निकेहा कारणे माइके आबो जागावो बेथिक डिस्क्रिमिनेशन चलेओ नुं रोजिले चिनि हासे रो आचाय रो नाव राजखे तंनाय रो थां तंनाय के
government facility lana inke chini mung bai ke no ma soinai abo bandon na tao nai de chini bro ro Mizoram ni first kam ni phaine ro e kali Tripura jono bro masio lalvia thangi ma trek ma pui masio aro riang suiro ya bru suirak mami phet male jo to krim le kine phet ma krim ni pandawo thang tole naw government ni facility avail ke na pandawo bai dota do phano haya phono aba jaga bro suppress nge ma tongo inke bro sajeman bubagra samar ke kriye sabsule tongnai nije hasakao thang to pandawo na salale khorang tui sadi thoike thuya thangke thanga aposa sani mai theno chung dabi ma ke nai himo dekhe ye Mizoram chim bro tona ro khorang tui salai ja kintu bad luck khorang tui sai phono bro le ko ba dormo bu thanga aro kono hindu kroi joto se christian slai bu tong open bro ba ye sorkha bu bro ni dofa bu bro ni dormo bu bro ni ari tui ku mai kaudi inge ba kawi sing bro pa ma khai ja dabi kapno success ya second time of year 2009 bung tramo jarjuki ma 18 years old boy scam no ke ha miscreen criminals pobaha sia bung thang ye kauthai ko ha bung kau ha kau ya bo jaga bo do sama ya riang ro 2009 no inke bo jaga bo riang ro do sama ye second time 2009 no ke chi bro no has scam ni no saw ye rukhle pia afong third year pore to my god tini ang po ekjon bo level sobai tongke ang part of a community ani do phani ro khani ba pandale ang problem solve khemaya phano ani kaute semai ni odikar tongo hiya ani tinio Tipra Motha no 99% ani abafu ni songgothon afo bru student ang vice presidential charo afo ani yudam joto chung pala ke organize khiye all Assam tribal songo dimasa all Assam dimasa student union all Assam Khasi student union Brau joto naga student union na khruye chung whole Assam bo Silchar district koloriye whole de deputy commissioner thiye chung deputation riye apu congress ni amol abarke chung kheha arphono memorandum jomari poje khephono kintu violence le stop tha arphoje 1997 chio chi bro sling klaya te mo Tripura raijowo abo kintu solve khemaya aboni ba pandawa mi ani je clip video clip chung nu ha Maharashtra ni intervention Maharashtra ni performance Maharashtra ni dophan saka hamya mong aboni ba pandawa tini ang doliri 2009 fight kha as a student hisabe joto no to ye arpho abo problem I could not solve tini Maharashtra prosecution ni netritwe bini leadership by Tripura jowo eto 25 bosor 23 bosor sling klaya to mo they got the chance to breathe in they got the chance to survive the Bru people in Tripura from Mizoram ni phainero they got the identity with respect because of Maharashtra aboni baye ani salam ani Khumulwng Maharashtra ni sakau tongnai ang abo I am Christian ang thoika ang no to hako they will bury me obviously ang hako thangpu joma yes Maharashtra ani Bruno abo throk na ha abo lain thi tongnai aboni pandawo Maharashtra no second time hambai aboni ba pandawo Tipra Motha has taught me many things. Ang 2010 o jokon Tripura paipuo Assam ni Bangla bai Tripura Bangla solaya. Ai kaita de saita de samang wasu Bangla mayam chia. Ang oboi nogor chinu das ni obarato. Engka bai minoti de bon masoi malai jaka brom sala nutrition fru. Abage jole je mai chalai photo oi monai tharuk tui de morang chia nai sama tong kam lang chai tamo tharuk. Ang ke to phai ko se hiyo. Abage sale ko to ai mane ang sane mage bo jokhon chung community chung palkhe tung ya hinke chinim khabu ala dang yetho mkoi bai jokhon chal thangkhe khapong bai chal nai jung jokhon palkhe tung nai mkoi bai nu lai nai khapong bo palong nai dofa maya chalai nai chuba chu phai nai yomong phai nai apu se freedom mai nai apu ni baw ye tinio apo chini Christian ni Bible ni gan ro song ro tong ang khna na yo asil abo ke ha gan tong taw pau tong kha am jila maya marja mung am jila maya kintu taw khnate am ji mai ha abolo pandawo sini mind open one nawo broad mind one nang nai let us be flexible chung consider ma khanai trick ya ke chung ma let us not only look the black part of a person chung bini character hamya manota se tatu ke de suppose that for example ang by monihar ma sane just for example by tajoli do just example udaharan monihar bahai sible don't never look that what Monihar has contributed in the Tiprasa Monihar deborma Tiprasa etamo khaika bini good points no se chung count ma khenai abong ka che chini dol ra nai aboni pandawo chinio ang open up ang Tiprasa phaika bo platform mai kha very prestigious platform
ang bono sonman re tini ang Tipra Motha join kheman karono bangmai Tipra taku jebruk bang jibono malaika kau salaika tinim chileha maya chalaika. Tipra Motha has given many things. Tipra Motha Maharaj has taught us how to love, irrespective of all community, irrespective of all religion, every section of community, whether black or white or Msikhana de Sitra de Jotto, everyone is welcome on this stage. Everyone is welcome. Everyone is inclusive in Tipra Motha. Abani wa pandawa tini bo Tipra Motha bo emon jaga angno hamya mung breke hamya nai abo jinis tawno phungha tini tre keha kau ang masanai ang to asamot maximum time ang tungye to haba asi sondanga khrale khnaka apo we have never experienced angle asi sondanga la che ko ang 84 wa chayo inke takwo jang kaijak phaye Tipra Motha che o asi sondanga haingka joto khna abon bayek maong Bikerang kol sarno bikerang kol angsia Bijay Kumar rangkol nikno bah Bijay rangkol Kumar le Blongbro ni top spo Blongbro ni top Bijay Kumar rangkol is very dangerous. He's a militants underground naro jara students sikito nang bro no po kidnap khetna o now hostel mane school ta practically now no wata phaidi ai babu so ama samusao who does not love their kids now host shooting po hostel tongdi bikerang ko soni dol khnake brono sasule khakmainale blot nawo are really ake sao kintu in practical abok mane ang sannai mi pho jinis no never believe what is pho without proof we should never consider that is truth abor pandawo tinio I am proudly with due respect but I am sharing the dice with my sir bikerang hall where he has not kidnapped me bono kidnap khiable abon ba ye beni ko ba pho himojinistano chung khna ne ya bo boy plus ang chini pati bono sannayo je tin imsiyo phonale haise doknale haise hima ba haise no jibono takha thoidi kehani pisone backbiting abo jibono chung khe ne ya ambai ang phainai abo Maharaj sawo auto political experience ya my political experience in this is the first time and this is 26 months old. Abar pandawo, I have no idea much about politics, but in politics there are sweet as well as bitter part also. Politics so kha botongo, toi pat botongo, both we have to taste. Abar pandawo, Tipra Motha, jokon NGO start noi tu po, corona ni somoyo, sakhe chung door to door chini ata osiram song, sukobasi babu song, Mongol jomatia song, bangma chung, poncho sadon jomatia song, brole phaisi phaite ya puila abar ke chung movement khailaka. Din salsa o ang silja pore ang asam to puke numbro ni phai ka ang le Tripura Raja Hani imasao Raja Hani ke joto siu that means Tripura jobre ke siau phatane brok bai Raja ni ha hies nia o den ji ha Tripura ni identity ke mai nia Raja ni ha amai chung joto Raja ni sa Raja ni bongso boro ni brok no chung abono chini porichoy abo pandawo chung aber ke samung tanglai ye Chini ataro siram song, chini Ranjit Sani, bobini khas bokto brok. TYPC ni movement no, ang po bung by palse ang po join kaya. Raja Hani brok doli riang, kintu I have never seen who is Raja. Ang jibono nuya ko. Then one day, 15th of February 2022, 2020 ni 15 tarik February, Maharaj ni Rajbari prothom barai jibono o. Phaiklai lekha, gari auto kumar reserve laka. Aro chung sabo jomatia tong riang tong kebo chung singlaya masai garo gari no chini introduction ka abono thansa phailai Rajbari nuka apu se prothom bar rajana nu apu ang spospo malaika Ranjit Deborma sarbai malaika chini EM Ononto Baboi malaika Bishu Debormai malaika Broinim Sigas boy malaika mira miriang bai tini ahano miriami je jaga pa tong to ang ko buina ma sanai amo pandawo no Tipra Motha tin TWT wa fero phaidi nu no bokabo bo station tong ye abor ke malaye Tripura joni jotoni Maharashtra na khurei ma bro Tipra Motha ni warrior hisabe prothom NGO wo sara Tripura ni bro no invite kya apo chung only maybe we were 53 around gap wo chin imsio Maharashtra no question khaile ka brefu kai jaknai nai Ranjit Sano sunia da sungle ka kancham bro do enke masa bro ke high pressure ye fit in kapo then I asked Maharaj now ta ubanu sie bini andolon khai tungo CB ni andolon pai kini ni nahi mung tamo ang bono sungka then Maharaj anok masa besides CB doli CB is also a part of CB ke ha andolon ma
नावनि तिप्रा सानो रो तिप्रा रायजो नावनि हा रो नावनि त्रे वाइसा सन्मान बा बेयो नावनि स्टाइलनि बा पान्दा नावनि आइडेन्टिटी बा नावनि सार्भाइभाल बानासे आइनि बो सिए बेबो कासमो आइनि नेक्स्ट डे बो बनो तंनाय नावनो सन्मान रेन माने नावनि अधिकार ल समनो त्रे वा फेरो नाव याव या फै खुन पानासे आबो साइनि फ्यूचरनि आन्दोलन महाराज साहा आबो येनो आं खा गाये आइनि ओनली क्वेश्चन नो महाराज सापो आन्सारियो ए बोरेक मांखा आं अनिमेश देबरमा तावजिनि ब्रह्म एलपिनो जीवन उयाको खिबो खनायाको एपरे राजबारी फाइले जाका बेयानो स अबोजिनि एक्सएमएल अनिमेश देबा आं सा सार चुबाइलानि खेमसे बोताम के कोरोना क्रिए जुबो चुबाइला यानो खुलुम खारे के ए ताव खनाया इको खनाया तंकाबो क्या खुलुम का पा एमएलए उं थांके तोनलि दांका हाइकि सिबले हमको याकसा चुबाइलानि मजा मालाया दवा को हे दसार हे हामबाय बुनाबो चुमा थांलायो किन्तु आबरके सालारि बुनो दिन सासायनि कन्स्टिट्युएन्सि बुचिनि जागाबो बुनत नाय बक्तितार रेखा चुंसिलायखा इनखे आबरो येनो जखन चिनि 5 तारिख फेब्रुवारि 2021 के महाराष्ट्रनि मालांचनि बासो चिनि तिप्रा मथा पहिला पार्टी उया चायो आरदारिया ना मोइदो देतो 5 तारिख फेब्रुवारि 2021 मालांचनि बास नख्लावो महाराष्ट्र के सातुं तलाव साको कतर के तला चुकतिङे दे आफुनो पहिला चिन्ति प्रमोथा एनजिओ पार्टी ओं थांखा आबो पान्दावो आबो एनजिओ नि जि मुभमेन्ट बाय पार्टी जखन फो तावसा चिनि परिवर्तन उमाव नुखा इनके जखन पार्टी उफुके चिनि ब्रो आस्ते आस्ते तावसा स्रां फाइका ओ एनजिओ तो एनजिओ चाकरिबो माया बकरिबो माया अबै ताम खाइनेबा पार्लियामेन्ट थांबो काउ सामेयाके ओ दिल्ली थांबो काउ सामेयाके जखन पार्टी बके ट्रु फाइलाय सापेका इनके आबरके जुनु एनुये जखन पार्टी उपाय परेवो एडिसिनि निर्वाचन सामपापुके कमांखा महाराज इफ यू परमिट मी लिटिल आई वांट टू से जखन आइनि एक्सपीरियंस मा सानाय निर्वाचन जखन आइनि बुके आरो अमरपुर स्पनो रिलायनाय हग्रा प्रपोज के दलि रियां नरिदे ब्रयनोबो चान्स रेनाय नाव चिनि रंजित सा दलि नरिदे चिनि एलपी बुंसा दलि नरिदे आनोसा दलि डोंट पोक योर नो शेयर एंड देयर एलपी आनो साफो चिनि ब्रह्म अनिमेश मानिक मा बेनि जागा हाइपो हे बाबता सादि निनि जागा नं ब्रतों आरो दियान रे नं सामं तांदि हेनस आबो देखोये मुंसा कारणो महाराज बां किछुता टैक्स खाइलेका आनि बेट लाग आइ टिकेट कैंसिल उये थांका कैंसिल थांके चिनि दल राव ते बैसा फाइथानि महाराज न खमासाइनि फाइलायफिका राजबारियाव फाइका फाइलाये आबुके मांथांका सुंबाय पाताल कोइनान दल एलायन्स ओनें थांका ओं थाने फुके महाराज anosa doli go now you go and speak to patal hisaw hai ang to patal ni team ya why should I speak to patal ang maharaj no saga maharaj ya sambre ye kamsile phu chungi tong o duitala sakawa angka saka maharaj nung tripraijo achai phaimole nung bibu kumari bai kirit biktomchin maharaj ni bho wo ang tripraijo na hai rajang na hinu achai miako god has sent you with a purpose iso no tripraijo tiprasan imsio keha raja hinu no hoimo there must be a reason and there must be a purpose abari pantawo nu tinio toino pohor khemayo horno bono toi khemayo nu patal koina je jaga chandini riang no hoika aro jaga chuse klom toi khoye brebe club chu hotria sa chung feel khema jaga mangbai patal koina dora than nang nai ai ne abosu satma ki odika kroi abo pantawo abarke salaye chung aro jaga wo kuna kono muha karono ishor ja kore mongol jono kore इसो जे खेमो कहानी बाव सेंके बा पातल कोइनानि क्राइ थांका उलो इके आंनो रिया फिका आबरके चुहि लाये रंजित सरबो आंनो कंटिन्युअसली गाइड खेका बो लास्ट दिनो जे दिनो बुट उये काउंटिंग फुबो आंनो सावदोली निने सर्टिफिकेट नु तो पाइनाय निने सर्टिफिकेट निने कामसेन सिं दातु दिदो उये के बय फ्लाक सनि निने सर्टिफिकेट न लाये चि खरनायसे बोनो गाइड खेम फाइनि हिसाबे आंनो अनेक रंजित सरबो गाइड खेका आबन बाये आइनि हार्टफेल ग्रेटिट्यूड टू रंजित सानो हामबाय मारियो Sin LOP sahib no hambai mario Maharaj no bo platform rimon baye Maharaj has groomed me up Maharaj no tui sakha politics only what is the taste of politics both kahamai kukhoi in share politics ni taste no ano Maharaj frungka ano taste kherika abo bayai ni te wa salam inke politics o ang sawo somoy yo bai sindu koina bai ang broi mang noi pasung ke khuk khusi anand bo to experience both politics o hi jong tongmani horbo je chongmori chakhe raja chacha ang je chong tini ang rangja kola imau thuye sopnon khamai khe ang kuti potung nai ang maya chongmori chakhe raja cha hiao chongmori no jibono chaya onek somoy chaya e dormo kaijo 100 bata hiao
abo bai sindu pasung maya ang kuno mote pasung jaka এরপরে না ওয়াই শুয়ে নাই দে চুং 18 জনা ফাইকা ননি বিশ্বাস সামবাই তিপ্রা মথা 18 জনা এডিসিও ফাইনে কেবো ওয়াই সমাইয়া আপুলে চুং ব্লাইন্ডলি তেও যারা তীর থুংনাই রাও বো নাম্বার ন শিওর তীর নাংনাই চুংনি চংমাইয়া আর ফনো কেহা বিশ্বাস বাই তীর চুং কাউলায়ু নে তীর তাইও হাবো দই ন আপু সময় অনেক ব্রো যিনি কর্মচারী ফংথো বিশেষ কর্মচারী খিখ্রো নুকে বুস আমখ্রো হইও আমখ্রো নুকে খিখ্রো হইও আবকে কর্মচারী বঙ্গো বাক্সা বাক্সা চিমব্রো বংখা কিন্তু যখন চুং সাইলেন্ট বুট সাবকে বাংও যখন চুং তিপ্রা মথা 18 জনা ফাইপে পরেকে চিমব্রো তৈ সদই ফাইয়ে মহারাষ্ট্রনি পারফরম্যান্স তিপ্রা মথানি পারফরম্যান্স নু ইনো চিমব্রো তৈ কি তৈ ফাইহা বনিম সিও আবার কেউ মনিম সিও যখন চুং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফাইকে বিশেষ কে ক্লারো 17 of them men and are only single a woman now why should I do I be so no why should I do claro 17 jona ang sang cho broi aro wo ano IBA bilum nai kai ja ya sabato Rajesh Babu Sohel Debojit boro sa ano IBA hilung ye ador ke to te bar ba ke joto kai ja mane ang sanai ma ke bosi social media podero sawo hina aria so politics of phaike club ai brifo palma kanai club ai broi একসময় হক চুপং নাই তিনি আং ফনামা আং দাই ফাইনাই মপো দাই ফি ফাইমে ফংনাই তিনিম সাইনো সানাই আং নিলে তিনটা সফাইনাই আং সফাইমে ফংনাই কিন্তু লট অফ কোঅপারেশন আন্ডারস্ট্যান্ডিং বি দিম সাইনিম সিপো মা দংনাই চিনিম কিন্তু যে 17 জনা মেন আং অনলি উমেন ইনফো আই অলওয়েজ রিসিভ লাভ এন্ড রেসপেক্ট কোঅপারেশন চিনি টিম নিম সিয়া কলিগ নিম সিয়া বং সাপোর্ট মাইহা Amo aya aini kolik rono bo hambai jinim sio onek some bro ba waile sulai to tungono apa bisud abo chung khawa to ene ya waile sulai mono it is past let us look for the future you can turn your back only one foot I can turn but if you look forward future no inge miles and miles until your eyes go to the end of the side asu jora ni future to chini bobishot to amo pandawo chini imsio ke ha platform ke ha party no tuinang thanai ke chung bet thake jrom seimo nangnai patience nangnai respect nangnai discipline nangnai ake maharaj sawo party structure be khong ane nangnai ang to party experience hu ya chini LOP so BK sir so onek experience bo atoi nong khumulwng ya payo Raja Maharaj 7 বছর বুঝি আন্দোলন ফাইমনে তিনি মহারাজ 45 ইয়ার্স সংকা ব্রাউন আং খুমুয়া পায়ো ব্রাউনি তুলনা খেকে চুংলে জাস্ট বুঝলই সিকো চুমলাই ফসা চায়াকো আমো পান্দাও আতই সোনা হামবাই মারিও চিনি চেয়ারপারসন সোনা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার ওকে ব্রেক হনাই খাং জাসম চুমো একে ইট শুড বি আ পিরামিড সিস্টেম হেড ও সাবো তংনাই পার্টিনি চেয়ারম্যান বিলো সাবো তংনাই কমিটি পার্টি প্রেসিডেন্ট দেন সেক্রেটারি অফ ভাইস প্রেসিডেন্ট আবরকে দ্যাট শুড বি ইন এ পিরামিড সিস্টেম Treke ha sumo ke kma abor ke no systematic phaina nai party ne rule and regulation party ne constitution ne mutabek go chini party choli ha singke chini party ding clock ke thangwana asa kheo apuni pandawo treke ha sumo ke bose chung hogra pod rike khaksa buak ka ungphono ta koni kai khaksa buak ka ungphono ang ye mung khablena nara no yo si suyang ang no leaders na ka buak ka hibono ang no manson mari ne nangnai ang no ya ai ni pod no SLOP is to say abo pot no chung man somari le nang nai chung ko khna le nang nai abo ka se pati le rak nai jemon ta TW phong to ko ni kok ba khaksa khunju kakak no chung ri ri phono hai abo phona bu ma sible abo sija takar jolan si abo no man somari abo ya bini se no se chung respect mar nai abo ka se chung future chini ham nai abo ka je tam chi moni abo panda YTN phong to TW phong to TISF phong to Tipra Motha phong to chini party structure pyramid system mong to plus bypass ta khelai di chung chen no sonman riye chung systematic babe from grassroots level onwards ward wise jemon ta Maharaj sub zonal level se party committee khana inke sub zonal level unke je what is according to my view go to sub zonal wise no problem VC wise so ward wise primary committee jodi se gothon wa sinke grassroots wo yar ro ke sem phang ke sem dei bang ke sem blai bang nai thai nai abo pandawo sini ward wise jodi se sini primary committee khe ha inke tre chawa no yang ke ma hayo abo pandawo jang ba sai tonga time to 10 minute singke bata hala lautana chung Maharaj tongko sini LOP tongko tre BK sar song tongko
party ni constitution layout nunai rule and regulation joto khnaye chini mia samo tini paune ma mkha phujunga angkha chaya angskam bosaka 16 tarik Januari bubokau masaka mia samo tin paune ma mkha pe prumang ke chaya tini maharaja sawo sini hograro je sawo abono chum kha chuye in practical philo chung abo samo tang ma ke betha ke chanai ingke tre ke hang ka bobongla rum chuo suppose rom de for example sini takarjola just example takarjola ni em by MDC by MLA phongtho tre kuha constitution thang interfere ta khetho boy humble request tongnai angle I am against groupism na groupism jibon khatuya I am against politics bidin politics nimsio politics thungkela angle abule cha ya sujako abule pandawo Tipra Motha is thansa chini ideology equality respect for all aboma tongnai aini no khongwo aini constitution aini next time jodi se chance mai ba chakeba ang de pasong nai fail duna abo bain slip dana abon maya ang no sujug ria to aini constitution breke sajai nai abo pandawo tre kuha constitution thang interfere khema ni tongla hasingke chawa no yang ke mahiyo ingke Tipra chini Maharaj product kisur bini ke good quality ma he is a man for all bung joton by equal joto he embrace to everyone bini doka wo joto no phai kaham amo pandawo trick ha Maharaj no bang request khemchu we should never allow anyone meeting you single now tamo hi angke chongo ang saisung thai Maharaj de pusur ma laika o bai atibu ai doli batam thang salai khasido sababe abo sondeo phai mayo sini o te bai sopna hai doli tam salai ka bubagrai bro saisung salai ka ble pusur bu chung khnali khorang toya ke samo kau hungke abo kau munam se haya de khorang loud wo samo ke trut push salai mo ke kau si hiu tung ke riang ke abo jibon abo kau kaham umaya abo mai Maharaj I humbly request you whenever you come from Delhi or London or from Asman se anywhere when you come after 1 month or 2 month or trip please call all of us and meet openly khulam sadi will be very much satisfied otherwise what will happen suspicion will come suspicion phainai aroba phona badoli bathang rang de la tong khabu bang thia te masa no koni ko ba deboji po sondeo khenai haya de yes or no yes abong pando jori je tubu bagra manek maha bagra we are all his kids we are all his organs of his body and get to equal love nangnai yes we need equal love equal treatment equal opportunity equal respect this is what we expect from you Maharaj and trekha samchuo we should never regret of what we have done ang aini parabo sawo from grassroots is a president sub-zonal is chairman VC is chairman think you are Maharaj product kisur think you are EM doli riang think you are LOP Onimes Debrama think you are Bikerang call Tipra Motha president and think in that way and work abaka tu ye samong tani ang no bubagra ang no EM ang no president ni tu ye ni daitto ni pot no tu ye respect yourself ni pot no respect ye daitto palon khan ke Tipra Motha solid Tipra Motha na all Tipra saro 13 lokho Tipra sa all will be Tipra Motha abo pandawo bonai ka bomong tong nai tak khuro tre ke hain ke Maharaj sanai kobro my dear brothers and sisters let us sini mainwo kobro bonoto ye hot discussion takedi jesu kok borok romance kriya mahaskri be pongto riang ni kau recognition pongto ni purthi bioni ni tong thai stir growing ke that is nothing my dear brothers and sisters aboni pandawo ni tong thai thiring ke automatic nin kau phainai ang puila ini kau san mang tam mangnai ang hasaka sai nang ni blana yes or no ang kau sana hinke first I should be born on this earth amuni bohok do yang achai nang nai erpore I ni jokhon sokpai nai ang manai hingnai kau sanis nungnai that means I ni first tamo tongnai hasaka ang ma sai granai abuni wa pandawo nini kau sanman baye nini culture protection khenman baye nini religion protection khenma pandawo Tipra Motha is always welcoming Tipra Motha is a platform Tipra Motha Maharaj will protect every community's language Maharaj will protect every community's culture Maharaj is equal for everyone aboni wa pandawo poila wa chini ma chini stai chini tong thaino chung thir khemala nai yes or no yes abo pandawo bosu nangle tre sanai angle bang ko phumai jaya patin ko ro samchu ya asu sarung ya kau ang baye ang je samonim siyo
kromo dera ma to han ke ta khuro khoma khedi ai bi doli samo chaha hinke bale thang ya bo kauno nani filo apply khedi abong ke chung chalai rai bosu sanai ko bomung laru ye ai korono pai ri ha Tipra sa yu lo tho Tipra Motha yu lo tho greater Tipra len khai no minus to khak cha jotono Hambai, Senior Honorable EM, Senior Madam Dolly Riangno, be Nangkuman is Kokasa, Sonakasar Klangmani Bagay. Koine, Sini Joto speaker on Kisa time maintain Kainani Bagay, the allocated time the money take 5 minutes of Sanga Agogis Hamaka Belachanai, because we have many speakers. Now may I call upon on stage the youngest MLA, the dynamic one. Come. Sini Mediani in charge, none other than Mr. Paul Dangshu to come over the stage and deliver his speech. A big hand and round of applause for Mr. Paul Dangshu. Puilano jotono dipor kaham. Bubagrani blessings by tini asuk kotor stage kok thana thangi tongwang. This is my first time, and daiso achukjak chini honorable president, chini elected members, MDCs, MLAs, all the senior leaders, ex-MLAs, ex-ministers, jotono ani khaka hamya pharo. Tini o stage tongoi o stage ang kisisa kok nariknani je shape manmani chini bubagra no je shape mani obo Tripura hastewo bubagra simino mano. He can make someone from nobody to somebody. 4-5 mas segang ke bani bumung maya tongmani sinia tongmani tini 100-200 le ano sinika. All because of bubagra. Ambaga yang hambai maya faro. Tini ani topic ngka social media and digital communication unit nitiye. O unit ni in charge hisabe ang tini o kok naragi tongo. Chini Tipra Motha ni 4-5 unit ni bisingo chini o media and digital communication unit bo khobjago kaisa chung frontalo nukjagya phano uklogo tongoi chung jothesto of movement ni tui samung khlai tongo ang sana thanai o chini social media ni importance social media angkha chaku hai je chaku bai borok butharman a chaku bai no hospital operation bongu Ambagino social media jefuru use khai chini especially youth rokna sanai social media no chung khub sensitive ke use khaina nangnai nini kaisa statement chini o movement no chini dofa tai chini society no hamya message rohoi mano chini choba chini movement no hamya direction no talang thangmano chung kabang manugo social media o chini leaders rock kabang ma kok silayo social media emon kaisa platform oro nung bukhuk buklap krei kebono no restriction riya nung je sanamuchung je sinamuchung obono public nugo ngeni ni o kisisa chikonsa statement pura chini movement no wrong message buini dofa bai chaya buini dofa chungno hamya amhai kaisa message ririmano chini je digital media chini je o communication unit chung bahai ke form khaiga bubagra saka chini TTADC election paye chung chini o unit no torina nangnai election ni sekang chini Bidhan Sabha election ni sekang BJP hai kotorma party CPM hai kacham party no
जों तिप्रा मथा चिनि चिकनसा कायसे यूनिट दङ जों बरक बाय बाक्सा दुमलायखा बरकनो जों मेचेनि रेखा ससियेल मीडिया वो बरकनो जों चिनि ओ मीडिया फिलो जों बरकनो फुनुगै रेखा चिनि तिप्रा साबो कमिया नै जों बरक हाय गोबां सेलारि रैमा यांगो बा चिनि बरक हाय काहाम इक्विपमेंट्स गैंगै मानो हायपनो जों बुबाग्रानि चिनि आइडियोलॉजी चिनि थानसानि फान अबनो तयै जों इलेक्शन काहाम परफॉर्मेंस खाय फुनुका जों बताबो चिनि पारा पारा कामी कामियो फुनुगै रेखा बुबाग्रानि खरांनो सौगै रेखा आमते हायकेनो बसखांगो चिनि ताइबो गोबांमा प्लेनिंस दंगो जों ताइबो पारा पारा वो बुबाग्रानि कगनो पिरनानि चिनि ओ मूवमेंट चिनि ओ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन न जों बाहायके पिरनाय बुरा बुरजोक जरा स्मार्टफोन यूज खाया बरकनि थानि बाहायके जों कगनो तुनखागनाय अबनो जों तै चाइतगै दङ नरक नुगै मानखाना उक्लगो एलईडी स्क्रीन नरकनि फोनो सालजा सालनै सिगां इनविटेशन सगै माने वीडियो सगै माने अरो वीडियोस प्लेइंग माने अब चिनि उरो आचुकजा कायसा चिकनसा यूनिट चिनि ओ टीम नि सामुं जों ओ टीम नि सामुं बायसे चिनि 12-13 लाख तिप्रा सानो जों अवेयर खायनानि बागै चाइतगलाय दङ आमबागै आं साना थानाय बुबाग्रा जोंनो जे 0 निसिमे 100 ति सामानि चिनि तिप्रा सानो ति सामानि अब जों चिन तिप्रा हास्तेवो ताइ जेकुनु लीडर फानो बहाय आसाइग्ला आमबागै आंबो बनो पाइपलाया हामबे मारिवो आनो ओ सेब्रिमा बागै चिनि बिगेस्ट चैलेंज तामो चिनि बिगेस्ट चैलेंज खा जों 60s 70s 80-90 सन्न ताबुको फॉलो खाय दंखो ठीक नो चिनि नाहारमुं कायसा नंनाय हायपनो चिनि जे दासें चिनि जे अस्त्र दंमनि जों आपनो चेंज मा खायनाय ताबुकखा डिजिटल मीडिया नि जुग और डिजिटल मीडिया नि जुगो नरक नि जतनि यागनो स्मार्टफोन दङ नरक किसिसा एक्टिव इंदि स्पेशली चिनि यूथ्स ऑलरेडी एक्टिव दङ चिनि यूथ्स रक ताइसा एक्टिव इंदि कारण के चिनि ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पेजेस दङ ऑफिशियल पेजेस हैंडल्स जत ब्लॉग लेवल जों खुलगै पाइखा नरक आपनो फॉलो खायना निसे नरक आपनो यूटिलाइज खायना निसे नरक आपनो नायै नरक बुबाग्रानि मेसेज नो पिरना निसे चिनि यूनिट नि बिसिंगो डिजिटल वॉरियर्स नै दङ और नरक नि बिसिंगो ना आचुकजा गोबांमा तिनि बरक जोंनो तामो खाय नरक नि कामियो जेकुनु प्रोग्राम इवेंट खांखाय नरक नि आ फुटेज नरक नि आ क्लिप्स जोंनो रहो नै ताबुक चिनि और 30% से आम हाय मेसेज फायो बा फुटेज फायो वीडियोस फायो नरक एक्टिव गई नरक जरा ब्लॉक प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीज जरा तंगनाय नरक न आं कयनाय नरक एक्टिव गई नरक जानी जानी ब्लॉग्स नि जरा डिजिटल वॉरियर्स तंगनाय बरक बाय करंगै जोंनो ताइबो नरक नि एक्टिविटीज रक जोंनो रहदि हायकेसे जों ताइबो तिप्रा हास्तेवो चिनि तिप्रा नि चिनि ओ मूवमेंट नि कगनो पिरि माननाय आसुक सावैनो आं बुबाग्रानो हामबाय याफारै आनि कक पाइरिखा हामबाय हामबाय सिनि ऑनरेबल एमएलए सिनि बुबाग्रा किसा सना कक कसाना बुसंजो अच्छा मैं तो बात करूंगा लेकिन आप सबसे एक सवाल पूछना था क्वेश्चन था आप लोग को भूख लगा है क्योंकि हमारा एमएलए रंजीत बात करेगा उसके बाद हंशो है उसके बाद मैं चाहता हूं कि हमारा 1-2 लीडर्स और भी है जो बात करना चाहता है आप लोगों को भी ओपन राउंड करना था किसी को क्राउड से अगर किसी को कोई लीडर को कुछ बात करना है वृषिकेतु कमल आप लोग जाकर मेवार आप लोग जाकर सबसे एक जिसको बात करना है 5-5 मिनट के लिए वो भी ओपन सेशन में 5-6 लीडर्स को सबको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश को भी बात करना है विजय कुमार रांखल को भी बात करना है और जगदीश बाबू का तबीयत खराब है इसके लिए मैं बात करूंगा तो आपको डिसाइड करना है कि
अभी ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद मिलना चाहिए, या अभी कंटिन्यू करें और उसके बाद डायरेक्ट लंच होके ख़त्म कर दे? कंटिन्यू? ठीक ठीक, तो क्लियर है। आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम देन। ठीक है, नेक्स्ट स्पीकर इज रंजीत देव वर्मा। Thank you, Bubakra. Now I would like to call upon Honorable MLA Sir Ranjit to come over the stage and deliver his speech. Puilano pandani okara boba garonani khuluma yapare phaisa thaini kok sanani hine oro phaika tai dayaso tongnai joto borom ganang ojama tai chini party plenary o jara phainai jotonono khakaham tai hamjangma yapare ang kok thaisa thaini sanani nayo khakhlayo ani judi samani chaya tongkhai norok jotono nakarnai ang nongthani nakarsani no puilano ani kokno chengnai party plenary jeungmani ang o mia bai tini je asugui naimani oro basonni se competition choli laisibo kintu oro chini সংগঠন grassroots level ni chini top level পর্যন্ত বাহাইকে রাখ নাই ব জায়গা বুতি সমস্যা আঙ্গুই তংখা বড় গ্রুপিং আঙ্গুই তংখা সাউথ ত্রিপুরা তাঙ্গই ফেলুংখা কিল্লা তাঙ্গই ফেলুংখা সামনো তাঙ্গই ফেলুংখা চিনিপাতি তাঙ্গই দুর্বলুংখা মিয়ানি সিমি তিনি সিক পয়েন্ট কোন আলোচনা করে পাতিনি গাইডলাইন করে পাতিনি স্ট্রাকচার করে সবানি বুতাং করে কোনো নেতাই মিয়ানি সিমি তিনি সিক পর্যন্ত কক ঠাইছা ছাইয়া কো তাকুর তামনি বাগै সাজা গিয়া তামতং পার্টি প্লেনারি आं खोनाका आंनि बयस दाबो 60+ पार्टी प्लेनारि अंगो इन्दुर बिसिंगो सिलेक्टेड लीडर सिलेक्टेड मेम्बर नि बिसिंगो पार्टी नि हामिया चाया पार्टी नि बड़ दुर्बलता ब नेता हामिया खाइ तंखा अबनो सुक्रुबुइ क्रिटिसाइज खायै हामलायै पार्टी न मासलामो किन्तु मियानि सिमी साबनिसे साबो याक्ति सालाय बासन दिमाखा अमसे और फुनुक जाखा महाराष्ट्र न साबो बिसि मालनि श्रीमांखा महाराष्ट्रनि बंश बाय राजमाता बाय आगिनि सिमी साबो सम्पर्क खाइमांखा अम सिमिसे और बासन बिसि कम्पिटिशन नंलाइसो अम बाय संगठन दा रागनो रागनो रागै माया अमनि रेजाल किल्ला साउथ त्रिपुरा सामनो जों मानखा 2026 फाइ तंगो चिनी बिसिंग हाई लेवल कैसा कमिटी इंखा पार्टी नि महाराष्ट्र न खाइरो सारा त्रिपुरा गुरिखा जों जारा इलेक्टेड मेम्बर एमएलए उंखा जों कक थाइसा सोंजागिया आनि एलाका ओबो आं कोप्लाय उंमानि यागुलो बुसे कष्ट काय कोप्लाय इंखा आनो फेल खाइनानि बागै साबो षड़यंत्र खालायका कासुका आबरक बसंग सानान चिनिबो तो कासे सुजुग दंना नांगन ब्ले जोंनो कुनु दिन सोंका केबो जों एमएलए जोंनो सोंका केबो सोंया ताखुग्र तिनिसिक पर्यंत तिप्रा मथा नंगै केबो सोंयाको कुनु एमएलए रंनो ताइसे सोंगान साइमिया रंजित देव बर्मानो सोंयाको तिनिसिक पर्यंत ओ हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट तामंखा तिनि प्लेनारि और साजांना तंगमानि तिनि साजागियाखौ तांगै साजागिया तांगै खगै तो निजांनायाबो ओ पार्टी की गोपन पार्टी और पार्टी रागनायनि बागै प्लेनारि और मा सालायनाय और काहामबो मा सानाय क्रिटिसाइज मा खायनाय और काहामबो मा सानाय
किन्तु अरो साजा गियाखौ पार्टीनि गोबां मावजामा प्लेनारियाव सकपाइलिया श्रीराम देव बर्मा सकपाइया MLA चित्तरंजन देव बर्मा सकपाइया तिनी अन्यान्य किछु नेता मकल जेटा कलायनाय बरक सकपाइया बरक ताङै सकपाइया ताङै फाइया अमनि विषय केबो कक्ति सानाय करै ताङै फाइलिया बरक पार्टी प्लेनारि वता अबरक सिसिं चेत्रै सालायना नांगौ किन्तु अरो फाइया अरो फाइलिया बरक ताङै बरकनो बत खुस खाने नांगानो बरबत ताबुनो पार्टीनि याकार थायाको सदागर कलय तिनी अरो सकपाइया दिनेश देव बर्मा सकपाइया ताङै सकपाइया बरंनि सम्पर्के जों खुस खबर नानान तंमानि किन्तु तिनी अरो काइसा अजम्मा फानो केबो खुस नानै करै तितिरि एडिसि तिप्रा मथा पावार तंगो रां करै ठीक तंगो जे रां फाइमानि ताम सामुंखा अरो अम तिनी सानानि तंमानि अरो सानानि तंमानि काइसा सिकनसा दुखनि कक साबानो आं मुक्ति क्लाइजनानि कक आनि रामचंद्र घाट केन्द्रनि काइसा बोरै सागो केरोसिन रुई हर नांमानि एडिसि न CM न मुं खुइनो सानाय आं आनो साजाय अंथोन आं बनो फुन खाइसाका आनि काइसा बोरै जिबि हास्पाताल क्लाइतंग आं 5000 सुबाइखा आं बनो साका बिनि इंजेक्शन नंग नांगो 80% खामै थांका एडिसि ओ दरगास्त सैया आंनि जे तुनै रियो आंनि जे तुनै काबो फुनो बनो साका किसारे दे अच बोरैने काइसा इंजेक्शन नि दाम 4000 10 ता नांगो बोसक सेंसन अनुका साइमान 2000 टाका अथच एकैनि सेंसननि लिस्ट किल्लानि काइ 7000 टाका सेंसन अनुखा तांनि डिस्क्रिमिनेशन रां करिखाय जतन समान करि दे केबो काइ 7000 माननाय केबो काइ 2000 माननाय अमोदा अमसली मैया मोतेके पार्टी रागै मांगलाक पार्टी वो बरक टंगलाक रंजित देव बर्मा साब जुनाल चेयरमैन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जुनाल चेयरमैन नि रिकमेंडेड बाय अनेक बरक उपकारंखा आं जुनाल चेयरमैन हिसाबै फाइनेंशियल असिस्टेंट नि बागै बरम गनां सिनि डेपुटी सीएम न रिहकाय बरिरबो जे मात्र कमप्लेन खा MDC र खायका MDC नि रिकमेंडेड खायाखाय कोने फाइनेंशियल असिस्टेंट मांगला खनै चिनि बरम गनां डेपुटी सीएम आनो साका आबन परे आं खाइरो हका आं काइसे रिकमेंडेड खाइरो हमानि MDC नि अरो थांका लोकल MDC अरनि ब रिकमेंडेड खाया तामहिन साइरो का बरिनो रंजित देव बर्मा जुनाल चेयरमैन सय खायका आंगारो खाया हनै अमनि बिचारुंखा उदांखा एइलो अवस्था पार्टीनि अवस्था अमंखा आं नरंग ताबु साइखनार माने कक्से अमंखा ए अवस्था पार्टीनि अर्गानाइजेसन न ग्राक खालायनानै हिंकाकाय सेथरै शुक्रबै सालायनानै नांनाय अमन पार्टी प्लेनारियाव सानानि तिनि नरगर गोबां मा फाइका अरनि हयते नरकटामि शिक्षा नावै पारा आमसाय संगठन खाइनाय सादि अ बासन खनामा बाइसिमि तामो खाइनाय नरक जानो सादि अ पार्टी प्लेनारि बाय अनेक बर कक सानानि बागै खा दुजागै दंगो आं साइमानो बर सुजुग करै मबाइ खाय मतै खायै पार्टी तिनि पार्टी काइसे कइसु या करै थांका पार्टी काइसे कइसु या करै थांका खरकसा लिडार कुमार हालाम आनो सावो दारनजित महाराजा बाय मालाय नाखिखै आं किसान कलयनि पारमिशन दाना नांनो अमो सावा आनो अ पार्टीयाव कुनो डिसिप्लिन करे आबन बागै आं पार्टी याकार सिनायनि सावबो थांपाइखा जारा पार्टी याकार थांका तांगै थांका तामनि बागै थांका अमनो बसं सेथ्र नेननि दरकार तंगो पार्टी रागदै नानि हिंकाकाय पार्टी न बस कांगो जदि कराक खाइनानि थांकाकाय
अर्गानाइजेशननि सम्पर्के आं किसा सानाय जुनाल साब जुनाल लेभेलाव जे कमिटि खाबानो गाहामखौ आं कोनो अपुस करै आं बिरोधिता खाया किन्तु चिनि अमतैनो जे चिनि कायसे कायसे साब जुनाल बा जुनाल जु साब जुनालनि फातारावबो तिप्रासा कामि दंगो ताबो जों साब जुनाल वाइज जुदि जों कमिटि खायरिखाखाय ओ साब जुनालनि फाताराव दंनाय तिप्रासा रंनखाय बर' दानायजों जुनालनि फाताराव दंनाय बर'नखाय बर' दानाय अमनबो जों कमिटि खानानै सिगां किसा वानसुंनानै नांनाय वानसुंनानै नांनाय जों कारण बर' फाताराव थांनाय जुदि कमिटि खाथिनिव सेंट्रल कमिटिनि कोनो लिडार कोनो अजामानि चापगै रिजाक नेता जुदि संगै रिखाखाय आ पार्टी बरागै मांला साब जुनाल जुनाल कमिटि मुतिकेन खाजांनाय नंथन माने प्रपोजाल आन पार्सोनेल प्रपोजाल साब जुनाल एलाका कनफारेंस नंथन आमसानि जे लुकुरक जेना हामजागो लिडार हिनि संग बुटा बुटिंखाय बुटा बुटिंखौ बन लिडार उंना नंथन बन उंना नंथन कोनो सेंट्रल लिडार कोनो अजामा एमएमनिसे एमएलए नि चापक रिजाक नेता न संग रिमाबाय एलाकाव लिडार संगठन करा खायना रोंमांला जैसा कमिटि फान उंथन कमिटि 50 नि निसे हेंगाखाय सानाय रामचंद्रघाट ब्लक कमिटि 120 जना मिटिं आसुकाखाय 21 जना पुंगिया 21 जना पुंगिया ब्लक कमिटि मिटिं खाय अमति कमिटिनि दरकार करै वर्किंग कमिटि 4 जना वाइस प्रेसिडेंट 5 जना जनरल सेक्रेटारि 6 जना अमरंनो रिवै लाभ करै सामुं खायनाय करेक्शनाव प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि संगै दिदि ए जे आनि कायसा अनुरोध दंनाय ए समस्त पोस्ट गोबांमा जे रिटर्न माने मन रिमुभ खायमाखायनो चिन पार्टीव काहामुंनाय स्राय स्रायखाय चलिमानानै आं खाख्लायो चिनि सेंट्रल कमिटि एजुकेटिव कमिटि अमति अजामा रंगन संजाना नंथन जे बरकनि सांगठनिक नलेज दंगो बरकनो कन्विन्स खायमानानि क्षमता दंगो बरकनो कक बाय लबुई रमुई तनिनानि फान दंगो बा नलेज दंगो बरकनो संखाय जानाय महाराष्ट्रनि गानाव उतुं उतुं थांगै सबितिसाय फेसबुक रिनाय रंनो अजामा खायखाय चलिग्ला अमति अजामा नांगियाचिनि तिप्रा मथाव तेब अजामा तंगो मिसिल कायसा फायख्या मिसिल से फायख्याना ब्लै को नाहारे आबसकांगो थांगै फेले कायसा नाय जिना बा दाय फोटो तिसादि नै तिसानाय रंनो नेता ब नांगियाचिनि ओ फेसबुक नेता रंनो अमरंनो जों रिमुभ मा खायनाय मरक टंखा तिप्रा मथा जे दिन बुबाग्रा पार्टी याकर थांगानो तिप्रा मथा गला बाइक में हायसन वागै बाइ थांनाय तंया अमरंनो आनि व्यक्तिगत प्रपोजल যারা नलेज गोनां सांगठनिक हिंदी संगठन जेसन पण हिंदी बरंगन अजामा संना नुंथुन मा आन कासे रिक्वेस्ट दंनाय पार्टीनि पुस गोबां खाखाय आं नुखा अजे किसुआनि जे अभिज्ञता आरो वालाई मुं फायो सेक्रेटारि से एकटा बिसि गव ब्लग 6 जना हिंगाखाय बबो सेक्रेटारि मीटिंग खालायदि हिनिका बर खाय तिखलायमैया अ नेता सिमी बाइक बेहेक फायै नुकजाक फायो बरखाय तुबुइमाया सुतरां पुस बांमा बाय संगठन तरिया
सामं थांनायसो गाहामुं नांगौ एडमिनिस्ट्रेशननि सम्पर्के बांकिसा सानानि मुसंगो जेहेतु तिप्रा मथा एडिसिओ क्षमताओ दंगो अबनि सम्पर्के बानि किसा सानानि मुसंगो अमनि सिगांते कैसा खुमुलुंग चीनी पार्टी ऑफिस खाइजा खाइजा का खेजुर मुरावो अम खरकसा इंजिनियर नि पाइ तंगमानि आरो चीनी पार्टी ऑफिस तांजाखा सारा इंजिनियर बिसिंग आलोचनांगो अम बुतै चीनी कासे बरनि जागा पाइ तनमेन इ रुंजांनो नरै आरो पार्टी ऑफिस तांखा तामो लाबुंखा जों आरो पार्टी ऑफिस तांगै चीनी इमेज बारिखा बुबागरेनि इमेज बारिखा पार्टीनि इमेज बारिखा पार्टी ऑफिस चीन तंगले बुनिनि जागानो तांगै दखल खाइजों आरो नक तांनाबा अमबाय अमतै खाइ चीनी अंकया आं महाराष्ट्रनि थानो अनुरोध खाइनाय अ जे जागा मालिक बनो किफिलिनो नोंथन पार्टी बिनो जागानो आं जों ताबुक एडिसिओ क्षमता दंगो जतनो खाख्ला बुलायो तिप्रा मथा बुबागरेन तैफांबाय क्षमता आंखा आराय बছর उंगै दंगो अनेक एलाकाओ शुधु रां कै रां फाया स्टेट गभर्नमेंट एरिया किन्तु जे फाइमा बाय सिमी तांगै सामुं तांजागिया उदाहरण हिसाबानो आनि रामचंद्र घाट पद्मबिल बाजार ओपेन मार्केट और पद्मबिलनि केबो फाइका खयनि पेका बुसादि किसा पद्मबिलनि इ कतंगर बरक साइमानो 6 मास बो मार्केट ओपेन रिपेयरिंग उंया कनसार्न डिपार्टमेंट इंजिनियर फोन के रमिया मोबाइल बंद चीनी इएम रक दंगो डिपार्टमेंट तै दंगो ताम खाय तामो खाय खबर नाय मेदा आनि रामचंद्र का तो दुईटा साबजुना लुंगनानि कक एमएलए हिसाबै आं चिठी लिखा 17টা বিসিনি চেয়ারম্যানই সয়রি ওই সিএম নি আরো চিঠি লিখা তিনি সিক পর্যন্ত সাবজুনাল কতালু আবো নোটিফিকেশन খালাইজা গিয়াखौ যত জাগানে খাইজাক বাইছা रामचंद्र गातो खाइजा गयाखौ आन्थानि कपि तंगो तांगै खाइजा गया अमतेखे चलिनो मरंनो जुदि शुक्रबै सालाया हिंगाखाय चीनी पार्टी न थिनांगो रमैना रोंनानि बरंनि बोखानो रमैना रोंनानि ब्लाइखे कथि नंनाय ताखुरक संग्रामनि ताखक बखुरक ब्लाइखे कथि नंनाय चीनी पार्टीनि भबिष्यत न तैसां कक्सावो आंनि पार्सनेल हामनानि चानानि बागै आं साया चीनी पार्टीनि भबिष्यत जुदि काहाम खायनानि हिंगाखाय जों मा खायनाय आंनि कक पायनानि नङै तंखा साब जुनाल ताबुक जे पुस्ट तंमानि आबनो जॉइंट चेयरमैन तंमानि वाइस चेयरमैन तंमानि आबो रिमुव खायनानि कलायो तामा आउटपुट तंग नों जॉइंट चेयरमैन नि वय जुनाल बनो मासो 9000 टाका बेतन रिवय तामो आउटपुट तंग वाइस चेयरमैन नंनि कोनो काम करि जुनाल ताबुक जुनाल काम रह जागिया आबो उंया ना कौन सानादा ना कुछ बोलेगा दम नहीं देना चाहिए शेखरी मांगला रंजित देव बर्मा ना किरिया केब नब क्या होम की ना किरिया जुनार चेयरमैन तो बुरा पिस्तल पाई नहीं तंगो किरिया अब अनेक दुखनि कक सुतरां आं सानानि मुसुङो आनो साजायगा फुनुगै मानो हामलायगा फुनुगै मानो नांखाय आं अर नखर थानाय अर नखरि थानाय केबो साजायगा गै मानो
आं तै कक सालिया आसक्तिना हामबाय जतन न Kisah sering-sering lah deh. Kisah seng nonton asul lagi, kisah asul lagi. Faizi seng tabuk sini next speaker nang ring nai. Fadi, sini next speaker nang ring nai. Sini bising kok sanai, sini boram genang Sar Hongso Kumar Tipra. Ang nono koi nai nini nangkung mani kok seno sapanya ni bagai. Jotono asul lagi. Bubagra ke, Tipra Motha ke. Bubagra ke, Tipra Motha ke, Thansar ke, Tipra Sar ke. Jotono asul lagi. Relax. Bubagra faitong kisah sakalanya Bubagra. Bora ge sanai. Hello. Jeng kisah kesang-kesang kaya asuk layano Bubagra tapu kok sanai. Ang jotono koyo Bubagra kok sanai kisah sering-sering kaya asuk layano. सब लोग जो भी बात हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट बुबागरा उसको सुन रहा है। सच कड़वा भी हो सकता है लेकिन सुनना चाहिए कि नहीं? किसी को दिल में कुछ नहीं लगना चाहिए, किसी को दिल में कुछ खराब नहीं लगना चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और बुबागरा हमेशा बोलता है सच बोलने से किसी का कुछ खराब नहीं होता, झूठ को दबाने से और खराब होता है। तो जो भी हमारे एमएलए ने बात किया है मैं उसका अच्छे तरीके से, मुझे 1 घंटा चाहिए, मैं बात करूंगा 1 घंटा और पॉइंट बाय पॉइंट जो भी दिल के अंदर बात है उसको क्लियर करके। तिप्रा मोथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तिप्रासा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा है कि मैंने सुना है, गुड, और इसको और अच्छे तरीके से इंप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्स मैं दूंगा। ठीक है, आप लोग सब शांति, एक परिवार है कि नहीं? आर वी वन फैमिली और नॉट? अगर एक परिवार है तो परिवार के अंदर बात होना चाहिए, परिवार के बाहर नहीं होना चाहिए। ये बुकुंग बारा का प्रॉब्लम है, बुकुंग बारा इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, बेलाइनो हम भाई, इसके बाद मैं बात करूंगा। Thank you, Bubagra. Now I would like to call upon on stage Sar Hongso Kumar Tipra, Honorable MDC sir, to come over the stage and deliver your speech. Sir. Acha tamni baga chirkhola bawana ble. Yang kunung ya. Nothing is here. Bubagra sengno saiklang mani ya goro ponjo sengmani ya hangkai. We are not called as warriors of Bubagra. Bubagra has clarified you and me and all of us. So seng Bubagra ni kognai me kai we are not warriors of Bubagra. We are one family. Please be seated. Jotono kisa khorang kogno khnadi. Sini Bubagra tong haise. Sini Bubagra tong kho. Bubagra phai saiklang kha. Oro point sing mani maya hangkai not warriors. Volunteer rokno koi jawo boro rokno janja jagawa achuk renan bage ayang kuthum riyawoi kisa control khaina ne bage koi jawo. Belai ke hambai যতন খুলুমবাইখা তিনি
ত্রিপুরা মুথা পার্টিনি যে 2 দিন ব্যাপী চিনি পার্টিনি প্লেনারি প্লেনারিও তিনি সেকেন্ড ডে এবং দ্বিতীয় দিনও বিভিন্ন জায়গানি ফাইজাক আনি ত্রিপুরা মুথানি যারা ওয়ারিয়ার্স রাও চিনি ত্রিপ্রাসা রাও তিনি মেন চিনি সবানি আসুকফাং অকরা অর্থাৎ চিনি ত্রিপুরানি কুসুং রাজানি যে বসুং চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি মহারাজ প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক মহোদয় বন বেলাইকে आं खुलुमंग याफारो बेनि लगियो তিনি मुस सिनियर अर्थात सिलाइनि कग्रा তিনি साजाखा आलोचनार माध्यमे सिलाई तुयै टिप्रासारावनो 3टा एसेम्बली सीट न तुबै रेफाइनाय नेता चिनि विजय कुमार रांखलबो तिनि चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट बबो तिनि आचुक दङ तिनि फाइ मानजाक फाइजाव गोसाम एमएलए থেকে শুরু খাইয় যিনি বর্তমান 13 জন 13 এমএলএ जों বরং ধন্যবাদ মারিনাই যে গত কিছুদিন আগে বিধানসভা যে অধিবেশন চলাকালীন যিনি গন্ধাছড়ানি এমএলএ মহোদয়া এবং যিনি স্বপ্না ম্যাডাম বেলায় খেয়ে যিনি ত্রিপুরা সারাউনি বাগৈ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি বাগৈ কাউক সাগৈ বিধানসভাকে সারা ভারতবর্ষনি বড় সারা ত্রিপুরানি বড় এবং চিনি অপোজিশন লিডার অনিমেষ দেববর্মানি নেতৃত্বে जों बेलाय खेये चिनी ত্রিপুরা सारावनि बागै आउटपुट चिनी बागै बा आगामी दिनों चिनी बागै काहाम अबनि बागै जों बरावनि खलाय नरावनो कयनाय जत वाइसा हाततालि रिनानि बागै हामबाय आं तिनि बेसि कक साया बोबाग्रा सावानो किसा कक बाय कयेकटा कक नांगमानि कक सायखनारिदि बोबाग्रा साका जे चिनी ত্রিপুরা सारावनि बागै जे जों यूनिटी पयला जाति उल्लपाती आं कायसा फर्मेटो नंखा हंस त्रिपुरा काउ सानाय पयला जाति उल्लपाती बाय जाय हो आं किसा खाय सागै उल्लेख खायै आनि कक मुथांनानै आं चेष्टा खालायनाय आं तिनि बोबाग्रानि कक होननानै हिमफायो आं नरावनेर ताइबो क्षमा सानो आं शारीरिक असुस्थनि बागै हठात खालायै मियानि प्रग्राम आं मानजाक मालिया आं सिलिसर डाक्टर शिलंग डाक्टर नायजांनि बागै आनि बंधुनि लगे थांका आनि पिजि 2 जन चुराइबारि गेडो जिदि एंट्री खालायै 9 मेन जमा रेगै पुलिस 2 जन सह आं सिलसर थाङै तिनि हपं गाड़ी चालायै गोबां मा बर'रा आनि सामनु विधानसभानि फाइनाय आनि वारियार्स राव एवं कयेकजन एमएलए राव आनि सारा त्रिपुरा राज्यनि विभिन्न जायगानि ত্রিপুরা मुथानि जारा वारियार्स यूथनि जारा तंनाय टीडब्ल्यूएफ नि जारा तंनाय राव आनो सागो मनाय नों बरबा ताबो गाड़ी फाइथै गोबां मा फोन खालाय आनि सामनुनि जों प्लेनारि सेक्सनाव थांया फानो अनेक एमडीसी रावनि कक खोनाका किन्तु नों बरबा आं साका आं थाङै दङ आं बोखा मने मा खायका जे ए आनिबो फलोवार दङ हंस त्रिपुरानबो बयनाय सगै दङ अबनो आनि सन्तुष्ट ते आं तिनि सानाय त्रिपुरा राज्यगो प्राय 37-38 लक्ष बरक दङ एवं त्रिपुरा राज्यनि वर्ग किलोमीटर 10,700 वर्ग किलोमीटर এই 10,700 वर्ग किलोमीटर चिनी एसटी एवं चिनी ত্রিপুরা সারাউনি এলাকা ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রায় 70% থেকে 75% এলাকা এডিসি এলাকা ও জায়গা জনসংখ্যা মোতাবেক जों হিসাব খাইকাইকে जों 35 থেকে 30% বর্তমান গভর্নমেন্ট রেকর্ড जों আরো কমে দङতা খুরব এই যে 35 এবং 30% যে ত্রিপুরা সারাউনি বাগৈ आं पयला आबार द्वितीयबार आं मुंमा खुनाय चिनी विजय रांखलनि नेतृत्वे तीनों रानी चेयरमैन जगदीश देवबर्मानी नेतृत्वे चिनी स्वर्गीय समाचरण त्रिपुरानी नेतृत्वे चिनी नगेंद्र देवबर्मानी नेतृत्वे जों एडिसी 3टा सीट मानजाक एवं ओ एडिसी एलाका तिनी त्रिपुरा सानि एमडीसी हिसाबे तिनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हिसाबे तीनों कक सामानी एमडीसी हिसाबे हंस त्रिपुरा हिंजां मानी बरावनि अवदान बरावनि फसल काजे जों सिनानि नांनाय आनि रंजित बाबू एमएलए कयेकटा कक साका आंबो किसा कक सानानि आं चेष्टा खालायनाय तबे आनि एकटा रेखाव आं कक सानाय आं तिनि नरावनो सानाय जों दीर्घ बছর ত্রিপুরা साराव किन्तु अरो जारा फाइनाय विभिन्न एलाकानि जारा चिनि वारियार्स राव टीडब्ल्यू वाईटीएफ नि राव बराव जतनि विभिन्न समस्या मेन्टाली থেকে শুরু খায় इकोनॉमिक्स आर्थिक समस्या
আর্থিক সমস্যা থেকে শুরু করে বিজেপি কংগ্রেস নি বসে অত্যাচার বিজেপি নিনি বিভিন্ন দল রংনি নেতা রংনি বিভিন্ন প্রেসার বিভিন্ন সমস্যা জর্জরিত খাইয়ে তিনি ত্রিপুরা সারা গত 2018 বিধানসভা নির্বাচন অবশ্য বিজেপি ভোট যাও ত্রিপুরা সারা তিনি কক বরক সানাই রাও যার জ্বলন্ত প্রমাণ 18 বিধানসভা এমএলএ जों নাম যাও কিন্তু বিধানসভা এমএলএ ওমানি পড়িও চিনি এমএলএ হাই খাইয়ে অনিমেষ দেববর্মানি নেতৃত্বে চিনি বৃষকিতু থেকে শুরু করে চিনি 13 জন এমএলএ হাই খাই কখনো বিধানসভাকে বুঝাগে जों কক সামানি নইয়া जों কিন্তু এইবার जों জ্বলন্ত প্রমাণ লেখা ত্রিপুরা মুথা পাতিনি এমএলএ রা কক সাকা কিন্তু তাকু আং তিনি নরক যারা আরো ফাইনারাव না আং তিনি কাইसा কক সানানি মুসুগো जों অনেকে সাগো থানসা মানে ইউনিটি থানসা মানে খা বাক্সা থান ইউনিটি মানে ইকুইলিটি जों তংনানি দরকার এবং এই যে খা বাক্সা উমানি জায়গাগো আং তিনি গত অ্যাসেম্বলি নির্বাচন 49 কেন্দ্র আং প্রার্থী রিজার্ভ आं सारा त्रिपुरा राज्य कमा फानो जे फेलुं फानो हंस त्रिपुरा कपलाय उनाय हुया आं कायसा अंक खसायो हिसाब पत्र खलायो तिनी बीजेपी नि याकागो आं तिनी त्रिपुरा मुथा फाइमानि किन्तु आं फेल होइन थाका बीजेपी आनो फेल खाया आने गौर शत्रु विभीषण सदलीय कारण बाय आं तिनी हारियो अबन र जत सारा त्रिपुरा राज्य नि बरुक सियो अबन ताम खाइनाय अब आं तिनी आंबो এই আলোচনার মাধ্যমে আং বুবাগ্রানি অর আনি পার্টি প্রেসিডেন্ট নি নালিশ খাইনানি নাইও আবার সুস্থ বিচার উনানি নাই কেন না সারা ত্রিপুরা রাজ্য নি বড় একটা আশা তংমানি একটা আকাঙ্ক্ষা তংমানি যে আইপিএফ तिर গ্রেট ত্রিপুরা ল্যান্ড মুং রগই যখন এমএলএ ওংপাইখা সিপিএম নো সরাই নানি হিনইছে তিনি जों ত্রিপুরা ল্যান্ড মার সাগো তাইলে जोंबो কি বুট মাননানি বাগই গ্রেটার ত্রিপুরা ল সাঙো সিনি কোট দিমানো जों করই এই যে পাতি অনেকে পাতি খাইনা ফাইও অনেকে তিনি পাতিনি লগে লগে পলিটিক্স নি লগে লগে ফ্যাশন খাইনানি ফাইও অ পাতিও আং কাহাম কে ছিও ফ্যাশন খাইনানি ফাইও পাতিনি লগে লগে প্যানেল খাইনানি ফাইও রাজনীতি নি লগে লগে রাজপ্রসার খাইনানি ফাইও হংস ত্রিপুরা মুথা ফ্যাশন খাইনা ফাইয়া পরিষ্কার অবনমে নাও তিনি ছানাই তিনি দুঃখ নাঙো আং তিনি ত্রিপুরা মুথা ফাইমানি বুবাগ্রানা হামজাই ফাইও কিন্তু অর ফাইমানি পড়িও যে পরিস্থিতি আরে কত ফেসবুক লাইভ কত গাড়ি ইউজ খাই আনে বিরুদ্ধে অমহাই পরিস্থিতি তাখর আং কেবন দুসারব রে আং পাতিও বিচার নাইও এরপরে অনেক জায়গা जों নাইখা চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों বুবাগ্রা পয়লা জাতি উলোপাতিনি কক সাদিহি সাজাগানি যে সিদুল পয়লা জাতি উলোপাতি বুবাগ্রা যখন যে পয়লা জাতি উলোপাতি চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিবরক যত পয়লা জাতি উলোপাতিও ফাইজাও বুবাগ্রা যখন কংগ্রেস বিরাট দায়িত্ব তোমানে সারা ত্রিপুরা জন্য ন্যাশনাল পার্টি এই ন্যাশনাল পার্টি নি প্রেসিডেন্ট তংফুনিব যখন কংগ্রেস বখলাইকা বিনি ফ্যামিলি চিনি প্রোগ্রাম একদম প্রার্থীর সারা ত্রিপুরা রাজ্য নিবরক ত্রিপুরা সারাও প্রায় 80% ভোট রিজার্ভ जों বুবাগ্রানি লগে তং তাবুব কিন্তু পাবলিক রক তং জনসাধারণ রক তং যারা বুড়ি রক তং ইউথ রক তং শিক্ষিত সমাজ রক তং চিনি নেতা রক সে চায়া যারা জনপ্রতিনিধি অংনাই রক চায়ানি বাগৈ जों তিনি অজাগা ফাইও जों তিনি বরক সাগো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নং আর সোশ্যাল মিডিয়ার কবাংমা তং নিউজ সাগো দিল্লি নিউজ ইংলিশ নিউজ হিন্দি নিউজ जों কাহাম খে রইয়া সিয়াই পানা जों মকল তং जों নাইও এইবার মহারাজ কিং মেকার ত্রিপুরা মুথা পাতি आं साका किंग नहीं है किंग मेकर नहीं है किंग होना चाहिए जों साका किंतु किंग बो करिखा किंग मेकर बो करिखा जों कारण अब कारण तमो अबनि विस्तारित जे विश्लेषण खाइनाय साबो अबनो जों खाइजानाय दरकार नांगौ ताखरा कारण जों चिनि सिनियर नि काव खनालिया चिनि नेतृत्व नि काव खनालिया ताइसिं जे सातय चिनि त्रिपुरा कबायखाय साबो गाय राजा गाय पासा অথচ চিনি বড়রাও আং তাইসিং ছানাই বিজেপি রকবাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ত্রিপুরা রাজ্য এমন পরিস্থিতি কর্মচারীরাও সাধারণ বড় অর্থ সামাজিক থেকে শুরু খলায় যেইভাবে প্রত্যারণা যেইভাবে লাঞ্ছনা হাত অঙ্কা ত্রিপুরা রাজ্য নি বড় হাত এইবার 2023 নির্বাচন যে অবন প্রতিবাদ খাইনানি বাগৈ বড় কিন্তু একদম স্ট্রংলি ময়দানা খোঁজাও কারণ চিনি কারণ বাই जों অ জাগানে जों তিনি
এই পরিস্থিতিও ফাইকা তাওবো সময় দङ তাকুরাव তাওবো সময় দङ आं बुबाग्रानो কয়नाय बुबाग्रानो आं खुलुमनाय आगामी दिनाव जाते जों जत যারা তিপ্রাসা যারা চিনি কংথাই বারাহিন দंनाय राव বিজেপি রাव ষড়যন্ত্র খায়ো বিজেপি রাव ষড়যন্ত্র খায়ো তিপ্রাসারনো ডিভাইড খানানি নাই দङ চিনি 19টা 20টা সম্প্রদায় যারা কংথাই বারা তিপ্রাসারনো পাট পাট খালায় ভাষা বাই রাজনীতিকভাবে সামাজিকভাবে এবং বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র খালাই দङ বরক সংখ্যা তিপ্রাসানো আটকাইনানি থাঙ্কাইকে কাটা দিয়া কাটা খোয়াইতে হবে তিপ্রাসারনো চাকমাবাই ত্রিপুরানো লাগালাগি খালাইনাই রিয়াংবাই ত্রিপুরানো आं तिनीर सम्प्रदाय कक थाया प्लिज आनो क्षमा खालायदि आं बुलुंखाय आनो माफ खालायदि षড়যন্ত্র खाय दङ तिनी आरएसएस नि नेतृत्वे तिनी चाकमा सम्प्रदायरावनो चाकमा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सांग्रै दङ अब चाकमा सुस्थ चाकमा र कुनो डिमान्ड करै आरएसएस नि जारा जडित दंनाय आरएसएस नि जारा अब दंनाय र बरक तिनी ए चाकमा काउन्सिल सांग्रै जाते तिप्रा मुथाना बेगाट खालायै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ना आटकाय नानि बागै भाषा এই ভাষা বাইব ষড়যন্ত্র কাজে जों सिनानि नांनाय ताखुराव जों जत तिप्रासा जों जत थानसांके जों जत इउनिटी हिंके इउनिटीनि लगे इक्वालिटी मा फाइनाय जों जत थानसांके जों खाबाक्सा मावनाय तारपरे खायसे जों बुबाग्रानि जे मुखांनो आरो कुसुगो तिसानानि बागै जों अबख्लायनाय आं सियो अनेक जायगा इलेक्शननि परेयो गोबांमा বিভিন্নভাবে প্রতারণা হইন दङ চিনি बरुराव সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বিভিন্ন অব চিনি যে বুড়িরক বুমারক যিনি ইউডরক খুব মজবুত কারণ বিভিন্নভাবে প্রতারণা তিপ্রা মুথা কোনো সুযোগ নেমেয়া তিপ্রা মুথা চং এলাকা কোনো সুযোগ নেমেয়া চিনার রাং করই চিনার পয়সা করই এরপরে যেইভাবে তিনি ওর ফাইয় নর মানজাক ফাইমানি আং মনে খাইও ই তাবুকবো বুবাগ্রানি বরুনো হামজাগো বুবাগ্রানো বুরুক সমর্থন খাইও অবনি বাগৈ তাখুরা আং সানাই আং বুবাগ্রানো কয়নাই বুবাগ্রা সিনানি নাংনাই যে কাইসা বরুনি ব্যক্তিগত ককবাই কেবনি উপর দোষারোপ খাইকাইকে অবচিনি ক্ষতি নাই আং একটা একটা জিনিস আং নরনো ব্যাখ্যা খাইনাই চিনি অনেক নেতারক সাগো এই হংস কিয়া কেরেগা আরো কাইসা সাগো এই মালা দেববর্মা কিয়া কেরেগা আরে বুবাগ্রাসকো সরো সরইয়া এমন একটি প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি বুড়িরাও প্রত্যেকটি যুবকরাও প্রত্যেকটি একটা অবদান দङ প্রত্যেকটি একটা ক্ষমতা দङ বরং একটা শক্তিশালী একটা বরণি জায়গা বরক দङ অনেকে স্পিচ রিমাঙ্গো আরো ডায়লগ রিমানি রঞ্জিত বাবু সাহেব বুবাগ্রানো সর্বদনা খালাयो जों असो खालाया जों एलाका बरं से खायनानै मुसुगो पाब्लिक करय नेता करय तिनी आं तिनी अरो एक्चुअली रियली आं फाया हिं दंमानि आनो प्रेसार रेखा आनि एलाकानि बररा नों बर फायदि आनो कर्मचारी संगठन शाखा नों बर फायदि आने विभिन्न सामाजिक संगठन क्षत्रिय समाज থেকে ত্রিপুরা জুবালাই বুথর শাখা नों फायदि किसा काउ साइ थांपायदि बुबाग्रा कष्ट नांनाय अबन बाय तिनी आरो फाय आं पाब्लिक नि कबायसि दङ परिष्कार आगामी दिन आं एमएलए अनाय बा एमडीसी अनाय पाब्लिक से आनो खलायनाय शुधु आं अरो मंच बासन रिगय बड़ बड़ काउ सागय कामबाय एवं काउबाय मिल करय बरो अबना आगामी दिन विचार विश्लेषण खलायो ताखुराव अबन बाय परिष्कार सानाय चीनी बाय समके एकई कैटागरी किन्तु চেহারা একই চিনি এবং চিনি বাই সম একই কিন্তু সিনেমাইয়া বুলফানো অব চিনি সম সিনেমাইয়া যখন তেজ খালাইনাই খুকচিও রিনাই এরপরে খাইছে সিনাই অম চিনি সুগার অমখাই তিনি নুন অবখাই সম হিয়াই পুচি সিনাই ঠিক তদরূপ সিনি জাংনাই নাংনাই जों সব সিনি জাংনাই নাংনাই শুধু ওই যে তাইসিন সানাই ফেসবুক বাই आने लगे फाइना और फाइना अब खाइना अब बाय संगठन या पार्टी केबो व्यक्तिगत खलाइमिया पार्टी पब्लिक बाइसे पार्टी अंगो दल केबो बाइसे अंगो दल एलाकानि नेतृत्व र बाइसे एलाकानि जरा वार्कार तनाय र वारियस तनाय बर बाइसे जों पार्टी खलायो केबो व्यक्तिगत पार्टी व्यक्तिगत नि केबो सन परिया केबो बुफानि साने रेजिस्ट्रेशन जागाया पार्टी जतनि बागै पार्टी जतनि अधिकार दङ अबनि बागै सागो बांला भाषा बाय एकटा कक दङ रुवानी एक क्षमता जे कुराल कुराल बुफां ताननाय रुवा हियो चिनि तिप्रा रखे अबखाय बुफां तामानो किन्तु बखनाय सिमाया अबबाय बखनाय सिमाया किन्तु ब्लेड बाय बखनाय सियो बुफां तानमानिया ब्लेड नि आलादा क्षमता एवं रुवानी आलादा क्षमता दानी आलादा क्षमता बुरैनि आलादा क्षमता प्रत्येकटे वारियसरावनो एकटा क्षमता दङ केबनो सुतो जुखे केबनो किसिसा चिकन नुखायके अब बुल सारा किच्छु या ताखुरो अबनि बागै आं आरो बेसि कक सालिया आं बुबाग्रानि कक खोनानाय आं सियो जत त्रिपुरा राज्यनि चिनि तिप्रा सारक ताबुबो थानसा दङ नेतृत्वरक थानसा करय
অফিস নিনি ব্যক্তিগত পরিবার নিয়ে সম্পদ মনে খাইও এবং পাতি নয় ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ খাইও পাতি নয় ব্যক্তিগত তা খাই দিয়ে সর্বজনীয় এবং সামগ্রিক খাইয়ে जों আগামী দিনে কাম মাতাंलायनाय কাজে आं आरो बेसि काव सालिया आं जदि बुल खायखाय बुबाग्रा आनो क्षमा खालायदि आनि पार्टी प्रेसिडेंट आनि सार विजय कुमार रांखल और अनिमेश दा दङ आनि सिनियर लिडार रक दङ आं बरावनो आरो क्षमा सानो जदि आं बुल साखायखाय এবং নরক যারা অরক ফাইনাইরাও অনেকে নরক সাকসুং অনেকে মনে খাইও যে অরনি বড় ওরা আজই তোনার কিচ্ছু সিয়া বরনো যদি মঞ্চ তিসাই তুই ফাইকাইকে বরনিব কাইসা দুঃখ তুঙ্গ বরব কক সামানায় আং কাহাম কেছিও বরনিব তুঙ্গ কিন্তু প্রকাশ খাইজানায় জায়গা করই जों কি অভিভাবকহীন চিনি কি পাতিনি কোনো আইডিওলজি করই চিনি কি পাতিনি কোনো শৃঙ্খলা করই जों শৃঙ্খলা খাইনা নানা আইডিওলজি খাইনা নানা আবার ফাইনাই দল आं दिनै आबारबो कक थाइसा सानाय जों ताइसिन जे सानाय पयला जेता कक सानाय त्रिपुरा राज्यनि बर्ग बुसुक त्रिपुरा राज्यनि ट्राइबेल रक बुसुक पार्सेंट दं एवं एरिया भौगोलिक अवस्था अबनो नायबो जों पार्टी पुलिस प्रशासनिक अबबो दिगे जों नजर खालायजानाय नांगौ काजे अब मानुष मात्रे बुलङो तिप्रा रखै सागो तिप्रा र आंखे त्रिपुरा रखै सागो बुरुक मासानि 1600 मात्रि दंफो अब ठीक है बोमाराव सादी ठीक दे कायसा बुरुक ने 1600 मात्रि दङ যত बुरुक ता सादी आं फिट आं एकरे उपयुक्त आनि कोनो दुस करै ता सादी যত बुरुक नि दुस दङ যত बुरुक नि कबर दङ যত बुरुक नि तुति दङ कोनो एमएलए कोनो नेता न जदि एके बिनि बायुदाता अथवा बिनि बैकग्राउंड नायखायके जतनि बुल दङ काजे बुल 100टा बुल 100टा बुल जागा जदियो 70टा बुल जदियो 70टा जदि बुल उखायके अब रिजेक्ट अब कबर हियो जोंखे 100टा गो जदियो 90टा चायाके अब कबर नो 1600 मात्रियो जदियो 1500 काखायके कबर बखे रिकालिया उ मयदान गुरिसनाय लामांगो किन्तु जत बरुनि किछु बुल दङ तबे आं बुल एवं सठिक काहाम बाय चायानो जों ও জম রাজা কাটা পালার তাতে খেয়ে বুবাগ্রা মারতা নাই সঠিক ছাব এবং কয়টা বুল খাইকা 100টা সামুং দায়িত্ব রেখা বুবাগ্রা হংস তুম 100টা দায়িত্ব লে যাও এ কাম করো 100টা দায়িত্ব দায় যদি আং 70টা কাম যদি ফিট খাইকা বুবাগ্রা হিনে ঠিক है 30টা काम तो बुल खलाइका 30टा बुल किया और बाकी 70टा काम अच्छा काम किया हंस ताइले का हम दे छानाय चाया छानाय ताकुराव काहाम दे सानाय चाया सानाय काहाम मा सानाय अबन भाई आं तिनि सानाय केबो बरो किछु बुल बाय किन्तु बिनि ऊपर एलिगेशन केबो बरो किछु बुल खायका बनो डाइरेक्टली जों अटैक ना अटैक खलायै कोनो संगठन उया केबनो हुमकी रहि कोनो संगठन उया किन्तु अटैक खायकाय विजय रांखल हाय खलायै बसिलाय तय दुइटा सीट बारेर दि आं तिनि सानाय 3टा सीट बारेर दि विजय रांखल हाइके 3टा सीट बारे दी हंस त्रिपुरा हुमकिर गई नोनो भाई कोनो काम है हुमकिर तैरी देखे बुरु क्रिया सराय रावनो बेसी बुखाएंके गार्जेन रा बुमा बुफारो बेसी बुखाएंके सराय राव कबर खाई थांगो कबर ताई क्रिया बुमा बुफानो बिनि मेंटली अब थांगो काजे बेसी अतिरिक्त हामिया ताकुरो जों आगामी दिन एरिया भौगोलिक अवस्था स्थान कालपात्र एरिया नायै जों संगठननि परिकाठामो बाहायके खायना अबनि जों नजर मा दंनाय एवं बुबाग्रानो लास्ट मते आं कायसा रिक्वेस्ट खालायनाय बुबाग्रा दाबो बसिनि समय दङ এই সময় তংসানি বাংলা কবে তো সময় থাকতে বাসালো যেটা ভুল ত্রুটি তংমানি আং সাকা মানুষ মাত্রে ভুল দङ বুরুক সংশোধন খাইনাय বুবাগ্রা বন সংশোধন খাইনানি অংথ তাবুবো তৈরি দङ সদাগর কলইবো দङ দেবজিৎ ত্রিপুরাবো দङ যত বুরুক দङ তেনি আর যত কিছু কেবত কোনো অবক্রয় কিন্তু একমাত্র তাইসিন যেটা কাউসানায় পাতিনো বড় ফ্যাশন খালাইও पॉलिटिक्स नो बरक फैशन खलायो पार्टी माने पेशेंट जत नेतारनी कायसा असुस्थ तंनाय मेंटली प्रेसार तंनाय सांगठनिक अब तंनाय कोनो समय कोनो किछु कब साजानाय अबन नेताराव चुल सेरा विश्लेषण हियो बांग्ला कबे विश्लेषण खलायो जों आगामी दिन संगठननि सामुं स्टाडी मा खायनाय काजे आं उबाग्रानो अनुरोध खायो आं आरो बेसि काव सालि आं उबाग्रानि काव खाना माने परेयो तेनि हपुं गाड़ी चालायो ड्राइभार बो करय
ड्राइवर बेतन नांगो ड्राइवर लाखा इनके विभिन्न प्रेसार तंगो बेतन मानो 30,000 टाका लोन लाजा चराई पड़े नहीं तंगो गाड़ी इंस्टलमेंट तंगो विभिन्न भावे मेंटली फिजिकली एवं पलिटिकली भावे विभिन्न प्रेसार तंगो ताखरो जदियो बुल खाई के आनो क्षमा खलाई दी हामबाय जतनो खुलुम बाइखा तिप्रा मुथा आयोग लगथं बोबाग्रा आयोग लगथं विजय कुमार रांखल आरो दीर्घ आयु खाइमाथं ब हाइ खलाई आरो जों सीट बृद्धि खाइमाथं असुकौ साबै नरक जत वारिस रावनो आं खुलुमुं याफारै आनेको अरनो पाइरखा हामबाय जतनो खाका हाम कबगो जतनो फाइनाय जों एक साथे एक लगे थानसा इक्वालिटी यूनिटी एवं थानसा कक बक्सा खले सामुं तांनानि बागै जतनि मेन्टली अंथं असुकौ साय आनेको अरनो पाइरखा हामबाय जतनो बेलेखे हामबाय चिनि सार हंस कुमार त्रिपुरानो ताबो अजरानो याफारनाय कक नारुकनानि बागै चिनि YTF नि प्रेसिडेंट बरम गनां EM रुनेल देबबर्मानो दिपर काहाम जतनो उइलानो हाबुबाग्रानो खुलुमुं याफारो ताई सिनि दाइसो आसुकजाक ताई सिनि पार्टी प्रेसिडेंट सिनि सार BK रांखल ताई जत आदं रंनो ताई सिनि लीडर ऑफ अपोजिशन ताई जत आदं रंनो आं बुं खुलिया ताई जत ब्लॉक नि डिस्ट्रिक्ट नि जत आदं रंनो जत वारियर्स रंनो तिनी जे मियाबाई तिनी जे तिप्रा मोथानि पुइला प्लेनारि सेशन जे हिस्टोरिकल जे प्लेनारि सेशन ngui tongo tabo paya komo karon ki bubagrani kok si last kok sini party ongai Tipra Motha party ongai bubagran decision ka final decision te bini kok khnaina sing party khai tongo te great Tribalin movement ba khai tongo ebong buskani salbo sing khai thanai je baksa borok samani party discipline krei party ni kuno niyom kanon krei party discipline tongai bubagra tongai no tawsu jora ADC election mo paikha विधान सभा में पाइखा जे पार्टी डिसिप्लिन करे हिनाय लग बनि जेसे डिसिप्लिन करे अमने बिसि कक सालिया जे आनि कक साजांना तंमनि जत बुबाग्रेन खुक्ति खनालाय सिनरक अ थाइजे थाइनि कक साइन आनि कगरन पाइरिसिनो हामबाय खुलुमबाय के जतन हामबाय चिनि बरम गनां EM सार रुनेल देबबर्मानो ताबु अजरानो याफारनाय चिन कक नारुकनानि बागै चिनि बरम गनां leader of opposition party Machang Animesh Debormano Jotono बेलाय बेलाय हामबाय आं 3 घंटा बक्तृता नाय हैते I would like to thank Honorable Presidium and my deepest gratitude to Maharaja for giving me this wonderful opportunity to share my views on this auspicious occasion. Teyoro tonguchini joto borom ganang executive members, CM, honorable MLAs, MDCs, ex-ministers, ex-MDCs, party ni joto top executive members rock Haksal Sampani sini phainai takhuk tei bukhuk songrogno chobani chibai te hamba ya pharei angani kisisa kok sanai buyasaka kok saka ani kok gari gai jatam sanan Maharaj bai sar bigarangkol kok salai dongo Sar bigar angkol sawo ani kolom kaisa kemai thangga anet. Maharaj sawo FIR deklaigan. Abar sar bigar angkol Maharaj no sungo bot hanao kolom kemaman FIR anet. Chamatkar.
अर जलेमा तंनाय हामजाकमा तंनाय कगमा बांलायनाय अमनो पार्टी है दिनै आं सानन मुचुंगो नेता साबो बुबाग्रानो कैसे टॉपिक रखा तिप्रा मोथा आगिताम तंगमानी तिप्रा मोथा तिनी तामो खना तिप्रा मोथा तामंगनाय तिप्रा मोथा मिया ताम तंगमानी that I can tell तिप्रा मोथा तिनी तामो बबो किसी गेजा साइमान नायां तिप्रा मोथा खना तामंगनाय आबो सायुला आं बुइबे फासि जागनाय आनी कग नांगियां थांब्रो तबे आं चेष्टा खायनाय तिप्रा मोथा जखन चेंगफ्रु I remember बुबाग्रान लोगी तिनी और गोबां मानसिनि dignitaries रक आसुकजाक I am not criticizing them I am not condemning them किन्तु आं मुइतु दङो very few people were there with Bubagra at that time Bubagra जेदिनो जगाई बारिओ कापखा साकाप आदिनो चिनि अनंत बाबू एकटा बक्तव्य रेखा खूब शर्ट भावे तिनिनि सिमिनो दा शेष गानि जागायছে आईपीएफटी साफं थाकाबन परे अनंत बाबूनि आकगनि परे ताखुग्रो पार्टीओ हाजार हाजार लिडार दरकार करे एकजन महात्मा गांधीनो भारतबर्षनो स्वाधीनता लाभ खालायरिक्लांखा and I strongly believe it is my firm belief Maharaja Pradut Bikram Maniko Saisung Chunu Mukto Khaiklangnay I am not a leader I am not a leader Ang Maharaj no prime so Maharaj you don't call me leader I am not a leader I am your worker Nang ja samani ang abo khainai 21 bochor ang politics khaika ani chama tongo chaya tongo everything महाराज के चरण में मैंने डाल दिया महाराज जा सावो आबोनो ऑर्डर नाय महाराज जा सावो आबोनो चिनी बागी खनानी थिनांग नाय है नों साबो खलायले गाबला आसिर जुन दांगान कक सागातिनि गोबां मा चारायरक आंबो आसिर जुन दांगान उखायच जेने माय डियर फ्रेंड एक्स मिनिस्टर मेवार कुमार जमातिया वाज टेलिंग He was Sikla at that time. I don't know what was his age. Sikla boslog rogan khanata haite. Abron bokai sai dongang Sikla sokjak net. Bini bob 50-60 line ani kogya haite. O montri man pro byam khaina time gringi kitcha saisto ka kasik siblaite. Nukha sengasir jundanga. Paraganan borok romtlango raidang bai resari buoi khetor ni tui khanioi police rok romtlang mani chungnu khwai cha charai char khwai jelo jaga kari kha borok Agartala central jelo borok ri kanai thama ri phonei thanga haiche warugni rikutu snambai nijer rituku sramma kan laikha Agartala central jelo jaga chagya hapaniani chotkolni aro quarter rothangai jail masram gaiche pokta thane takugro tini abon bagai jara 50 bochor 50 bochor borogrok dofani bagai chini sentiment dongo kintu tini jara jubok cherairok norogamti thui kosok mane danga nugiani bagai a sentiment chini sek angmanya na kintu aboni ortho aboya Ishorno mokol bai nuguino chung puitu chawa haya Johnny Liver ne kaisa cinema o Johnny Liver Salman Khan no sungo hawa dekha nokbar no nuka ni sungo ngaba Salman Khan ba saka hawa ko kaise देखेंगे Johnny Liver sawa हमने हवा को देखा है सलमान खान जोल जगी छागा कैसे देखा बॉस हो आप शर्ट का बटन खुलो और नौकर शिप शिप बंगो वही देखा मैंने आई नो बोले जो तो किसी नुगई संग सेंटिमेंट नंगन को गया तिनी चिन मकल बस कांगो गबांग मा चिनी बियाल संग नुगई दोंगो
जोंनो सकागनान बागै चिनी कैनारोक जोंनो षड़यंत्र खालायदों फाइनाय आं कयेकटा कगो लीडर एक दिन बाय लीडर इंगिया with all due respect to sir biker uncle sir एक दिन खुआई जेल नि कगै फायै बसरिनी रिखिबै पुकुरो पुलुम तुकुबै तावै सारिनो कानिबो हिमै बिन पाराव माथां गाइছে आमति दिन फाइका सर बिकर अंकल जगन राजनीति खाइपुरो 100-200,000 त्रिपुर सेना क्लाई सर बिकर अंकल बाय लंग मार्च खाइ गोबां मा बरक फाइका किन्तु जत बरक नेता हिसाबै टिकि रोगलिया बाइबेलाव कक थाइजा दङो माइ हलंगो सार दे आ हलंगनि माइ नगबार वाति फाइगाय माइ आसाइलांग या बुसलै नस्तङै थाङो काहाम हाव जे माइसलै क्लायो बस माइ बुथाइदि बरक मुनु सुनो माइ चारु बो हाइनो सर बिकर अंकल जगदीश देव बर्मा रवीन्द्र देव बर्मा सामाचरण त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया सं चिनी दफानि बागै हलंग खितार जागलिया बरक हाव खितार जागै तिनी 6 शेड्यूल और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तुबी फैके आंगा फेसबुक लीडर रंनां क्रिटिसाइज खाया फेसबुक बरक फाइ मानो अब महाराज बो फायो आं बो फायो जतनो इच्छा जां दफान बागै सामुं तांगो अब फुनुनान मुसुं किन्तु ताखुग्रक जरा साबनो रिप्लाई रेनाय खरक बुसक दफान बागै लीडर हिसाबै टिकि दंनाय आइट टाइम विल रिप्लाई और बुसालै रिप्लाई दी ताम खाइनाय आं महाराज दो प्राइन छौ महाराज पार्टी वो तेबो शक्तिशाली खाइना हंगाय पार्टी ओ साबो सामुं तां जोंहाबो आइडेन्टिफाइ मा खाइन लीडर सनामै माया मानि बहकनि आचाइ फाइपुरुनो लीडर हिसाबै जन्मंगो महात्मा गांधी नो की केबो ट्रेनिंग दिरी लीडर दे खाइमा खाबा हा केबो की किशोर कुमार नो जीवनो क्लासिकल जे सोरंगियाबो बसित भारतबर्षनि बलिउडनि सेरा गायगुङै थैगाबलायते ट्रेनिंग बाय लीडरशिप इंगिया जरा सेसाबो लीडर आबो प्रमाण खाइनाय हैते गोबां मानसिनि वारियर्स अफ फाइका ऑल ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर्स 9-10 लैंग्वेज माननाय चिनी गोबां मा वारियर्स अफ फाइका आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल नरगाहाय बरं दरकार दं बाट डिसिप्लिन गरै अक्रानि ककमानिया अभिज्ञतानि ककमानिया हमसे बरा ओ 10 खमाहाय हमसे बरा कोन हाय हंगले नों पाइखा हाय जे दिनो नों संगो निन बारा हासागा केबो सिया नों आदिन सिमिनो नों तलाक लाइना चेंसिनाय हाय सोरंजागनाय थैमानि 1 मिनिट आगे पर्यन्त बरक सोरङै मा थाङो अनेक बरक थैपुरो नरुनुंनाय मुक्तै चप चप खेक लायो तां साइदामान विचार खाइपं हायचे मनोविज्ञानी रक सामाने आं मतै खाइमा गामों आं ताङै मतै ख्लाइलिया आं मत साया काम ताङै खाइका अ पृथ्वी आं याकार मा थांनाय इच अफ अस जों मनुष्य चिनिया फिलिंग्स दङ जों केबनो सेजानान कुनो दरकार गरै टिप्रा मथा ताबुको कराक दङ बीजेपी सीपीएम कांग्रेस जासाबान साथं Tipra Motha is the strongest party in Tripura. Tinibo tongo khanap tongnai. BJP rok খালি বং মিডিয়ারি ফুনুক নাই 41 পরিবার তিপ্রা মথানি অমক কেন্দ্র থেকে বিজেপি আক্তি শাখা আমি বিজেপি বন্ধুদের বলছি একা বিশ্বজিৎ কলই নিনিস তামত জম্পুইজলা টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র 32,000 লিড দুই বজিদিকা আগামী 5 বছর 32,000 বরঙত লাংব বিশ্বজিৎ কলই নরক ফেল খাইমে আরো আইছে তামনো কিরিনর বিধানসভা ইলেকশনের আগে বিজেপি কমকে ফুনুকা যিনি বরমগনাং প্রাক্তন মিনিস্টার মেবার কুমার জমাতিয়া আইপিএফটিও তংপুরো বুরুং সাকে বুরুং সারেন্ডার ফুনুকা হি ইজ দেয়ার হি ইজ স্মাইলিং কিন্তু যখন পার্লামেন্টনি বুটঙ্কা
IPFT পার্টি আপনার মাত্র 40,000 বসে ভোট মানছে হয়েছে ফিনিশ বিজেপি যেভাবে থাকনাই নির্বাচন বড় সারেন্ডার খাই ফুনুকা তাকলাই নির্বাচন ফাই মাত্র 39% ভোট শেয়ার দিয়েছে তাক সরকারও আসুক তোমার 61 জন বড় বংনি বিরুদ্ধে আছে পগিদা থাকলে কক খাইছে বড়টা চিংবাই চ্যালেঞ্জ খাই নাই আর বিজেপিকে আমি আমন্ত্রণ করছি আপনাদের যদি এত সাহস থাকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাই ফুনুক দে বিজেপি নো তামাশা ফুনুক নাই চেঙ্গাইছে ফুনুক লাগ তাকুক বরক শিও মহারাজনি নেতৃত্বে গ্রেটার ত্রিপুরা লেন তিনি দিকে দিকে রঞ্জন সিনহাই বড়গ্রক তাপস দেহাই বড়গ্রক বুইনি ত্রিপুরা দফানি ফাতারনি দফানি বড়গ্রক পর্যন্ত গ্রেটার ত্রিপুরা লেন আমরা সমর্থন করিনি ফাই দঙ্গ একদিন ম গ্রেটার ত্রিপুরা লেন চিনি মুখ থাং নাই जों ताङै बरगनो किरि नाय विधानसभाओ ত্রিপুরা सारनो ताङै तै खानिया ত্রিপুরা साम जायो ताङै लामा थाङिया ताङै कारेन्ट करे সেই প্রশ্ন যখন করি এই প্রশ্নগুলো বাতিল করে দেয় আমরা যখন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্য আলোচনা করতে চাই বিধানসভায় তখন সেই আলোচনা অনুরোধটা তার প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু চেংবাই চিহ্ন টাংख्लायरिनान बागै চেংবাই চিহ্ন বেজাল ফেনাंनान बागै प्रमुद्री आंनि कगनां तिनि अर सानान मुसुगु काउ ब्रुनो অনিমেষ দেববর্মা কোনোদিন বিরোধ খায় আর কক ছায়া কাউ ব্রু যদি কাঞ্চনপুর নি কাউ ব্রু ভাই শান্তির বাজার নি কাউ ব্রু জুদা জুদা খাই চালু খাইবানো অনিমেষ দেববর্মা সহ ত্রিপুরা মথানি প্রত্যেক ওয়ারিয়ার जों সমর্থন খাই নাই जों আবনো বিরোধ খাই আইতে তামো সাকা আং সরকার না বসে সুঙ্গো 5 বছর লাই থাকা নরক আজ অরকে নক চালু খাই মালিয়া 6 বছর এই দংখা তাবো নরক সরকারও দङ প্রমোদ্রি আংবো বিজেপি নি এমএলএ মানিক সাহব বিজেপি নি মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা হাইকাই আ প্রস্তাব ন তুই আইফান সবখা মঙ্গাইতে নং চালু খাইনা তো जोंनो ফুনুকি চালু খাইনাই কিন্তু তাঙ্গি আবো তুবুখা তাকুব্রক কারণ বরক শিও ত্রিপ্রাসা থানসাঙ্গই তাবক গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মানেই থাঙ্গাই 19 শতানি 35-37টা ডাইলেক্ট ও ত্রিপুরা রাজ্য ও মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোরও চালু খাই নাই বড় গাবো কাহাম খাই শিওয়াইতে আ গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড কাসুরান বাগৈ তাবো প্রমোদ্রি আং কক সারু হইতে আং চ্যালেঞ্জ খাইও কাউ ব্রুনো আং কোনো বিরোধ খাই কক সাই নরখানা দেয় আং সাকা সরকার কক বরক দোসে থাকবো 79 চালুক মানে কক বরক আ কক বরক নসে স্ক্রিপ্টেই থাকবো বেজাল সৃষ্টি খাইতো নো নরক কাউ ব্রুনো চালু খাই নাই দিবা আর যদি মান খাই জমাতিয়া কলই রূপিনী যত বরং বাকি নক চালু খাই ফুনুক দে তিনি ইউটিউবও গোबां मा বরক পাইयै ববরঞ্জন সাউ বনব শ্রীলঙ্কা আনকে শ্রীলঙ্কায় তেব হামিয়াকাই হিনকা হাইতে ককরই তাকুরক সালসা চিনি ব্রু তাকুক তেই বুকুক जों যদি সামুং কাহাম তাং তংখাই অনিমেষ দেববর্মানি মূর্তি পুজি নাই বড় গাইছে সামুং সাবনি রিপ্লাই রে নাই চাকমাদের জন্য বলছি হঠাৎ করে আমি দেখলাম এটা ইউটিউবে বেরিয়েছে চাকমা রিজিওনাল কাউন্সিল চাই আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আমরা পেয়েছি 40 বছর আগে এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের মধ্যে কিচ্ছু নেই ত্রিপুরা রাজ্যের 35% মানুষ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এলাকায় আমরা বসবাস করছি আমাদের মাত্র 2.7% 2.7% টাকা দেওয়া হচ্ছে আমরা গলা ফাটিয়ে বিধানসভায় বলছি তারপরও টাকা দিচ্ছে না এই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দিয়ে হবে না তার জন্যই আমরা 19 কমিউনিটি 19 বছরনি বরক আমরা মহারাজার নেতৃত্বে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা মরে যাব না হই জীবিত থাকবো আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা লেন চাই আমন বাগিয়েছেন আ দাবি তিসাও আর আপনারা এই পচা দাবি আমি তো পচাই বলবো
এডিসি দিয়ে যেহেতু কাজ হচ্ছে না, এই পচা দাবি আপনাদের উঠাইতেছে এখন, চাকমাদের কইতাছে আর রিজিওনাল কাউন্সিল চাও, তামং নাই কি হবে? রিজিওনাল কাউন্সিল পেয়ে আপনার কি হবে? 6 শিডিউল দিয়ে আমাদের কিছু হচ্ছে না, চাকমার কিছু হচ্ছে না, দেববর্মার কিছু হচ্ছে না, রিয়াংয়ের কিছু হচ্ছে না, টিপ্রাসার কিছু হচ্ছে না। রিজিওনাল কাউন্সিল রই মানেই নংলে তাম খাই বানাইবা। এই যে ব্রেইন ওয়াশ, ব্রেইন ওয়াশ নচেন মা বুঝি নাই। আমি গৌরী বাবুর গতকালের বক্তব্যের জন্য ওনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। উনি বলেছেন মণিপুরও তিনি 4 শখসাও কুকিরঙ্গ অত্যাচার খায়, খ্রিস্টান উপর নির্যাতন খায়ও। আর গৌরীবাবু বলেছেন ওইখানে যদি সেই এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেস হয়, ত্রিপুরায় সেই ঘটনা হবে। তবে আজকে এই মঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলছি, খ্রিস্টান চার্চ তো যদি ধ্বংস খাই না নাই খায়, আমিও একজন হিন্দু, আমরা হিন্দুরাও ঝাঁপিয়ে পড়বো কারা তাদের চার্চ ধ্বংস করে। চেং নাই নাই হাইতে অম মণিপুর হাইতে তাকুকতেই বুকুক আবনি বাগে নেতা চাই নাই মহারাজ কুমের। I will request Maharaj, leader will come up from the villages, leader will come up from the block level, district level, but we have to form the right committee. A committee nang nai. Angmo Maharaj do masau. যে অনেক বড় তিনি 13টা জিদি মানব খাগলা ফুয়ারেই চেংছাও 13 জন এমএলএ চিনি নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং আঙু সাগাংবো কাইসা কক মা সাগা বিন বাগে বনো একমাত্র বিধানসভাও 2টা টাইটেল তুই দং হইছে আবো ভাইকে ইংখা আংবো পুইলা ওয়ানা কাংস কর করই থাঙ্গু নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা দেহ নাই না নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং খরকসা বড় গানো খুনু গানা ফাইসাও সার ব দেববর্মা সে রিয়াং বাই কাইজাগে রিয়াং থেপাকা গাংনো মা সাকা তে ওয়াইট থামসক যদি মলসম কাইপেং রক বাই কাইজাকে বিন টাইটেল বা মুসক লগান বলে নন্দিতানি পারফরমেন্স নর নুখনাই जों फुनुगै रेखा त्रिपुरा विधानसभा फुनुगै रेखा तिप्रासानि मानथाय तिप्रासारनो जदि चिनि अधिकार नि कक सानारि आकाय विधानसभान टेबिलो सिमिसे जों आचुगो आगामी दिन जदि जोंनो चान्स याकाय टेबिल टुकरा 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 गुंग्रा खाइ सिबनाय हायचे नरक जों नरहका ताम बगे कक सानान बगे दाबि खाइनान बगे किन्तु ताकुकतेय बुकुक सं मो 13टा 20টাং मांखामु मो 13टा 22টাং मांखामु 42 জন প্রার্থী রেখা তিপ্রা মথা কিন্তু অস্বীকার খাইনানি কোনো সুযোগ করে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু মহারাজা আই এম শিওর সাম অফ আওয়ার স্পিকার্স মাইট বি উইথ গুড ইন্টেনশন ইন রং টাইম সমালোচনা কিছা আছে এখানে প্রত্যেক কেন্দ্রও জাপানি কেচিতে জাপানি কেচিংকা সবচেয়ে কুবুক গাইছে আবু লুহা পাশে সিরক সিরক রাইমান ফুগাইছে আর জাপানি কেচিতে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রও তিপ্রা মথানি মুখুজ রুই মুখুজ বলতে নক বুঝিও ওয়াইসা বড় সে সামনুদা বড় প্রোগ্রাম থাক পুরো যতন মহারাজানি মাস মুখুজ রিজাক आं हठात गाड़ी नखरी नाय निमा जत महाराज बां बसाजाक वाह बुई सालाय माने चिन महाराज मताइनो श्री कृष्ण सागी गोबांमा 10 अवतार 20 अवतार मानुबा मो भाइकेव सामनो महाराज 12 14 जन बसाइ दंका नाइबा मास थेपा जागाय महाराज आमति मास थेपावै तिप्रा मथानि कैंडिडेट दं बिरुद्धे सामुं तांनाय कयेकजन बरक दं आं साया गोबां मा बरक दं जदिया बरक रक निजे निजे रिपेन्टेन्सजों आमी जा करेছি आमी भूल करेছি काय क्षमा दिए देওয়া उचित किन्तु जदि आगामी दिन खाइकाय शक्त शास्तिनि व्यवस्था आंना नुचिता बरं ना हय जों तिनि आमी बागमा विधानसभा केंद्रेर कथा बोल महाराज कैनट डिनाई दैट फैक्ट Our candidate Purno Chandra Jamatia was disturbed by many elements.
জিদি মাংখমামতিছি তিনি মনু বিধানসভা কেন্দ্র আই ডোন্ট নো आसक पार्सेंटेज तिप्रासा तंगमा परेबो जों तिनि हारै थांगा ताकुब्रु बिनि बागै जों हरेन्द्र रियांनि मियाब जे बक्तव्य जों थानसां मायखौ ताकबो ताबुबो तिप्रासारक बीजेपी ख्लाय सीपीएम ख्लायै विधानसभाव बुखुक ताला रिजाक दंनि बर कक साइबाय आइते उसिगां जखन शुक्लाचरण नआतिया सागाताबो 14 বছর बिनितामो बयस तिप्रा लेन सानमानी सीपीएम पार्टी सरकार तंगमान बागिसे बरक तिप्रा लेन मा सानपो दिनै आं प्रश्न खायनान मुचुङो आपुरु जुदि सीपीएम दङै तिप्रा लेन मा सानंगे तिनि बीजेपी मंत्री दङै ब तिप्रा लेन सादे सान सासानिया आर जुदि ब सानै दंगाय तिप्रा लेन बागि तिप्रा मथानि एमएलए रक चिरिग्लाय दंफुर ब तां कक सायन म प्रश्न रंजों मा कासारु ताकुक तै बुकुकसु तिनी अरो हाकचाल साम्पानी चिनी गोबां मा वारियर्स अफ फाइजाक नरगो कक चंगै लांने अनेक बरक इंटरलक्यूटर न तुयै महाराज न प्रश्न खायो जे इंटरलक्यूटर ताङै फाइलिया आं साउथजों थामसा तंखाय इंटरलक्यूटारिया भारतवर्षनि प्रधानमंत्री पर्यन्त खुमलुंग फायै अरो चुनचिन ग्रेटर तिप्रालेन घोषणा मा खायनाय नों थामसा तंनाय जाय अ जागानो जों जे जागा मन्चख्लाय बक्तृतारि दङ भारतवर्षनि बीजेपीनि नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा he also delivered his speech here आ जनसभानो बरक साव बीजेपीर महा जनसभा अथच चिनी प्लेनारी सेशन नि मुसक बरक फानो करे मात्र अर्धेक बरक बाय महा जनसभा खाइथांगा बरक गाइछ अम तामो बुजक बाइछ अम बुजगो ताबुकबो ग्रेटर तिप्रालेन तेई महाराजा 90% तिप्रासानि बखाओ तागबो महाराजा जाति चिंति चिंगै दंगाइछ आबनो से मातर जग सांबादिरो प्रश्न खायो महाराजा रे तो देखी ना अब वैसा मा साकबले महाराजा के लिए कुछ पत्रकारों ने पूछते रहता बुबाग्रा कहाँ है दिखाई नहीं देता मैंने बोला था बुबाग्रा को उधर देखो हर जगह बुबाग्रा दिखाई दे रहा है हर तिप्रासा के दिल में बुबाग्रा में दिखाई देता बुबाग्रा तो जो तो तिप्रासन बुखा हुआ है बरं कक बैदा जों मा चलिनाय बरखाय साना नय बुबाग्रा डेली से नरबाय ग्राम पाहारो तंफाया नगले तां बंगना हामजाक तिप्रासाबाय सलाय दंनाय तामरे लांका 25 বছর सीपीएम कक पगैता थांने अगुर देबबर्मा जितेन्द्र चौधरी निनि बाजुबन रियां 25-30 বছর एमपी खाइलांका ताबुक रेबती मोहन त्रिपुरा एमपी तिप्रासानि हामारिनि कक थाइजा बरक साइमाया कारण नेशनल पार्टी कोनो दिनो तिप्रासान बागि कक सागलाक बीजेपी जेमन माया सीपीएम माया बनि बागै तिप्रासारक तिनि जारा बुजियारक दफानि कक सानान बागै इवेन जितेन्द्र चौधरी थेके आरम्भ खायै रेबती मोहन त्रिपुरा पर्यन्त एक दिन वानसारक बाय थकक जागै तिप्रा मथाव पक माक्लाय फैनाय बरकाय एबो यगला नुखाबले अरो चिनि प्राक्तन मंत्री आता मनिन्द्रियां अरो फाइजाक तो तंगां सिया हाय ना थां पाइका दीर्घदिन सीपीआई खायै मंत्रींका एमएलएंका ख्लाइमालिया एकटा सामुं ख्लाइमालिया पीटीजी दफ्तरनि मंत्री दङै फान्ड डाइभार्ट खाइलांनांगौ एकटा कक साइमालि हाइছে ताकु बिनि बागै तिनि बति प्रामथा मा फाइके गौरीशंकर रियांनि चिनि बरम गोनां प्राक्तन डेपुटी स्पिकारनि नियानक बक्तव्य खोनागोन अरो जखन আমরা বাঙালিস্তান দাবি খাयो আফ্রিকায় त्रिपुरान सरकार मुंसा सायात আর जों যখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি খাयो আফ্রিকায় সাম্প্রদায়িক হিংসা হয়েছে ও হাও বড় রাজনীতি চলিতং চিনি বুঝিনানতে কোনো বাকি করি খাইছে অর ত্রিপ্রাসানি বাগৈ শুধু ডেভেলপমেন্ট
যিনি নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী যিনি নিজস্ব পুলিশ মন্ত্রী স্নাম মায়াখাই जों एमन दफाव सौगिका जों कमाई मानो ताकुग्रक जेसेबानो BA पास दंथं যদি पलिटिकल पावर राज्य चालुंगान चिन्तानि क्षमता करिखाय जों कमाई थानाय बिन बागै যারা তিনি आइडियोलॉजी कक सानाय व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ Tipra Motha the ideology is achieving greater Tipra land most जिनि आइडियोलॉजी मन बाराते कोन आइडियोलॉजी करि गोबां मा कक साइमानो কিন্তু आं गोबां साग्लाक बुबाग्रा बुफाय और बिनि मूल्यवान बक्तव्य नारगनाय ताकुकतेई बुकुकजों नरक आगामी दिन तामुंनाय जेतु थिनांनि कक बुबाग्रा सावनो थिनांनि किजा कक साइखना थिनांगमनो तिप्रासा जुदि थामसा तंगै जों लड़ाई खायाखै जों गोमाय थानाय तिनिओ जराया देवबर्मा जमातियान शत्रुया जमातियारियांनि शत्रुया चिनि शत्रु आबो साबो जों आबोनो मा सिनिनाय द फर्स्ट थिंग इज जों जे बरक रक बे लड़ाई खायनानि आ लड़ाईनि जागासो जों मा सिनाय आं बुबाग्रान अनुरोध खायनाय जों जे तिनिओ प्लेनारी सेशन 30 टा माइक थाबावै तिनिओ बक्तृता रिनानि जागास नाम जाखा आन बखाने अनेक कक दंमानि बाट आई विल नट स्पीक कारण चिनि हानो सिकमानान बागै फातार सारक कयटा मतिखे 30 टा माइक थापा होय प्लेनारी सेशन कै चिनि हास हेक्का बाबरक जतो दुनियानि पलिसि तैरिंगो नक बिसिंगो कक सेरेक साउइनो पलिसि तैरिंगो माइक थेपाय पलिसि तैरि खाइनि हाइचे बिनि बागै आं सागलाक तिनि हाइचे पलिसि नांनाय बरनो बाहायखाय नीति बाय रीति बाय मेचेन्नाय चिनि बररुक जों पलिसि क्लाय जों थामसा दङै बरक बाय लड़ाई मा खायनाय ताकुकतै बुकुकसं पार्टीनि जारा आं मुनुगो अनेक जागा हेचे जारा पार्टीनि ब्लक लेवल प्रेसिडेंट नायरो बरक तेबो मा खाते नाय ब्लक प्रेसिडेंट थाङै एलाका मा बेरायनाय MLA रक एलाका मा थांनाय MDC रक एलाका मा थां बरक बै कुतुब जागै मानु आबो अभिज्ञता फुङाइखे रां सानजागो बोसा डाक्टर बाय नायजोंनानि बेलुरो चिकित्सा खायजोंनानि टेक तो तंनाय किन्तु बरक बै जों चालनान कक गैयाइছে जों बरक बै मा मालायनाय ग्रेटर Tipra land कक मा पिरनाय बुबाग्रा जोंनो तिनि जे message रिवानो I'm sure Bubagra is going to announce few key points for all the warriors जों थिनांगो बाहायखाय मुभमेन्ट खालाय थांनाय आबरं तै बुबाग्रा निश्चय सानाय हेत बुबाग्रा नुपर विश्वास मानारनाय बनो फान मारनाय तिनि जारा नगो आसुगै अभिमान खालायै और प्लेनारी सेशन चलि दं बरक सिओ किन्तु बरक और फाइया आबो किन्तु बेलाय खा दुख नांमानि कक जों दफानि बागै नंखर जाक बरक रक जोंनो केबो याक तलै तिनान कक गया जोंसो पाब्लिक नो साधारण बरनो याक तलै तुय और प्लेनारी सेशन तुबनाय जों बरक नानि उचित दायित्व बरक जदि बोखा कय हायखाय नगो आसुक दंखाय आबो बेलाय चायांनाय आं गोबां कक सालि आई थिंक इट इज टाइम फॉर सर बिकेर अंकल and then Maharaja will address all of you all गोबां मा जरा दंगो आ जरखौ जों कक सानाय किन्तु अमो कक थाइजे जों आं गोसार क्लांनान मुसुंगो जे Tipra सारक जदि थामसा तंखाय ग्रेटर Tipra land ओ इमां श्योर मुख थांनाय हाइছে आबो केबो कासुइ माय जतनो बेलाय हामबाय Tipra Motha ग्लकथं ते चिनि तिनी वाक्थि रंग देनाय बनो मेरून कलर नि पांजाबी चुमजाक बुबाग्रा कलक आयुक मानै दंथं हाइছে हामबाय बेलेखे हामबाय चिनि बरम गनां leader of opposition party मोजां अनिमेश देबरमानो नांमानि कक सायखनारे मा बागै
tabuk ang jotono koine te kisa nasingdi jeng bubagrani kok khananai aboni sekang jeng jini president borom ganang president sir bike rangkholni thani kok khanalainu ojorano bono yafarjago sir ojorani ni bagai Jotono Khumulwng hambai tini chini second day plenary session Tipra Motha ni oro achukjak tini Maharaj Pradut Bikram Kishore unke oro chini leader of opposition Tipra Legislative Assembly tai CM, ADC, EM, ROC, MDC, MLA, tai ex-MLA, ex-MDC, ex-EM, ex-EM, tai sini Boroi Motha ni, advisor committee ni, chairperson, tai president, tai Sikla ni, president, vice president, tai oro delegate painai, jotono angka kahamriu khulumo onek kichu chung khanakha ang bojora jora moitongo je jibono chung andolon ma khlaikha onek kichu amra andolon kore aschi andolon guli ekhane jara yo achen jara boyosko achen bibhinno community theke bibhinno jagha theke jara aschen আপনারা জানেন আমরা জীবনে অনেক আন্দোলন করি এবং আমরা ফলও পাই আন্দোলন করি সত্যতার মাধ্যমে দুঃখ কষ্ট হয়েই থাকে কারাগারে আমাদেরকে বন্ধ করে আমাদের উপরে লাঠি চার্জ হয় ভালো ভালো লাঠি আমাদের উপরে আমাদের পিঠে আসে আমাদের পিঠ দাগ হয়ে জায়গা অনেক লাঠি ঝাড়ুর মতন হয়ে যায় এরকম আমরা জীবনে আমরা করে আসছি একটা কারণে আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের অস্তিত্ব প্রয়োজন ত্রিপুরা অস্তিত্ব কামাই থাংখামু আমাদের অস্তিত্ব থাকতো না যদি আমরা ওই 65-66 সন হইতে যদি আমরা আন্দোলন না করি কাজে আজকে তোমাদের জন্য প্রায় হাফ এ সেঞ্চুরি 100 অর্ধেক 50 বছরের বেশি আমরা আন্দোলন করে আসছি আমার কয়েকটা অ্যাডভাইস খালি এখন যারা ত্রিপুরা মোঠায় আছে আমাদের অনেক কিছু সুযোগ আছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের এই সুযোগটা আমরা অন্যভাবে সুযোগটা নিয়ে যাই আপনি এখানে যারা আছে সবারই এটা ক্ষতি হবে আমার বয়সের আমার সহ বয়সের লোক যারা পুরুষ মহিলা আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আপনারাও তো আমাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আন্দোলন করেন এবং বিভিন্ন আমাদের মতবিরোধ হয়েই থাকে কিন্তু ওইগুলি আমাদের একটা পাওয়ার কি আমাদের ক্ষমতা যে আমরা সংশোধন হয়ে আবার একসঙ্গে কাজ করি আমাদের মধ্যে যদি সংশোধন করার আপনার হিম্মত না থাকে আপনার জাতির জন্য আপনি আন্দোলন করার আপনার হিম্মত নাই যদি আমরা যদি একসঙ্গে আন্দোলন করতে চাই you must have power to control your anger unless you can control your anger your sentiment you can never share for the deliverance of your people you must be very careful today we have maximum we are educated today because I remember
when I have revolutionized our education revolution from the year 1974. In the year 1974, I have opened English medium school right from unit number 1, Zion Hill, Rangamura. Number 2, Darchoy. Today it is 12 class. Number 3, Komlachara. Number 4, Morpara. These are the institutions I have opened from the grassroots level. At that point of time, it was only thatch roof, bamboo splitted wall, and bamboos are chair, bamboos are bench. So, but that was the spirit God had given us in our heart to go further and revolutionize the Kokborok in Roman script along with the English medium. We did it. We did with the whole heart. From that background, your father, your mother became English-speaking scholar, and you are speaking English today, competing the international standard, national standard. So what wrong we have done? What wrong? Tama chung bhul khai khaba, cheni bhul krai, tabok jodi chayang khalai. The next accusation will be on you because of your mistake. You are underestimating the achievement. So the fault will be on you only. What you have done for your next generation. We have done English medium schools linking with Shillong, linking with Oxford University course, Delhi. I link it. I got books from there. I got books from Chapala stall, Shillong, Chapala bookstall. We purchase books from there. We distribute, carrying on our head, on our shoulder. It was a revolution. Switching over to English medium from Bengali medium. At that point of time, almost 50 government schools defunct. All the students join our English medium school because they like it. And we have been able to successfully convince the parents, the guardian. We are doing not for me, we are doing for our future. Today, those who have gone to assembly in ADC, you are honored today. And you have no problem to speak in English, in Kokborok. So this is also another achievement in education. Thereby, many have taken IS rank, IPS rank, and one Pu Darlong is there, I forgot his name, from Saikar. Tumar Mingha, what is his name? I forgot. He is likely retiring from foreign service cadre. He represented India in many foreign nations to become first secretary and become ambassador of the Indian Union. So we are led by our desire that we want to give our next generation a beautiful future and talented future that you should learn. Why you break your future? Tini narau jodi kuno ekta narauni temper. If you fail to control your temper, you are a failure leader. Nini temper nung control khaina ni nini fan tongnai. Abo fan kring khlai nini zatino nini hano nini party na banung tlang mayong nai kaisa chajak nai kaisa chajak yong nai apur nung joli boy charkar ma khlai nai because you broke your own house and you failed to control to master your temper. Abachong tini sinai namo boni boy tini ono kisu kok sanani muchung yang kabama tongo onek tini speaker rok onek kisu saka abono kaisa ani bakhau phayo whether
we take a pledge today that let me have a power to control my temper, my anger. Ani gimno, amar ক্রোধ, আমার মনে যে হিংসা নিন্দা আছে, এটা কি আমি কন্ট্রোল করতে পারবো? এটা যদি কন্ট্রোল আমি করতে না পারি, আমার নেতৃত্ব দূরদর্শী হবে না। যেহেতু you become a family broken house. Nino no kung baisa kung nai. A man who has no control over in-host anger and temper, he is a member of a broken house. Nini no baijak ni besajak besaung nai nang. Okay, chini Maharaj paika, bini buma buparok bay ang samung tangay payo, ang chini je dynasty, Maniko dynasty, apana ang Hamzago. Tini ang kuno muchungya, arobo ang nung ongya, arobo nung ongya hinjagi tongkap lang bo. Ani mantay ang muchung mani kruy ngi thangka ang maya niya, kintu kruy ongjagi tongkang. Hai puno, I want to learn to control myself because ahead of me there may be some better future. Tini onek borok phayo ani ono nogo. Jung hayong ka subjournal, journal, tamo kabang ma tini institution ni onek jaga tongo je jaga jung joto borok no accommodate khai maya. Kintu ang advice khai ka party ni soldiers ning ongkong lai party ni samong tangdi nung brung puno chalong puno tini very easily onek chala broi tini without much labor. Chini Maharaj, Pradur Bikram Jini, Wansung Mumbai, Bini leadership by Kuno Jibono Kuno, Ang ML Ongnai, MDC Ongnai, Tamo Ongnai, Ongui Tongletabo, Aboki Bosi Disiba. Sia, Tai U Tipra Motha Party Botini Bisinoi, Bini Age Bisinoi Kisa Banka, Abisingo. Nung tamo asa khlaiba asani baire tabok bidhan sabha bo member ongkha ADC bo tini ruling ongkha kisa dorjorom di tanarao dorjorom di bakhalog di you will feel very relief nini baka kolok lai khai you will feel relief. I am feeling today. I sit no chair today ani kuno chair karai kuno jaga bate ani angkroi, but I enjoy today. I have confidence on my next generation. Naroni saka ani confidence longo that you are united. Shall I repeat again? You are united. Am I right? Ang kubuy de koksa. We are united, and this united should be so strong, nobody shall be able to separate or break it. Kuno borok chini je united tongmani chung, chini bakhar agoi tongmani, chung no keu bai rimaya, onek borok yang sanai, chini Tipra Motha ni, party ni, sabai nani, chini Maharaj ni, yakno durbol khainani, songothon ni, institutionalized no nosto khlainani phai tong mle chung nuk tongo tai singo chini opposition leader onimes ji bosaka abo chung directly indirectly abona nung mukabelong khlai you must resist your opponent smilingly bono bohai toy ne ekbare chung hai dog na oi emotionally thangai bacha khlai ba bulai nai tok lai nai nung bo hai no invite khlai ke ba bono bo why you should invite your opposition for physical confrontation? What is the use? What you are going to achieve?
chung andolon khai puro chung bai chung kuna jaga walaya ani senior tongnai rok Bir Chandra Dev Verma was senior most advocate in those years of up 1960, 65, 66, 67 rogo senior advocate abo Agartala tongo binino go chung meeting klayo fifth schedule ponchom toposili regional committee apo se chung dabi klayo siya ba chung Songbidan siya chung bo onke ukil no sungkha. What does it mean? What is the meaning of regional or autonomous? We had no idea. They open constitution. In Constitution of India, Tripura name is not written. Apura Tripura bumung songbidano kroi. Am I clear? Ani ko bujible na. Jetu Maharaj Bir Bikram, bo sovereign country. Tripura Rajani ha. Tabok ni Pradut Manikoni Bupa ni apura bo crown Ras Mukut bai or Raja. Biniha Japan ongthung British ongthung juddo tolewo. Chole puno chini Tripura no barao akraman khaya. Akraman khai kha ta mohingane Musalman somrat rok akraman khai feni tuyo u kaman chuman himmane Agartala. Abo kaman no chini Tripura soinik rok chini Rajani Sipai rok Mughal somrajo no mechenai barani kaman no tupmani no kaman chumani. How many of you know the history? How many of you know the background? Narab siyobo tinisinay na if you do not know, you must know today and learn more and more about our I'm not going to be very emotional. I spend my emotional before going to underground. I'm very emotional. I want to do things and I succeeded through humbleness. Naraujudi, if you do not become humble, your demand will not come near to you. When you become humble, the very holy things that you are demanding today, Chini Tripura Bharat Borsoni Songbidani Baire Bapuro. Jokon Marja Rongka, Chini Maharani Kanchan Prabha Devi, Chini Maharaj Pradut Jini, Bupani Buma, India by Marja Rongka. Marja Rongpaino, 49, Tripura became an integral part of India. Apuni sekang Tripura ni bumung Bharat Songbidano kri boni bagino 6th schedule provision Assam ni tongo abo Tripura kri. Ula jokon Assam bongka jung dabi khlai kha ang onek chokkori kha north eastern riboi ang joton thangai romoi chini Tripura no bo include khai tini jung 6th schedule abo ADC jung manotini. Abo no naro respect riya. Naro site to sia. Chiri khok mano. Emotional mano. Kintu you do not respect the real things. Koboi manoi bahai phaika. Obo narao site to sia. This is an offense. Nung je chini achievement mangkha. Obo nung jodi recognize khlai you will have no future. It is out of experience. I came across all these barriers. I faced no problem. Many people wanted to kill me. They are no more today. Therefore, we have to love each other. Chini opposition leader, Kaisa Tai Singo, Holong Bai, Ha Kaham Nikok Sao. It is a very much from Bible. Sower went to sow paddy seed. Some fell on the roadside, some fell on the rocks, some fell on the
roadside some fell on the good ground. Tabok chini bisingo holong sakani mai bacheloi kainai rok tongo chung. Abo nung sarpuno bo acai mai bele holong ba. Bolongo bo kalaika bolongo bo payoi bo oro zabra bang mani ba zabra se bang ba bini bathai tong maya. Nung bo ang bo chung emon jaga kalainai nang nai je ha kaha mo nung ma kalayo chini greater Tripuran chini Maharaja je tabok chini borokno Thansa kalaye. Thansa is above unity. Thansa is Kabaksa is unity. Thansa is oneness. Koroksa ni jotoro. Oneness chini Thansa. Boni bagai tini Mia ang close khaika tini chini chairman ong nai Maharaj Pradutji ani ulok kok sanai narau kaham khlai attention khlai di onek proshno ni uttor bori nai bhai toi chini সংবিধান tabok phaika abong chini rajya committee ong thong CWC ong thong tabok bo base toi chung committee khalai nai aborok pass ong nai nango bibinno narau ni opinion tong mano ani advice opinion tong khlai narau chung no suiri di tai sal noi suk jodi protect district kiba protect block ni jodi chung sane nei khlai tai sal noi chung chini plenary session chung sowai kolok khlai nai nang nai kintu onek borok tonglak boni bagai no jeta system chung oro sakhlai nai narau ni advice chung no sui nai state committee khalai nai CWC ro khalai aro chung aro joto bibechana khlai nai khlai chung dirgodin party khlai phayo bhai tei khlai nai khlaya a line toi chini Motha no bo chung tlangnani ebong bo all India level phuno international level phuno Tipra Motha hinai kaisa party tongo u party bo browni rules regulation browni law hai election commission bo abo thangnai bo jaga chini defect tongo abo bo brown nai boni bagai ang jotono koyo narau phaika onek kok sanani chung khana kha ebong tai bo kabang matongo obole chung sharing ni subida tabok rimayongoi tongkha hai phuno tabok chung jotono ang koyo narau je baire tongnai rokbo bisingo phaidi hablai di attentive attention nawoi chini Maharaj ni kok khanawoi narau jis no tamo samani ang tamo samani bo tamo samani chini speaker ok samani bobotoi manoi abo narau kaham khlai siwoi narau ni para thangai narau ni jar district o block o sub division o zonal o sub zonal jeta ekta dog ma romnai ba aro narau thangai kaham khlai interpretation kaham khlai bujogri nai nangnai narau felong khlai naroni para borok jodi chini ba borok rohmani chungno bujogri maya inklai apur narau sobo oro paika narau no angkol khlai nai tam narau kam khlai khana oi thangya mahin nai ble narau no ang ani tam losong nai ani khoti nong nai ta je narau thangai naroni parawo kaham khlai bujogri maya boni boy narau kaham khlai advice chungno ri maya plenary ni system haino je chung oro rajnoitik ni lecture maria ebong oro kuno ekta election haite lecture bo maria kintu chini Motha no bhai chung discipline bini kuno defect free ongnai nangnai aborong chung ma salayo once ago oro there is no scope of individual kroksa ni or scope kroi nini scope you must be open enough for your own people, own villagers, own leaders. Nung jadi osok bakha khulok mayong khlai. You are a failure politician. You are a failure youth leader. You are a failure women leaders. Abo nung muchung. Do you like? I never like it. I don't like to become a failure leader. I like to be a successful leader. I believe my younger generation, you are also
convinced that you love the truth, and truth only can set you free. Am I clear to you? Thank you so much. God bless each one of you. God bless each one of you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech. Fighting against Miani Simi, the Nichakzara, Sini Kunzu, Kukuruk by Sini Mogol Kaichum and Ashing Tomani, Sini Bubagra, Paiso by Gabini Kok last class night. Bubagra! 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 Announce, they will give high-level committee का report. Sini Bubagra Kok sana sekang, kisi saseng high level committee ni report kisa kenalai men ya kalau no Sini Bubagra sana Kok sekenalai, hambai. Zara maicana ini thangai tongrona ang koina ni musumbu. Sini Bubagra Kok sene jotono teruk yang agoi faidi and Syndicate dogo tongoi tongai ro aro tongmani sinor yang bus kangota sha agoi faidi Belakan hambai Bubugrano 3 August housed second day plenary session Pandawo Sini Bubugra the recently concluded general election to Tipra Legislative Assembly 2023 Obonute high level committee kaisa form klekya comprising 6 members headed by Vijay Kumar Uncle, chairman, myself convener of that high level committee and the others members who are present here on the dais. Obonutuine Thajingo Sini khub eagerly Sini kaisa somnito Bromgunang MLA Bromgunang Ranjit Kumar the Burma Bono Binabo Kubi Mulyoban Kok Kubi expected Bo Amon Bagi Tini Mo at Sini plenary session no there Sini the outcome across the state including Nini 42 assembly constituency report Tai Oro succeeded and unsucceeded total Orotongo are Sini elected MLA Rogo Enke abo exempted. Borok bagi sengnai male nana tongo ni report. Abo kubi dukhito abo exempted khaika Sini Bubugra bol soyong. Bor norong thani report naha kana barbali. Abon bagi sungno permission pulawo tongphano ula abono abo suspend khaika. This is the only reason. We have no ill intention to meet with our elected newly elected MLA. Oka belaikan ona hambai tabuk Sini mo report no seng Sini Bubugra Sini party ni sip no seng handover khainai jodiu o report on 7th May no seng submit khaika happen jehetu mo Sini mohiti ekta plenary session oro jotto public ni tai সম্মিলিত রিটার্ন থানিবো buskango submit khane bagi Bubugra on request Bubugra request khaime sing tinon buskango bono submit khainai hambai thank you. जतन खुलुंखा आज ये स्पीच देने से पहले मैं आप सबको एक दुखी का खबर देना चाहता हूं। हमारे एमडीसी उमा शंकर देबर्मा के पिताजी का आज देहांत हो गया और अगर हम लोग एक परिवार हैं हम एक दूसरे तिप्रसा को प्यार करते हैं तो आप लोग सब प्लीज़ खड़े होकर 30 सेकेंड्स के लिए उमा शंकर देबर्मा के पिताजी के लिए श्रद्धांजलि के लिए 30 सेकेंड्स के लिए
Please keep silence. Thank you. आज यहाँ में बुबागरा भाषण देने नहीं आया है। यहाँ में मैं आपसे बात करने आया हूँ, आपके संग डिस्कशन करने आया हूँ। और सबसे पहले मैं अपने प्रेसिडियम विजय कुमार रांखोल, यहाँ में हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एलओपी हैं, एमएलएज हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, सीएम हैं, एमडीसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वाईटीएफ प्रेसिडेंट, टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट, टीआईएसएफ, टीसीएफ, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 2 दिन का ये प्लेनरी सेशन था और मैं यहाँ में ओपन राउंड भी करना चाहता था। सूरजीत मोग ने कल मुझे फ़ोन किया कि ओपन राउंड करो, ओपन डिस्कशन करो। मैंने आपके लिए 1 घंटा अलग से रखा था ओपन डिस्कशन के लिए कि कोई भी बात कर सके। आई एम सॉरी, क्योंकि स्पीकर्स ने इतना लंबा वक्तव्य दिया है कि आपको चांस नहीं मिला। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन यही प्लेनरी सेशन मैं हर जोनल में करना चाहता हूं अगले 1 महीने के अंदर। और उस जोनल में ख्वाई हो, नॉर्थ त्रिपुरा हो, साउथ हो, गोमती हो, सिपाहीजाला हो, ढलाई हो, उन्नकोटी हो, वहाँ में 2 दिन का प्लेनरी सेशन होना चाहिए और उस डिस्ट्रिक्ट के हर लीडर्स को आना चाहिए। बुबागरा भी रहेगा वहाँ में। और जैसा यहाँ में हुआ है, शाम को बैठो, खाना खाओ, बात करो, 1 रात रुको, नेक्स्ट डे प्लेनरी करके वापस जाओ। और ये जो आईडी कार्ड्स मिला है, जो आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो बैग्स दिया जाएगा, बैच दिया जाएगा, वो करना चाहिए। और मैं ये 1 महीने के अंदर करना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल लीडर्स, बड़ा या छोटा, आप लोग इसके बारे में बात कीजिए। और एक चीज़ होना चाहिए कि प्लेनरी ख़त्म होने के बाद सबको एक संग खाना भी खाना चाहिए, सबको एक संग बैठना चाहिए। थानसा सिर्फ भाषण से नहीं होता है। थानसा को आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ में एक स्पीच लिख के आया था, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण से कुछ नहीं होगा। पहले आपको पार्टी का सिस्टम समझा दें। इज द प्रेजेंटेशन देयर? आज पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है और पार्टी को, लाइक व्हाट डॉली राइटली सेड, पिरामिड इफेक्ट, नीचे से मैं ऊपर करना चाहता हूं, ऊपर से नीचे नहीं करना चाहता हूं। तो ये है हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर। आपको कागज में भी दिखाया जाएगा। लेकिन रंजीत, आपने ठीक कहा, 120 मेंबर नहीं चाहिए। हमने ये स्ट्रक्चर देखा है। आपने
देखने से पहले गोली मार दिया रंजीत, हमने तो ये बना के रखा है। इसमें ना वर्किंग प्रेसिडेंट है ना 120 मेंबर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ब्लॉक में 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, और हर गांव से, हर वीसी से 1 मेंबर होना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में भी 1 प्रेसिडेंट, 1 वाइस प्रेसिडेंट, 1 जनरल सेक्रेटरी, 1 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और 2 मेंबर्स फ्रॉम एवरी डिस्ट्रिक्ट। हमने ब्लॉक को बढ़ा दिया है, अब ब्लॉक 58 होगा, क्योंकि हमको वीसी इलेक्शन और एडीसी इलेक्शन के बारे भी तैयारी करना है। मैंने पहले क्या देखा था कि राइटफुली जो लोग राजबाड़ी में आते हैं, महाराजा के संग सेल्फी लेते हैं, राजबाड़ी के सामने वीडियो बनाते हैं, उनको कहीं में कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा था। मैं आपको एक बात बोलूं, वो इम्पोर्टेंस मैंने नहीं दिया, आपने दिया। मैं आज तक नहीं जानता हूं पठान कहां से आया, मेरा रिश्तेदार है। डेविड मुरा सिंह को उठाया मैंने, मेरा परिवार का है। विश्वजीत कोलोई के संग कोई रिश्ता है। पूर्णचंद्र मेरा भाईगना है। भवरंजन को मैं 2019 से पहले जानता था। डॉली को मैंने 2021 में मिला। सौदागर कोलोई को मैं डेविड मुरा सिंह के संग मिला, उनको लाया। यहाँ में जेम्स है, दिल्ली में मिला। कोई निगोशिएशन तो नहीं किया हमने। गणेश को मैं पहचानते नहीं था। सोहेल को मैं 2019 में शुक्ला के संग पहले बार आया, तब मैं मिला। यहाँ में नंदिता मैं जानते नहीं था, लेकिन मैंने क्या सोचा, राजेश त्रिपुरा, संजय मानेक, रंजीत, इनको मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि एक कमिटमेंट है दफा के लिए, फाइट करने के लिए। हाँ, सीनियर लीडर्स हैं। विजय बाबू हम हमेशा जानते थे, मेवार को मैं बचपन से जानता था, राजेश्वर को पहले से जानता था। विजय बाबू को कौन नहीं जानता, अनिमेश को कौन नहीं जानता। लेकिन मैंने सबको, मुझे लगा कि ये लोग गरीब फैमिली से है। इनका ना पिताजी एमएलए था, ना इनका कोई परिवार में कोई बिजनेसमैन है, उद्योगपति है। ये आपका जैसा एक गरीब तिपरा सा है। इनको चांस मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया तो मैं माफ मांगता हूं। हर रीजनल पार्टी, एनसीपी हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, अपना परिवार को आगे करता है, अपना फैमिली को आगे करता है। आज कांग्रेस में भी फैमिली है, बीजेपी में भी फैमिली है। मेरा मौसी चीफ मिनिस्टर था राजस्थान का, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया है। शिवराज चौहान का बेटा पॉलिटिक्स में है। कांग्रेस में, पॉलिटिक्स में परिवार है। लेकिन जब मैंने तिपरा मोथा स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि मेरा फैमिली को मैं आगे नहीं रखूंगा, मेरा फैमिली तिपरासा है, तिपरासा को प्रमोट करूंगा। गलती हुआ है,
और सबसे बड़ा गलती क्या है? कि आज भी तिप्रासा अपना बारे पहला सोचता है, उसके बाद कम्युनिटी के बारे सोचता है। Nobody thinks about the community, they think about themselves. पहले अपने बारे, उसके बाद अपने गांव के बारे, उसके बाद अपना सरनेम के बारे। मैं देवबर्मा, मैं जमातिया, मैं कोलोई, मैं रियांग, मैं त्रिपुरा, मैं चकमा, मैं मॉग। उसके बाद जब डंडा खाता है ना आप लोग, तब आप तिप्रासा के बारे सोचता है। माई एजुकेशन वॉज इन शिलोंग। शिलोंग में जब कोई बुकुंग बारा मुझसे मिलने आता था, मैं पूछता नहीं था, आई आप देवबर्मा है, आप रियांग है, आप चमतिया है। मुझे लगता था सब हमारा है। अब त्रिपुरा में आके मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम हम लोगों का थिंकिंग में है, सोच में है। कुछ गलत बोल रहा हूं? ग्रेटर तिप्रा लैंड, क्या है ये ग्रेटर तिप्रा लैंड? ग्रेटर तिप्रा लैंड में आपका भविष्य सिक्योर होगा, इसके लिए मैंने फाइट किया। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, सिटिंग प्रेसिडेंट, बड़ा पोस्ट है, इट्स नॉट अ स्मॉल पोस्ट विजय बाबू। नेशनल पार्टी का सिटिंग स्टेट प्रेसिडेंट, सिक्किम इंचार्ज, सेक्रेटरी, ऑल इंडिया कांग्रेस। एनआरसी और सीए के मुद्दे में मैंने रिजाइन करके मैंने आपके संग अपना ईमानदारी दिखाया। लेकिन मैं क्या देखता हूं, आज मुझे एमडीसी का टिकट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं ईएम नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज मैं मंत्री नहीं बना तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आज अगर हमको पार्टी में ये पोस्ट नहीं मिला तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। मुझसे गलती हो गया। और यही प्रॉब्लम आईपीएफटी में भी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोथा का नहीं है, ये प्रॉब्लम तिप्रासा का है। दूसरा प्रॉब्लम निकला है। पहले मैं प्रॉब्लम बोलता हूं, मैं पार्टी का निंदा नहीं करता। आई लव माई पीपल, आई लव माई कम्युनिटी, आई लव माई तिप्रा मोथा। पहले 2021 में कौन निकला? एमडीसीज, ईएम्स। 2 साल बाद असेंबली इलेक्शन हुआ, एमएलएज आया, 13 एमएलएज। अब मैं क्या देखता हूं? एमडीसी और ईएम, बुबागरा मुझे इनवाइट नहीं किया, बुबागरा वो ज़्यादा वो कर रहा है, बुबागरा ये कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है जानता है? आपका घर में बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चा होगा। पहला बच्चा पैदा होता है, 5-6 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है। जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप दूसरा बच्चा को भी देखता है। पहला बच्चा को लगता है, अरे पहले तो हमको सब अटेंशन दे रहा था, अब किसी और को अटेंशन मिल रहा है। पहले एमडीसीज ईएम को फीता काटने के लिए बुलाया जाता था, अब एमएलए को भी बुलाया जा रहा है। हम तो निग्लेक्ट हो गया। उनको ये बात नहीं समझ में आता है कि माँ बाप के लिए पहला बच्चा भी एक ही है, दूसरा बच्चा भी एक ही है। मुझे बोला जाता है, आप बताइए बुबागरा आप किसको ज्यादा प्यार करता है? वो खराब है, वो खराब है। अपने बारे अच्छा बोलो,
दूसरे के बारे खराब मत बोलो। विजय बाबू, हेट्रेड, एंगर, ये जो गुस्सा, नफरत, क्रोध, कुछ मिलेगा? क्रोध दिखाना है, फ्रस्ट्रेशन दिखाना है, तो तिप्रासा को क्यों टारगेट करता है? जाके उनको टारगेट करो जिसने आपको नीचे रखा। थानसा उसको बोलता है। उस दिन शुक्ला ने जो भी बोला, मैं आपको विनती करता हूं, आप मार के किसी को अपने पास नहीं ला सकते, प्यार से ला सकते हो। आईपीएफटी को भी तिप्रा मोथा से प्यार समझना पड़ेगा, लेकिन पहले हमको एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, तभी तो कोई आएगा। बहुत लोग आईपीएफटी से आया है, धनंजय आया है, मेवार आया है, गीता आया है, प्रकाश आया है, बहुत लोग आए हैं, ऋषिकेतु आया है। आप पहले सोचिए, हमने उनको प्यार दिया, हमने उनको इज्जत दिया? फायदी फायदी फायदी, बुबागरा बुला रहा फायदी, जब आता है तो हम लोग प्यार देता है। आई एम वेरी सॉरी टू से, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते तो बाहर को क्यों प्यार करेंगे? तिप्रा मोथा, अनिमेश यू स्पोक, गौरी बाबू कल बहुत अच्छा बात किया। रंजीत, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉइंट रखा। आई रिस्पेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, होना चाहिए कि नहीं? फ्रीडम ऑफ लव भी होना चाहिए। तो थोड़ा आपने जो बोला, इमोशन में बोला, इसके बाद गला भी मिल लो। एक दूसरे को गोली मारने से कुछ नहीं होता। देखो ये है ना, मोदी जी बोलते रहता वसुदेव कुटुंब भव, गला मिलो। आप बुबागरा को देखो, यहां में आपने फेसबुक के बारे में बात किया, अच्छा बात है। बहुत लोग, ए लेमन आप तो हमको कॉपी करता है, काला कुर्ता अपन, काला चश्मा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी भी कॉपी कर सकता है। लेकिन जो बुबागरा बात बोलता है उसको रोल मॉडल बनाओ। जो प्यार के बारे बात करता है, जो अपना तिप्रासा को दिल से प्यार करता है, उसको भी कॉपी करो। सिर्फ वो आईफोन लेके, ईयरपॉड्स लेके, काला चश्मा, स्कॉर्पियो लेके, ठीक है आपका उम्र है, लेकिन बुबागरा का जो सिद्धांत है उसको भी कॉपी करो। पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट, पार्टी इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मैं बोर कर रहा हूं आपको? कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपको अगर भूख लगा तो आप चले जाइए, मैं अकेला बोलते रहूंगा। फेसबुक लाइव जा रहा है, फेसबुक भी इतना खराब नहीं है। 1980 में फेसबुक नहीं था, चौबा था। अब अगर कम्युनिकेट करना है, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, त्रिपुरा से बाहर भी, तो सोशल मीडिया का हमको इसका रखना पड़ेगा। समय के संग बदलना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आप लोग बोर हो रहा है, आप लोग थक गया है, भूख लगा है, तो आप लोग चले जाइए। लेकिन अगर बैठ के सुनना है तो एक बात समझिए, हमारा क्या चैलेंज है? व्हाट इज द चैलेंजेस ऑफ तिप्रा मोथा? नंबर 1 चैलेंज कि हम लोग करप्शन को कैसा रोकें। आज हमारा फाइट करप्शन के अगेंस्ट भी है, और अगर करप्शन को रोकना है तो सबसे पहले
ये कॉन्ट्रैक्टर राज, ये सिंडिकेट राज, ये लोग जो तिपरासा एरिया में तिपरासा कॉन्ट्रैक्टर कच्चा जमीन बनाता है, जो लोग ऑफिसर को बिगाड़ता है, जो एमडीसी को आके पैसा देता है, वैसा लोगों को भी समझना चाहिए। हम लोग का तिपरासा लोग कि आप धंधा कर रहा है, आप कॉपी कर रहा है अगरतला का लोगों को। तिपरासा का प्रॉब्लम और बड़ा है। करप्शन को अगर रोकना है तो सिर्फ एमडीसी, ईएम, सीएम, एमएलए से नहीं रुकेगा, लोकल लीडर को भी करप्शन को रोकना पड़ेगा। आप लोग खुद कॉन्ट्रैक्टर बन गया है बहुत जगह में। ताली कम मिलेगा हमको, सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा। मैं लेके आऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन वो पैसा हमारा कम्युनिटी का है, वो पैसा हमारा बच्चा का है। आज हमारे सोसाइटी में करप्शन जैसा घुसा है, नॉट ओनली नेता, स्कूल में करप्शन है, ऑफिसर लेवल में करप्शन है, मंदिर में करप्शन है, चर्च में करप्शन है। करप्शन सब जगह फैल रहा है। और अगर आपको अपना कम्युनिटी से प्यार है तो सबसे पहले आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा। लालच ही आपको दबाएगा। करप्शन स्टेट में भी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनिमेश ने बोला, मुझे लीडर मत बोलिए, ऑपोजिशन लीडर कैन आई कॉल यू, ऑपोजिशन एमएलए। एडीसी में सिर्फ 2% बजट आया, 2%, 2.7%। 35%, 15 लाख लोग तिपरासा जो एडीसी में रहते हैं, उनको सिर्फ 2% पैसा मिलेगा। और 65% जो तिपरासा नहीं है, जो एडीसी से बाहर है, कुछ कुछ तिपरासा भी है, उनको 98% मिलेगा। ये सबका साथ सबका विकास है, ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है कि नहीं? ये डिस्क्रिमिनेशन है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ तिपरा मोथा के संग नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन हर वो बुकुंग बारा, हर वो तिपरासा जिसने बीजेपी को भी वोट किया, जिसने सीपीएम को वोट किया, जिसने वोट नहीं किया, उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि ये 2% नहीं देखता है कौन है तिपरा मोथा, कौन है सीपीएम, कौन है कांग्रेस, कौन है बीजेपी। वो लोग देखता है कि तिपरासा एडीसी एरिया में सिर्फ 2.7% रुपया दिया गया। क्यों? इलेक्शन के पहले तो घोषणा पत्र में सब चीज बोला गया। आज आई एम प्राउड ऑफ माई एमएलएस। मुझे गर्व है अपने एमएलए से कि उन्होंने असेंबली में हलचल किया है। दिल्ली से फोन आया, अरे आपने तो त्रिपुरा में वो कर दिया जो यूपी में समाजवादी पार्टी नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं कर सकता है, वो कर दिया जो महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं कर सकता है। त्रिपुरा में हमारा 13 एमएलए ने उनको दिखाया कि तिपरासा का ढांचा रहेगा, तो हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? ये पहली बार है कि 13 एमएलए मिला। पहले भी तो 20 एमएलए था, 19 सीपीएम का, एक विजय रंखोल,
जब महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का नाम को बदल के उस समय कुछ और नाम दिया जा रहा था, 19 का 19 एमएलए चुप बैठा। ये हम लोग का बुरा, सीनियर, उग्रपंथी, खराब आदमी, उस टाइम आई डिडंट इवन नो यू विजय बाबू, वी डिडंट नो ईच अदर। ये आदमी उठ के बोला आई ओपोज। उसको बोलता है फाइटिंग का स्पिरिट। एक दूसरा से फाइट करने से क्या मिलेगा? जो डेविड मूरा सिंह ने कल बोला, महाराज हमको मूवमेंट चाहिए, हमको भी मूवमेंट चाहिए, लेकिन मूवमेंट से पहले थानसा चाहिए। ये प्लेनरी सेशन क्यों किया? दिल का बात रखने के लिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्लेनरी सेशन अगले 1 महीने के अंदर सब जगह में करना क्यों है? थानसा के लिए। बंदूक में गोली नहीं है अभी। प्लेनरी सेशन हर जोन में करो, बुबागरा आएगा, बंदूक को भारी करो, तब मूवमेंट शुरू होगा। ये मीडिया, आज रंजीत ने फायरी स्पीच दिया तो सब बोलेगा रंजीत ने पार्टी के खिलाफ बोला। रंजीत ने तो मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कुछ बोला रंजीत आपने बुबागरा के खिलाफ? आप प्यार करता है कि नहीं हमको? डू यू लव मी और नॉट? खड़ा होके बोलो ना। अरे अनंत बाबू, अनंत बाबू, आप तो मेरे लिए मोमो लाता है। आप मुझे प्यार करता है कि नहीं? अगर आप, गणेश कहाँ है? मायूंग, आप प्यार करता है कि नहीं? गला मिलो, प्यार से बात करो। और आपको एक बात मैं बोल रहा हूं प्यार से, 5 लाख रुपया मैं दूंगा, खुमुलुंग में नया जगह में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस को शुरू करो। 5 लाख में आज कमिटमेंट दे रहा हूं। हाँ कि नहीं? किसी का डोनेशन नहीं चाहिए। गणेश और आप लोग भी कंट्रीब्यूट करो, 5 लाख मेरे तरफ से आज ही ले जाओ, जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ, हम लोग बनाएगा। और जोनल लेवल को बुबागरा आज बोल रहा है, क्लियरली बोल रहा है, 7 जोन और है, खुमुलुंग को छोड़ के 7 जोन और है। हर जोनल लेवल में बुबागरा 5 लाख रुपया आपको देगा। आप लोग पार्टी ऑफिस जमीन खरीद के तिप्रा मोथा के नाम में, तिप्रा मोथा के नाम में जमीन खरीद के पार्टी ऑफिस बनाओ। ये पार्टी किसी का भीख से नहीं चाहिए हमको, राजा का पार्टी है, जमीन में लेकर खरीद के हम लोग बनाएंगे। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का यह था कि हमने हमेशा डोनेशन में काम किया। सबसे बड़ा गलती आंचलिक पार्टी का क्या था? एनसी दे बर्मा 8 एमएलए लेके भी मेवार युवदे पार्टी ऑफिस नहीं बना सका। आज इस मंच से बुबागरा आपको बोल रहा है, 8 जोनल में 8 ऑफिस होगा, 5 लाख रुपया, 40 लाख रुपया बुबागरा पार्टी को डोनेट कर रहा है। ठीक बोला ना एंथनी? वहां में नंदू है, वहां में अबू खैर है। ये पार्टी को मैं, रंजीत बाबू आप वहां में हैं, ये पार्टी को मैं सबसे पहचानता हूं। रंजीत बाबू, ब्रू लैंग्वेज कितना मीठा है, इट्स सच ए स्वीट लैंग्वेज। जमातिया लैंग्वेज हमको तो बहुत अच्छा लगता है। अरे पूर्णो, पठान, संजय,
कलॉय तो अब कॉकबरोकी बोलता है, काउब्रू बोलता है, कॉकबरोक बोलता है। इतना अच्छा लैंग्वेज है। रूपिनी, त्रिपुरा, हमारा राजेश नहीं है, चुबलाई बुथु वीरेंद्र बाबू बोलते रहता है, हंगशो है वहां में, देवजीत है। हम लोग का भाषा ऑलमोस्ट 90% सेम है। अब नाम क्या रखना है वो हम लोग बैठ के डिसाइड कर ले। लेकिन ये बात को डिसाइड करने वाला कोई कमिटी नहीं होगा जिसका लीडर वांसा है। ये तिपरासा का प्रॉब्लम है। तिपरासा बैठ के बात करेगा। बाहर में जाके अपना गंदा कपड़ा को धोने से पूरा गांव भी देखता है कि घर का गंदगी बाहर गया। ठीक बोला? लेकिन हम हर भाषा को, हर डायलेक्ट को, भाषा और डायलेक्ट में फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायलेक्ट एंड लैंग्वेज। बांग्ला में भी आमी এই জায়গাতে আসবো, এই জায়গাতে আমি আইতাম না, তুমি বসে যাও, তুমি এখানে বউ, আমি সিলেট দিয়ে আইছে তো फैन फैफोलिया फुकुरे फाथर फलाई दिसे। तो क्या आप अलग अलग भाषा करेगा? এই আমার দায়িত্ব নেই, এই তো হইবে না। अलग अलग, बांग्ला बांग्ला है, भाषा बंगाली है, बदल सकता है। कोमिल्ला में कोई अलग बोलता है, ब्राह्मणबाड़ी में कोई अलग बोलता है, पश्चिम बंगाल में घोटी बोलता है, सिलेट में सिलेटिया बोलता है, फुसका बोलता है। हिंदी में भी वही है। अरे हम तो बिहार से आए हैं, लल्लू बोलता है। भोजपुरी है, बिहारी, भाषा तो एक ही है। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि भाषा का क्या होना चाहिए? ये हम लोग डिसाइड करेगा। बाहर का कोई भी आदमी डिसाइड किया तो थानसा को तोड़ने का चक्कर में है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। गौरी शंकर रियांग ने कल एक बात बोला, थानसा को तोड़ने का चक्कर है। मणिपुर, ओ माय तिपरासा पीपल, मणिपुर is an experiment. Tripura, Tiprasa identity will be a reality. अगर मणिपुर में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो त्रिपुरा में भी होगा। बी केयरफुल, समझ के रखो। ये लोग अलग अलग तरीका से हम लोगों का थानसा को तोड़ने का कोशिश करेगा, अलग अलग तरीके से। थानसा को नहीं टूटने दो, थानसा को नहीं टूटने दो। थानसा टूटा तो बहुत मुश्किल होगा। हमारे चकमास को, जिनको मैं खुद अपना मानता हूं, डिमांड हुआ है रीजनल काउंसिल का। डिमांड कीजिए, अरुणाचल में भी डिमांड कीजिए। अरुणाचल में डिमांड कर पाओगे? नहीं। मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोई पावर ही नहीं। जब आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, एडीसी में 15 लाख लोगों का कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, 1 लाख लोग रीजनल काउंसिल मांग के आपको क्या मिलेगा? आपको डिमांड करना है तो लैंग्वेज डिमांड करो। आपको डिमांड करना है तो और एमएलए सीट्स डिमांड करो। अगर डिमांड तिपरासा को करना है तो जमीन का अधिकार के बारे डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रख के डिमांड करो। अगर डिमांड करना है तो डिमांड करो हॉस्पिटल, डिमांड करो अच्छा रास्ता,
डिमांड करो 2% से कुछ नहीं मिलेगा, हमको 50% डिमांड करना चाहिए। ये जगह हमारा है। अलग अलग करके डिमांड किया तो ना मैतेई को कुछ मिलेगा, ना कुकी को कुछ मिलेगा, ना जमत्या को कुछ मिलेगा, ना चकमा को कुछ मिलेगा, ना त्रिपुरा को कुछ मिलेगा, ना मुरा सिंह, तोताराम, कोलोय, रूपिनी, काइपेंग को कुछ मिलेगा। अगर डिमांड करना है पुरनो, ईएम्स, बोंगचेर भाषा, सिर्फ 40 लोग बाकी है त्रिपुरा में। कार्बोंग को भी प्रोटेक्शन के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक लैंग्वेज काउंसिल बनना चाहिए, लेकिन जो भी हो अंदर होना चाहिए, बाहर में नहीं। ये अगर हमने किया तो नेक्स्ट जनरेशन बच के रहेगा। बहुत लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आज आसाम में डिलिमिटेशन हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? हेमंत बिश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री ने अपना माइंड मेकअप किया कि असमिया को आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके लिए डिलिमिटेशन किया। आज अगर हम लोग का डिमांड है ग्रेटर तिप्रा लैंड, क्योंकि तिप्रासा को अपना अधिकार चाहिए, तो हम भी वही कर रहा है जो डिलिमिटेशन के साथ आज हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में कर रहा है। कोई तो उसको अपोज नहीं कर रहा। क्यों? जब तिप्रासा कुछ डिमांड करे तो खराब है, कोई और करे वेरी गुड आइडिया, तिप्रासा करे वेरी बैड आइडिया। आप लोग सोचो क्या है ये? सब लोग बोलता है। उस दिन मुझे बहुत दुख लगा, मुझे लगा कि मैं छोड़ ही दूं पॉलिटिक्स। उस टाइम किसी ने बोला, बुबागरा आप तो सिर्फ देव वर्मा को प्यार करता है। मैं महाजब वीर विक्रम का नाती। I was born a Tiprasa. I will live as a Tiprasa and I will die as a Tiprasa. भवरंजन, फिलिप, ब्रूनो यहां में नहीं है, साउबुंगा नहीं है, फिलिप आपे तो बीजेपी में चला गया, डॉली, कितना काम किया हमने ब्रू अकॉर्ड के लिए। जब हम लोग का ब्रू लोग कंचनपुर में फायरिंग रेंज के लिए हटा रहा था, मैं गया कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने मेरा अपोज किया, तभी भी मैं गया, क्योंकि फायरिंग रेंज में ब्रू लोगों को हटा जा रहा था। नकुल जॉय, जब ब्रू अकॉर्ड साइन हुआ, ना मिजोरम का गवर्नमेंट, ना कांग्रेस, ना सीपीएम, ना बीजेपी, मैं बार आप भी गया था कंचनपुर, चले जाओ और राशन पावा जाबे ना। हमारा ब्रू लोगों का राशन को रोक दिया, हंगर स्ट्राइक था। एक 4 महीने 5 महीने का बच्चा मर गया। मैं सब एनजीओ को लेके वी वेंट टू कंचनपुर। उसके बाद मैं अमित शाह से मिला। सर, आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं, हमारे ब्रू लोग त्रिपुरा के, डुम्बुर हुआ तो हटाया गया, दांगा होता है तो ब्रू को हटाया जाता है, हमारे लोग हैं। आप बांग्लादेश से लोगों को त्रिपुरा में रखते हैं, हमारा ब्रू को आप, हिंदुस्तान के लोगों को आप रेफ्यूजी बोल रहे हैं। ये तो रेफ्यूजी नहीं है। प्लीज
कुछ कीजिए। मेरे सामने फोन उठा के उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फोन किया, बोला ब्रू को रखना चाहिए त्रिपुरा में। 2 महीने के अंदर 16 जनवरी 2020 ब्रू को जगह दिया गया। कितना अटैक हुआ मेरे ऊपर, नागरिक सुरक्षा मंच, मुकुटहीन राजा गला काट देगा, कितना गाली सुनना पड़ा। किसके लिए? हमारा ब्रू को आज त्रिपुरा में जो पैकेज मिला है, कितना मिला? 724 करोड़। मुझे 1 रुपया मिला, मुझे 1 रुपया मिला। मुझे नीर महल मिला, मुझे संपत्ति मिला, रंग मिला। 724 करोड़ मिला हमारा ब्रू लोगों को, 1 रुपया नहीं लिया। सबको पैसा मिलेगा, इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा, ये सब आपको मिल रहा है। मुझे क्या चाहिए? मैं क्या मिनिस्टर बनना चाह रहा हूं? मैं क्या एमपी नहीं बन सकता था? मुझे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। मुझे अग्रीमेंट में नीर महल, नुयुंगमा का म्यूजियम मिलेगा। कहाँ है मुरा? कहाँ है मुरा? कुछ मिल रहा है हमको? हमको सिर्फ गाली मिल रहा है, हमको सिर्फ थू मिल रहा है। कम्युनिटी को कुछ दिया तो मेरे मरने के बाद एक अच्छा सा मेरे नाम में, जहां भी मैं मरूंगा, एक समाधि बना देना और आप लोग हमको इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, मेरे लिए वही काफी है। लेकिन मैंने एक चीज सीखा, आप लोग एक दूसरे को प्यार नहीं करते। पार्टी बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, बनाऊंगा भी, लेकिन एक प्रॉब्लम होगा। महाराज को सब प्यार करता है, राधा बाला भी करता है, सिंधु कन्या भी करता है, विश्वजीत भी करता है, राजेश्वर भी करता है, पूर्णो भी करता है, रथिंद्र भी करता है, फिलिप और भवरंजन भी करता है, सौदागर कॉलोई भी करता है, पाथानलाल भी करता है। प्रॉब्लम है आप लोग एक दूसरा को प्यार नहीं करता। ठीक कॉक साका कुबोई कॉक। तो मैं क्या करूं? ये क्रोध, नफरत, हेट्रेड को बदलो। मैं पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहूंगा। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं। मेरा भी परिवार है, मेरा भी मां है, उम्र हो गया है, मेरा भी एक परिवार होना चाहिए। आप लोग बोलते बुबागरा आप नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होगा? अरे आप लोग अपने आप को उठाइए ना। मेरा काम है आपको प्लेटफॉर्म देना, मेरा काम है आपको एक चांस देना, लेकिन चांस आपको नहीं दे रहा हूं मैं। चांस अनिमेश को नहीं दे रहा हूं मैं, चांस तिपरा शाह को उठाने के लिए कर रहा हूं। और एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। और अंडरस्टैंड करो, शुक्लाचरण नोआत्या ने आपको डिनाई नहीं किया है, विकास देव वर्मा ने आपको डिनाई नहीं किया है।
प्रमोद रियांग ने आपको डिनाई नहीं किया है, संतना चाकमा ने आपको डिनाई नहीं किया है। आपको डिनाई किया गया है तो उनका मालिक ने आपको डिनाई किया है और इन लोगों को बोला है कि ये बात बोलो। असली दुश्मन कौन है, कौन आपको खेल रहा है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हां, वी लॉस्ट कृष्णपुर, दुख लगा महेंद्र, कहां है महेंद्र? लेकिन सबसे दुख कब लगा? जब जैसा ही आपका रिजल्ट आया किसी ने हमको फोन किया और बोला, अरे महेंद्र तो हार गया महाराज। हम बोला था ठीक कैंडिडेट नहीं है। पुरनो, जब आप हारा ना बागमा, दुख मत करो, ये आपका सबक है। आप हारा, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि तिपरा साहब में थान साहब परमानेंट नहीं है, हमेशा काम करना पड़ता है। एंड आई लव यू। हरेंद्र आया कि नहीं आया आज? नहीं आया आज, सेकेंड टाइम हारा है। गौरी बाबू ने बोला, मनिंदर रियांग ने बोला, इंटेलेक्चुअल ने वोट नहीं किया। क्यों? गौरी बाबू ने बोला कि नौकरी चाहिए था, सुविधा चाहिए था, इसके लिए बहुत लोगों ने वोट नहीं किया। छामनु हंसो कहां? नो प्रॉब्लम हंसो। होली कहां? नो प्रॉब्लम। आप दोनों को एक छुरी दे देता हूं, एक दूसरे को मार दो। जो जिंदा रहेगा उसको मैं मारूंगा। आप दोनों, एक कहानी सुना है हंसो होली, दो बच्चा था, एक बच्चा था, दो औरत था, बोला ये मेरा बच्चा है, और एक औरत ने बोला ये मेरा बच्चा है। तो एक आदमी ने कहा कि जो बच्चा को तान सकता है वही मां है। तो दोनों औरत ने मां बच्चा को ताना। जब बच्चा रोने लगा तो एक औरत ने अपना बच्चा को छोड़ दिया और दूसरा मां ने ले लिया। तो बोला नहीं, ये मां नहीं है, असली मां ये है। क्योंकि मां अपना बच्चा को रोते हुए देख नहीं सकता है। हम आप लोग दोनों को रोते हुए नहीं देख सकते, हम आप लोगों को रोते हुए नहीं देख सकते। आई वॉन्ट टू लीव, मुझे छोड़ना है। मैंने हमेशा कहा, ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना पोस्ट, ना पद, मैं छोड़ना चाहता हूं। छोड़ूं? छोड़ूं? क्यों नहीं छोड़ू? दिल्ली में गया अमित शाह से मिलने के लिए। वी ऑल वेंट, विजय बाबू, जगदीश बाबू उस दे ऑल्सो। आज जगदीश बाबू नहीं आए, उनका तबीयत खराब है। उन्होंने मैसेज भी भेजा हमको चिट्ठी में। आई विश हिम अर्ली रिकवरी। मैं दिल्ली गया, कैप्टन साहब कहाँ हैं? प्लेन में बैठा हूं, मुझे मैसेज आता है आप तो तिपरा लैंड को बेच देगा दिल्ली में इस बार। राजा अपना जमीन को बेचता है? कितना खराब लगा होगा हमको। आज पूरा इंडिया में एक पार्टी है जो ना एनडीए के साथ है, ना यूपीए के साथ है, अकेला अपना जाति के लिए फाइट कर रहा है, न्यूट्रल बन के, वो तिपरा मोथा है।
ना हम उनके साथ ना इनके साथ, जो तिपरा लैंड के साथ हम उनके साथ। और क्या मिला? थानसा तोड़ने का चक्कर में हमारे एमडीसीज को पैसा दिया गया, एमएलएस को पैसा ऑफर किया गया, लेकिन आई नो कोई भी नहीं गया, नोबडी लेफ्ट। लेकिन जिसको जाने मन है उसको रोक तो नहीं सकता हूं ना। लेकिन अगर यही चलेगा तो आपको तिपरा लैंड नहीं मिलेगा। तिपरा लैंड चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेशर में लाना चाहिए कि नहीं? डेविड मुरा सिंह बोला रोड ब्लॉकेट करो, ओपन माइक में बोलना चाहता तो गवर्नमेंट रेडी हो जाएगा। वो कलकत्ता कभी गया है आप? कलकत्ता में जब रोड में एक्सीडेंट होता है ना अनिमेश, तो दो लोग जब कलकत्ता में लड़ता है, हे मारे देबो, मारबो मारबो मारबो, कोई नहीं मारता। हे आमी मारबो, कोई नहीं मारता। अगर करना है ये, और आपको एडमिट करना पड़ेगा बुबागरा का पास ये तो है, ये तो है, ये भी है, और इसका लालच नहीं है। अगला 1 महीने के अंदर पार्टी को स्ट्रांग करो। पिरामिड सिस्टम नीचे से ऊपर लाएगा, पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां में, नहीं भेजूंगा। ये ऑब्जर्वर का सिस्टम सबसे थर्ड क्लास है, क्योंकि ऑब्जर्वर ही ग्रुपिज्म करता है। आप लोग अपने एरिया में खुद पार्टी बनाइए। ठीक बोल रहा? नो ऑब्जर्वर। आप लोग लोकल लेवल में अपना ब्लॉक कमेटी बनाइए। वहां में रंजीत आप हो, सोहेल हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन बाहर से कोई नहीं जाना चाहिए। मैं वो अलाउ भी नहीं करूंगा। ये अंदर का बात है, अंदर में रहेगा। ये रिपोर्ट जो पार्टी का स्ट्रक्चर बनेगा, आप लोगों को अपना ब्लॉक कमेटी सब जोनल वाइज हब को 15 अगस्त तक देना पड़ेगा। कहीं में डिस्प्यूट है, नो प्रॉब्लम, डिस्प्यूट को मैं ठीक करूंगा, और मेरा वर्ड फाइनल वर्ड होगा, और किसी का वर्ड फाइनल नहीं होगा। उसके बाद हर सब जोनल से एक सेंट्रल कमिटी मेंबर आएगा। जो एमएलएस एमडीसीज है वो पहले से सेंट्रल कमिटी मेंबर है, क्योंकि वो लोग का इलेक्टेड है। उसके बाद भी 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट ला सकता है। विजय रांगकोल इज द प्रेसिडेंट, वो लेके आएगा। और उसके बाद कौन प्रेसिडेंट, कौन वाइस प्रेसिडेंट, कौन जनरल सेक्रेटरी, कौन ट्रेजरर, कौन सेक्रेटरी, कौन इंचार्ज सेंट्रल कमिटी में बनेगा, और वो पहले ब्लॉक लेवल, पहले प्राइमरी लेवल, ब्लॉक लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद सेंट्रल लेवल। लेकिन ये सब चीज सितंबर तक खत्म होना चाहिए। हर सेंट्रल कमिटी मेंबर्स, हर डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर्स, हर ब्लॉक कमिटी मेंबर्स को आईडी कार्ड दिया जाएगा। पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव को अगर करना है तो आप लोग कीजिए, वो भी जब आपका जोनल होगा। आज अगर ग्रेटर तिपरा लैंड हमको करना है तो वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ
the BJP government in Tripura. कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? कोई बोलता है कि रेगा मिलेगा, जाओ रेगा करो। मैं देख रहा हूं ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन मेरे एमडीसीज, एमएलए से तो कोई नहीं जाएगा। एमडीसीज, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, अगर जाना है तो अभी चला जाओ। और पूर्णो, भवरंजन, डॉली, अगर टाइम आए ना कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने जाके दिल्ली गवर्नर को अपना इस्तीफा दिया और फिर से डायरेक्ट इलेक्शन कराया, अगर हिम्मत हम लोग के पास है, अगर टाइम आएगा तो आप लोग सब 16 का 16 हॉन्गशो चलो मेरे साथ गवर्नर हाउस में, रेजिग्नेशन फेंको और बोलो इलेक्शन करो। वीसी इलेक्शन भी बोला साउथ में नहीं जीतेगा। देवजीत बोल रहा था, मुरा बोल रहा था, हरेंद्र भी बोल रहा था, बहुत लोग बोला कि कमजोर है। साउथ में भी अनकॉन्टेस्ट करके इतना स्ट्रांग बना पार्टी को कि ये लोग आए घर के अंदर तो समझिए कि तिपरा मोथा के घर के अंदर आया। ये फाइट सिर्फ ये दूसरा इलेक्शन जैसा नहीं है। फाइट करने के लिए हिम्मत होना पड़ता है, फाइट करने के लिए जिगर होना पड़ता है। मैं नहीं डरता हूं। रंजीत, आपने बोला किसी से डरता नहीं, क्रिया। मैं भी नहीं डरता हूं। मैं सिर्फ अपना मां का और ऊपर लॉर्ड भगवान ईश्वर के से मैं बात सुनता हूं और किसी का बात नहीं सुनता। मेरा दिल बोलता है कि तिपरासा को जस्टिस मिलना चाहिए। टाइम हैज कम, टाइम इज कम। और यहां में जो माइनॉरिटीज है, मत भूलो, मैंने उस दिन सुना रामपदो का स्टेटमेंट, जो भी क्रिश्चियन है उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। बहुत बड़ा हिंदू है ना रामपदो। त्रिपुरा में सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। सबसे बड़ा हिंदू मैं हूं। मां मंगल चंडी, बाबा गरिया, हजागिरी, केर पूजा, त्रिपुरा सुंदरी, सब का पूजा मैं करता हूं। मैं धर्म के नाम में तिपरासा को डिवाइड मत करो, वरना भगवान बन के त्रिशूल से तुमको ही मार दूंगा। जाति के नाम में, भाषा के नाम में, स्क्रिप्ट के नाम में, धर्म के नाम में तिपरासा को अगर डिवाइड किया तो शिव का तांडव भी करके मैं भस्म कर दूंगा। We are Tiprasa. We are not scared of anyone. We love everyone. मस्जिद हो मैं दुआ करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं, बुद्ध मंदिर में विपासना करता हूं, चर्च में प्रे करता हूं, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं, किसी के नुकसान के लिए नहीं, अपने भले के लिए, जाति के भले के लिए, कम्युनिटी के लिए भले के लिए। I urge all of you, पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है,
नया कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन नहीं है, अब से चेयरमैन का पोस्ट नहीं है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, विजय रांखोल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा रिलीफ दीजिए, कमिटी बनाइए, कोई वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कोई जनरल सेक्रेटरी बनेगा, कोई ट्रेजरर बनेगा, कोई इंचार्ज बनेगा। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है, अमित शाह से बात करने के लिए है, हेमंत बिश्व शर्मा से बात करने के लिए है, नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए है, राहुल गांधी से बात करने के लिए है। मेरा काम गंगानगर में क्या हुआ, ओमपी में क्या हुआ, उसके लिए नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, मुझे उससे मुक्ति दीजिए। मैं पार्टी में हूं, लेकिन मेरा काम नहीं है, आती आई टेल यू, मेरा काम नहीं है कि मैं अमित शाह के संग मीटिंग में बैठा हूं और मुझे फोन आता है, आमार ब्लॉक प्रेसिडेंट ना दिले आमी पार्टी छेड़े देबो। मुक्ति करो, हमको मुक्ति करो। मैं तिपरासा के लिए फाइट कर रहा हूं, तिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। यू ऑल, कल जो मुरा ने बोला, पैदा तो तिपरासा बन के हुआ ना, बाद में सीपीएम, कांग्रेस, मोथा, बीजेपी हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे तिपरासा के लिए काम करना है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना 1 रुपया मिल रहा है, ना 1 पोस्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना संपत्ति मिल रहा है। मैं सिर्फ महाराजा वीर विक्रम, मेरे पिताजी किरीट विक्रम, मेरा मां महारानी बिबू देवी, उनको बोलना चाहता हूं कि मैंने आपका नाम, अपना परिवार का नाम को ऊपर रखा क्योंकि कम्युनिटी के लिए कुछ किया। अगर मैंने आपसे टाइम लिया तो मैं आपको एक लास्ट में चीज बोलना चाहता हूं विमेन को। ओ मेरा बुरी बदल, आपसे एक चीज सीखा, इलेक्शन के टाइम एक भी बुरी लीडर हमको छोड़ के नहीं गया। ये लोग बहुत कम लोग, नॉट अ सिंगल वुमन लेफ्ट मी। आप मेरा माँ है। किसी ने बोला था उस दिन कि जिष्णु करता बोला कि ये तो रोता है, अपना कम्युनिटी के लिए रोता हूं। अभी भी आपसे मिलता हूं, आपको हिंदुस्तान में एक भी राजा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवार के संग ऐसा गला मिल के मिलता है। सब लोग भेदभाव, मैं दिल से मिलता हूं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं, हमेशा। वो उनका थिंकिंग अलग है, लेकिन जिष्णुकर्ता को भी मैं बोलना चाहता हूं, काका आई लव यू, पॉलिटिक्स को छोड़िए, आई लव यू। और टाइम मिलने में आपको भी मालूम पड़ेगा कि मैं सच में आपको आदर भी करता हूं और प्यार भी करता हूं। आपका बेटा प्रतीक को भी प्यार करता हूं, मेरा अंदर कोई नफरत नहीं है, सिर्फ टाइम का बात है। राजनीति में थोड़ा सा पोजीशन स्ट्रांग करना पड़ता है, लेकिन पर्सनली मैं बहुत प्यार करता हूं। आज यहां में बोला, फोन में भी फोन करके बोलूंगा, प्यार करता हूं। विमेन को 2 एमएलए बनाया, डॉली ने बोला सिंगल एमडीसी। एक टाइम आएगा जब 50% एमएलएज विमेन भी होगा, 50% एमडीसीज विमेन भी होगा। लेकिन रियल टाइम कब आएगा जानता है? जब इस देश का मुख्यमंत्री, इस राज्य का मुख्यमंत्री,
एक बुरुई होगा, वो भी बुकुंगवारा बुरुई होगा, तब मजा आएगा। यूथ को रोनेल थैंक यू, बहुत गाली सुनता है आप मुझसे, डांटता हूं, प्यारा है, लेकिन आपने अपना समय मुझे दिया, आई अप्रिशिएट दैट। यूथ को, TISF को, YTF को मैं बोलना चाहता हूं, यहां में सब है, सामने बैठे हैं, you're a warriors, you're a fighters, सेल्फी भी लिया, नो प्रॉब्लम, फाइटर्स, दिल से प्यार किया। आप लोग अभी भी, आपका अंदर करप्शन नहीं है, आपके अंदर अभी भी एक आइडियोलॉजी है। रंजीत, आपने पूछा आपका आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी थानसा है, मूवमेंट का आइडियोलॉजी थानसा ही होता है। जब हिंदुस्तान का भी फ्रीडम मूवमेंट हुआ था तो बीजेपी का, RSS के लोग, कांग्रेस के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, गुंडा, डकैत, ब्राह्मण, दलित, राजपूत, सब एक होकर अंग्रेजी का खिलाफ लड़ा आज़ादी के लिए। आज़ादी का मूवमेंट में आइडियोलॉजी नहीं होता है, थानसा होता है, एकता होता है। आप लोग थानसा रखो, आपको चांस मिलेगा। उस दिन मैंने TSF का पोस्ट पढ़ा, इट फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत दुख लगा। विश्वजीत, आप तो TSF से हैं, मानव भी था, शायद सुनील नहीं है यहाँ में आज, उपेंद्र है, जॉन को मैं जानता हूँ, विशु को मैं जानता हूँ। फेसबुक में लिखा, बुबागरा इज दिस योर थानसा? ये मेरा थानसा नहीं है, आपका थानसा है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने बहुत कोशिश की आपको एक करने के लिए, अभी भी एक हो जाओ, थानसा होगा। डोंट ट्राई टू प्ले पॉलिटिक्स विद बुबागरा, कम टुगेदर, वी विल ऑल बी वन student wing. We'll walk and we will talk for our people. TCF को बोलना चाहता हूं, रंजन बाबू की जय हो। अबू खैर भी था, तापस बाबू। ये राज परिवार ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, और जब तक मैं हूं कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में मणिपुरी को भी अधिकार मिले। मैं चाहता हूं कि ADC में जो बंगालीज है उनको भी अधिकार मिले। और मैं अपने मुसलमान भाई को बोलना चाहता हूं, आपने CPM को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, CA के टाइम मैं आपके साथ खड़ा था, पानी सागर के समय जब मस्जिद जलाया गया मैं आपके साथ खड़ा था, तभी भी आपने CPM को वोट किया, आपने कांग्रेस को वोट किया, जहां में उनका कोई चांस नहीं था, बागमा में कोई चांस नहीं था, लेकिन तभी भी आपने वोट किया। इलेक्शन के बाद बीजेपी के वर्कर्स ने आपको मारा है, CPM का कोई लीडर आया, कांग्रेस का कोई लीडर आया, कोई नहीं। इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग से आपने टिपरा मोथा का भी नुकसान किया और अपना भी नुकसान किया। तभी भी मैं आप सबको प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ, दुआ करता हूँ, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक रिलीजन के लिए नहीं बना है, एक भाषा के लिए नहीं बना है, ये हिंदुस्तान हम सब के लिए बना है। ये मेरा मैसेज TCF के लिए है। आप आगे बढ़ो, आपके लिए भी अलग से ब्लॉक बनेगा और आपको भी मैं सशक्त करूँगा। मैं चाहता हूँ कि TCF से भी हमको नेक्स्ट टाइम 2 सीट मिले। And finally, to all my Tiprasas, मुझे थोड़ा सा मुक्ति दो। मैं थक गया, मैं बीमार हूं, मां से मिलना चाहता हूं, परिवार बसाना चाहता हूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, आपके संग रहूंगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा रिलीफ दीजिए। मैं 5.5 साल से खुद का पैसा लेकर, ये भी जो आज प्रोग्राम हुआ है सब मैंने किया,
जो हर जोनल लेवल में ऑफिस बनेगा वो मैं करूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में इफ यू लव योर बुबागरा, थोड़ा मुझे भी रिलीफ दीजिए। अगर मैं ठीक रहूंगा तो आपके लिए काम कर सकता हूं। और हां मुरा, अगर मैं ठीक रहा तो आपके साथ रोड ब्लॉकेट में खुद भी बैठ सकता हूं। आई विल नॉट सेल आउट। जिसको भी डाउट है कि मैं बिक जाऊंगा, असल में मुझे डाउट है कि वो पहले ना बिक जाए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। आप लोग इतने दूर से आए, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन काइंडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आई वुड लाइक टू ऑल्सो अपोलोजाइज राजेश्वर इफ आई हर्ट योर फीलिंग्स। श्रीदाम बाबू जो नहीं है, इफ आई हर्ट हिज फीलिंग्स, मैंने फ़ोन किया था, नहीं बिजी थे वो। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आपको बोलना पड़ेगा। हमेशा मैं बोलता हूं आई लव यू, आप लोग ने आज तक मुझे नहीं बोला कि यू लव मी। अभी तक सुनाई नहीं पड़ा। एंड बुबागरा loves greater Tipra land। सब लोग प्लेनरी सेशन खत्म होने से पहले एक आवाज में ग्रेटर Tipra land, आयुक लोकथोंग, ग्रेटर Tipra land, ग्रेटर Tipra land, Thansa! 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 Belai belai no hambai, Khumulwng kha, God bless you, God bless Tipra sa, God bless Tipra Motha, God bless IPFT, God bless every Tipra sa. I love you, hambai. Sini program payako, tong bagradi. Tongbagradi sini program payako. Bubagra kok sabe pana sini program payako. Isa batagardi. Thank you so much, Bubagra. Thank you so very, very, very much for your wonderful and encouraging speech, Bubagra. Sini program payako. Ang koinai joton acugradi. Sini program payako. Phaidi hangke sini program payani sesekang sini national anthem rok tongko tongradi Bubagra bo thayako joton acu bagradi. Ang koinai tabuk sini boram ganang honorable MDC Sir Ganesh no word of thanks rani bagai. Hello. Sajrano koinai nini যতন হামবাই বিশেষ খালাই 15-16 প্লেনারি সেশন ও সেশনে পয়লা চিনি মহারাজ তাই চিনি পার্টিনি প্রেসিডেন্ট বরকনা হামবাইরওয়া স্পেশালি আং হামবাইরওয়া চিনি সাললৈনি যে প্লেনারি সেশন মানে চিনি মহারাজ প্রদোত কিশোর বিনি যত কিছু ও পেন্ডেল তাংমানি যত অরজ চামানি নংমানি যত অ্যারেঞ্জ খাইমানি অব বিনি নেতৃত্বে বিনি সাইসংনি বেবাক ইয়াফারমানি বাই जों ओसो कतर प्रग्राम खायमान बागै चिनि महाराजना पुइलान जों पाल खे याफा खरबै लान सकलायनाय ताइबो आं कइनाय सालनैनि जे प्रग्राम जत कष्ट खायै थुयै जे तिनिनि प्रग्राम न
डिसिप्लिन भावे नायथक खलाई तिसामाने बागै नरकनबो आं पयलानो अ कमिटिनि तरफ हयते नरना हामबायरो ताइबो आं हामबायरोनाय जे असो कस्तनि मिसिं दैफोनो सिनारा जारा भलन्टियार्स दंनाय कस्त खायनाय गोबां मा सामुङा याक सुबावै तिनिनो प्रग्रामनो सक्सेस खालायनाय बा सामुं ताङै सुबावै नरकनि जे कन्ट्रिबिउसन अबानि बागैनो तिप्रा मथा नङै बा तिनिनि अ सालनि प्रग्राम गै नरकना आं पयलानो हामबायरो ताइबो आं हामबाय याफारनाय जे जोंनारा कस्त खालायै सारवै सारनानै बागै जे कमिटि संजाक अ कमिटिरक वातै पान्तैनि बिसिंतै फनो बलायखि बर कस्त खालायमानि बिसिंतै जे तिनिनि प्रग्राम न टाइम मते जोंनो सानानि एरेन्ज खालाय रोमानि बागै बरकनबो आं हामबायरो बने बागै आं ताइबो हामबायरोनाय जे आसो डिसिप्लिन भावे सिनारा जत लिडार फाइनाय रक एमएलए एमडीसी ताइ जत तिप्रा मथा वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ टीएसएफ जतनो जे कस्त खाले जत लिडारक नायथके जे प्रग्राम न साजुक तंगमानि बागै अ प्रग्राम न सुबामानि बागै नरक न हामबायरो ताइ तिनि गोबां मानसिनि लामा किनार किनार गोबां मा तिप्रा मथानि फ्लेग नायथके कायै सुबाय नरक सामुं जेतिनि तिने जों दागिखिनो कक खनावै दागिखिनो सामुं खालायै सिनि भलन्टियारक असके माने एक्टिभ असके सामुं क्राक खालायमान बागै बरनबो आं हामबायरोय तिनि बाकी कक सेवै तिनि आरो सामुं दङ लास्ट सामुं ताइ अ सामुं जतनो माइकल नि साइ थानन बागै कबगै तिनिनि पान्दाना अरन पाइरेका जतनो हामबाय जतनो खुलुमबाका हामबाय सिनि पान्दा पायाखौ फाइजे सिनि पान्दा पायन सिगां जतनो बातलाजे सिनि नेशनल एंथम बाय सिनि पान्दा पायरनाय ताइ जे उनकलग तंनाय रक सिंडिकेट तंनाय रक केबो yang हिमियाबो जे जागा तंग आ जागानो बासादि सिनि नेशनल एंथम जेफुरु चेंजाफुरु माइचाना रग बहायनो जायागै तंगरादि किसा जे जागा बासाव आ जागानो बासारि सिनि नेशनल एंथम चेंफुरु हामबाय जन गण मन अधिनायक जय हे जन गण मन अधिनायक जय हे जन गण